me na ngai le la Fia whatalo whātu whawhilo ia tu le whawhonga le tātu tinu nei vaenga le tae au lunga o le tātu wala leo le si ufonga o Samoa le lua api pe ona tūsawa toia tātu whaasalaunga mai le maunta nei a le whakasai nei Moataa pe ona i le whamoe moe sa i tupe a le tātu Kalapu Lakapi a le awhio ang nei o Moataa ia awala la tau whamoe moe le whamana tuina o le salau tau sanga ia o Kalapu i le masina o Iuni o le Leitiofoni o Loma. Ia i le leitao le ua mātou whātasei fōi ma le awhio ang nei, ia maisa fōi o sungai whawhingainga, ia wā fōi ia le whamoe moe pe ona Loma le ua tātu ia i le leitao. Ia ai mō le teimina nei, ia o le alafu atu i le sunga le Prestene, ia o le tātou Kalapu, le Kalapu nei a Moataa, ia molana saunoanga whaafilo ai ia maise foi ia o se tātou tatalo ma se whaamalasiau whalenganga mai tama whaasau lalangi mai le awhio anga nei o Moataa ia a o le ia matalo ia le tātou whaamoe moe sa ili tupe o le tātou Leitiofoni pe o le whaafonga mai ai lunga le tautua ma le uranga ia a le tātou whalualese whaasalalau le 2AP o le si ufonga o Samoa. Ia, whamalo whawhitai lau sunga la ai, sai fōi mole. Le saunuanga e misi fōi le awanoa. Ia awale whaanga solonga le tātou po kalame. Ia te au le awatele, whai ele leo whatau waa masui. Ia le awhio anga nei, le awhio le matua ia te whaiono. Awhio asim pātou, a ingai tolu. La awana tae ma le mamalu le nofo i tu a ingai ia fuata. Ia, tai nane fōi le suole. Mātou tamā whawhiangainga le sunga ia semi-kueva whatuafe. Ia e whatalo whaatu le pa ia ma le mamalu o e lo whafonga mai mua mai. Ia e le pokalame nei tai au ia meise le whamoe moe. Ia le Kalapu Lakapi a Moataa moe whamanatuina o le se lau tau sanga tutono le nu o Moataa. Ia tātou te lei whaasolo le tātou pokalame e aona a mata tātou whawhitai le tua, o lea ia te au lea watele, o te walau atuai lau sunga, e le whawhiangainga lau sunga semi-kueva whatuafe, ia se tātou whawhitai le nei tai au, whalau lava. Wai le tātou lotu, tātou tāpua i le tua. Nasro nei wa whaia le li, tātou te oli ma fia iai, so tātou te talo. Mānawa maia e ale le manalu o nganga pa ia, le atua tau tas pa ia. Māwhitaina mai aina o mātou tangata tāpua i le nei tai au. Mai se le wha moe moe le unu ma le kalesia, e tainane le Kalapu Lakapi a sio mātou nu nei. Māwhitaina i mātou e ale le tāpua inga, a o whaafonga le watunu pele o Samoa. Mātou whaamoe moe pele o nganga i whasosani. Tau nuu ai mea umeli manuia. I lau lava swafa Yesu o mātou ole ma tālo tuai nei. Amen. La tātou pesi whaatasi le, pesi whaafitai le atua i wasfun ma le lua.
ile atua e nata nai upu mai tu spaia, lau salamo se lau tolu sulfitu, fai tawina al fai lima mal fai ono. A fiong paia al tātou atua. Jerusalem maia fai ngalo oi a tau, ia ngalo lava ilo lima tau matau. A fai au te le manatua oi, ia pipi ae lo laulau fai vai lo ngutu. Pe a le whaasili Jerusalema, I mea umau te fia I ai. Amanuia le atua I so ana fiong paia o whaitau ma tātou whaalonglongo I ai, ma ia tu mau pe ia te ia lona viinga. Nei o lava il whaavau lava. Amen. Jerusalem maia whai ngalo o ia tau. Ia ngalo lava ilo lima tau matau. O upuia le Israelu loto nuu. Loto atu nuu. Loto a inga. Loto le ekalesia Jerusalema. Tangata nau e toi fia fo I e manatua. Mea sa fofoa ma I ele soifua ma le ola.
le ale mamau o afi ta fe ngai ma le Israel mi le ngalo lava ia te ia le ai pa ia na fofoa tu ai le ola ta pa i malona i lo le tua soifua le ngalo lava le Israel nona nu te nane o le kale sia ma le malu pa ia Jerusalema sa ta pena ai sa ia maua i le poto ma le ata mai le ala leo upu le Israel le ma sani ona tatu whaalongo ai e susu e lava le whaamalama to e vava ai mai i le ai pa ia a le whaamoe moe nao le neitai au ta ua le whaamoe moe o le Kalapu Lakapi o le tātunu nei Moataa e mau ai le awa noa e toi mana tua e ana tama whanau lea ai le nu le kalesia ai toi nano le Kalapu Lakapi mea sa fofoa tuai le soifua mo le ola ua whaamanatu atu i le neitai au awana i ngalo le nu awana i ngalo a inga awana i ngalo le kalesia no fuanga na ata mai ai ma maua le poto mai le tu ia susu el fa malama ma vava ai mai ma mana tua le tua soifua fa aftai le fa mo le nei tai au to e poto mai ai le nu ma le kalesia wo ma au me mai sa mo wa fa fong ia susu e pele fa malama mana tua pele tua mana tua le ola tapuai mana tua le nu mainga na fuai ona tatu maua famniang ya famanuia le tua famo mo nei tai au ia sao mauli i lona fata simai Yesu ke risola vai i lona maliu mo lona tetu mai o le whao la tanga e wha manatu mai pe ia te tātou. Awana i ngalo ia te tātou, ana wha whitaia lea tua soifua. Au awa ia te pena mea uma. E o lava i malo e wha wavau. O ia sao nia mo lana whanau wha tua. Ono Yesu. Amen. Sio tātou te talo. Mātou vi ia ma wha whitaia lo wanga le leilo mātua tua. Wao le whamoe moe wo taunu e pena mātou wheiloa iai. O le la au o le soifu o lea. Whaaftaita mai le nei tai au fau ma le asu fau. Whaai unga le neiva yaso o mātou tūwai mai. O mātou au lia le manuia le malosi mai la au fio. Whaaftai lau tūspa ia ua o mai. O lava nei ngalo ia te mātou la au fio. O nei ngalo ia te mātou o mātou ainga o nu mai kalesia. Sa whaafai lele atu ele soifua mle ola. Mātou whaaftai le mana lua nganga pa iolo mātou soson sili. E sili pele mātou whaaftai o no loa pele o Yesu Keriso lene maliu whalava au lunga sa tau. Whaile mo mātou tongi ola. Alo whangia le nei tai au ma le nei aso le wha moe. Nu nei ma le kalesia, leiso le mawhitanga ta alo, Kalapu Lakapi si o mātou nu. Patasi maile a nganga o lau fio. E tau nuu ai le manuia. Pa manuia mai lau fio ile. Prestene le Leitiofoni le komiti whaafoe, mai se foi o tamalo mātou nu nei ma le kalesia. Maua le malosi, maua le lotu stele. Tupu foi le whaatuatua mai lau fio. Wāne ngā solonga o le whaamoe le nei a solo whangia lau au na whaipule o le tofi le tūmalo. Maua peso na whina ngalo. Wāle nei vai tau i whiau mga aluenga o whenga iai. Ia mātou stalo lo whangia Samoa. Malu tia Samoa. Saunia whale nganga i mātou a wale. Tāpo inga i lau fio a tai au. Lo whangia le ofisa whaasala lau mai lava ye tai se yo lava le au ngā lulua. Tu mau pēr ma maua to mai lau fio. Wale au nanga e manuia ai o tangata. O ia mātou te talo tamai whamangalo i mātou. Tele o mātou whale tonu ma leu i o luma.
toto pa iyo Yesu Karisto e whaamalingi mai. E mama ngalo ai o tangata. Lulava swafa Yesu o mātou ole matatalo tuai nei. Amen. Ya. Siau mea alofa. Nakiki le. Makaka waka fo. Ia, malo whawhtai lau songa whawhiangainga. Ia, ele titil whawhtai le atua nei tai au. Ia, wa e tū matila lava tātou vi inga ma tātou whawhtai. Ele tātou matai sini le langi. Ia, anga lele atua. Ia, pūpea le sosia ma le oa whale atua. Ia, au fonga lana i kale sia. Ia, o lea foi wa. Sau nia foi le tionga Leitiofoni, sui Leitiofoni e meise le mamalu o tātou komite o tāpenanga, ia se mea lofa whatawa, ia wa ele titi fo i lau te talo ma lau tāpuai, ia o le manuia ma solonga le lei ai tāpenanga uma, ia e meise le sauni fo i tātou au tālonga nei aso, ia o le mea lofa, ia o le mai tau atu fo, ia le wata tālalua ia le tātou tamā, whaife au ia le tātou whamoe nei tai au, i le afe tāla, Ia, whawhonga mai o le tātou atunu ia meise foi o tātou tau ainga uma, tam whanau, ia le upu whamalosi le nei tai au. Aua ne ngalo le nu, aua ne ngalo le kalesia, aua ne ngalo ainga. Ai sili i le nei tai au, aua ne ngalo le tātou whamoe, ia ai peo na tātou awai whaatasi ai le nei tai au, ia a wāta penanga, ia o le se lautau sanga, tu tono o le lakapi, tu tono o tātou nui Moataa nei, whalao lawa. Ia o leo tātou o mai, e le si vaenga o le saunuanga au tū, ia o te walawa tuai ma le whaalualo lau sunga le Leitiofoni, o le tātou komiti, lo fionga le matua, lo fionga tu whai ono, ia awalo saunuanga ma le whalao lawa. Ia, whawhitai atu i lau fionga i le Kristene. Ia, wa vea la lau fionga ma whonga o tātou polo kalame le nei tai au. I mataitai nai fo i wha solonga o tātou su e ngā se leni le nei tai au. Wa atu fo i la fio mai o i sa o tātou nu. Lau fionga i le ali matua, wa pia fo i le fionga i a sanganga utasi. Ia, ma lo le soi fua maua ma le langi e mama. Le nei tai au, ia mua na mātou whātulo atu sa moa. O e ua mawhai o na maua maile nei ala leo le tu AP mo le wha tau o le nei aso o le Leitiofoni lea le Kalapu Lakapi e Moataa e sa ili se leni ai a wā le wha o le wha manatuina o le se lautau sanga o le Lakapi le nei a fio anga o Moataa ma lo le soifua maua ma le langi e mama o le ua maea o na tā pātu lia i te tāilu tātou matai sili le langi sa alo atuaila na au na sunga ia whatoafe e mō lia la au i whonga. Tusa ma le nei wha moe. Sulaina le alofa ma le anga le lei o le tua. Ia matu i nātu i o na luma le aunga au te o le nei tae au ma le aso. Tauia ina ia tongi le pātau i le ave i le whaafonga anga le tātou tua sili. Ma wha manuia mai o ia e tusa ma le wha moe ua lewa o na taupoina. Mātou te ofo alofa atu sa mo i o pa ia wha le tala le lei, pa ia wha le malo, mau pa ia wha le atunu. O pa ia o Samoa, ua umau na aisa, e le to e suia lava se mātou wha matalanga se iota o pa ia na. Pe mātou te o iai pele ai. O lea mātou te whatulo o tuai le anganga e tumu le awa ma le whaaloalo. Whatalo whatu fo i alo ma whanau o si o mātou nu o Moataa. O loo ala ma papa au i Samoa nei. Whapea fo i so se tafa le kelope. O loo mauai le nei Leitiofoni. Whatalo whapito atu i ate i lato o loo ala ma papa au i Amerika Samoa. New Zealand, Australia, whapea Amerika. Ia ma so se tafa lava le kelope o loo iai ia ni Moataa au riuli. O le nei tae au ma le wha moe o lupe.
E le se tae au whaafuaveta, o le tae au a lewa o na whaupō, ma whauao. Sa ngā lulue mai lava le komiti o tāpenanga le nei Kalapu Lakapi i a iulai le lua afe lua sefulu ma le whā, ina wā e se tō whā. O le masina o iuni i le lua afe lua sefulu ma le lima, o le a wha manatu ina ile se lau tau sanga o le Lakapi i Moataa. E o ina whanau le lua afe lua sefulu whā, ai o na o tūlanga le maalofia. O lea ua to e tolo ai le ia iuni le lua afe lua sefulu lima. A pangā lea, wa iloa le tele o ngā luenga fia whaatinoina mo le whaaleleina o le Malaya Lakapi, whale kalapu e sui, ma malolo ai au tā alo, ia e whaatinoina i fo i whonuntanga. Ia ma whale ui se i tulou, ma isi ngā luenga tā ua mo le wha moe moe, o le wha manatuina o le se lautau sanga o le Lakapi i Moataa. O lona winga, e matua mana o mia lava ni tupe whaatino ai mana onga ia. O lea sa atasi e loa le tau wha ma le whautanga il presidente ma le laulau a fono o le a whaia se Leitiofoni e fisosoani le sa ili ngā se leni. Lea ua iei le tai au le nei. Peitai, e iei le tala fia na wha sofia i fo ilangona o le whaanga i tia a o tā pena le komiti moni a wala sa ili tupe ai. I le aso sifulu tolu Februari tau sa nei luafe lua sifulu malilima fo ina mai e le fionga sa vai se Michael Jones le se fulu afe tala New Zealand e ta wala mai le se Michael Jones Education Foundation e ta mua ai le nei wha moe moe o le sa ilinga se leni mo le wha manatuina o le se lautausanga. Le ala o te wina i le tustupe o le tātou kalapu le se fulu lima afe ono se lauta la a mata na wha ngā solo ai tā penanga o le wha manatuina o le nei se lautausanga. Ia, i le to tel tātou i nea, mais kako paki le sao le tātou. Sa vai se Michael Jones ia, o le Moataa au liuli lava, te lelo na sao, i le tātou au Lakapi, e le ngata i tōninga, ia aolona fo i sao whaatamata alo. Lea na awala atu i nei le Kalapu o Moataa, ia lona o i totono le All Blacks a New Zealand, moli mawina e au whaia o ngā New Zealand le leo le taalo a Michael Jones i nei le taalo ngā mawelese ia te loa le na maua i lolo nā wanoa watu alu sa o tono lo peleki. Ia whawhitaila o fionga sa vai upu e masani el tatu o fionga ia masani lava le tupu ia nanga whatupu masani fo le tamali ia nanga whatamali. Tō telefoi nisi alo lau i loa Samoa ua whawhaileleina la lato tāleni Lakapi mai le Kalapu le nei a Moataa. Peitai wale mawhai o na tō laulau ina atu o lato suafa i le nei teimi ona o le toa tele o i lato. Ai o la saunia e le sunga il presidente whapea fo i le malu laulau a fono se lau papatele e a fo i tāpena i suafa o i lato na tele o lato sao i le nei Kalapu. Samoa ia, e le whaamata whauloina sa mātou whaamatalanga. A le a whana tonu le malama ma vili le fia maina e tusa ma le nei wha moe moe. O le nganga mawalunga o le nei nuu ma le Kalapu, ina ia wha wau pea le atina eina o tāleni, ma to mai a alo ma whanau le taalonga o le Lakapi, e peo na lau loai le nei nuu i le tele o tausanga o tuanai. To tele alo ma whanau ai mai se foi o nisi o sui o le nei Kalapu Lakapi sa whai ma ave fua Samoa e ala i au fili. E le ngata o le taito o sifulu lima, ai whaapea foi au taito o fitu sa mawalunga ai tūlanga o Samoa i tausinionga e le ngata o le tūlangi o le Pasifika. Au whaalanga mai a te tele pei o le tamilo sanga Lakapi o le ipu o le laurolangi. Le a mātou tali se pai e whaatua ele, ma le loto e tumu le whaafetai sau fōai, le a mawhai o na whaamatu mai, e tusa o la mātou whaatala ulatu. O lo wangala lei, o le a tino ai le miti le nei Kalapu, mo le whaaola ina pea o le taalonga Lakapi, o lawi lo ai si o tātou watu nuu i le lalolangi. Alofa mai le atua ia Samoa, whaifo mai langi manu, a wau tiute manawhatau ave, maua le soifua manuia i lau fionga i le ao le malo, le tātou tunu malau masiofu. Langi mai na fo i le fono a sui tō fia, mau tō whalatua.
Whapea fo i lau fionga e tamai tai pāle mia ma lau kāpineta. Tai nane fo i lau fionga i le whamasino sili. Ma senga o whamasino. Alofangia fo i lau fionga i le whonga whetalai ma le mamalu o le pāle mene o Samoa. Ia whamanuia atu fo i le atua i ulo ma tā ngā luenga wā au nanga tā ua mo le tātou watunu. Ia whamanuia le atua i ana au na whaare tala le lei o loo tau asuina le ipu o le vai o le ola tanga i sosi tō wine ma sosi whatawhai taulanga. E le ngata i Samoa nei au atunu e mamau. Manuia o tau whaiva a wā le atua malona finangalo. Ia aloha mai fo i le atua i le tātou whianga. Le lua fionga i tapa au. Ia pea fo i lau sunga i le whawhengainga. Wa vea lava oe ma tātou osi taulanga i le neita e au e mamoli atua i le tātou whaasangi ma le whaapongi luma o le atua. Ia e whapea fo i au whai ngā luenga lango i lau sunga. Tei nane fo i le na tai. Ia whapea fo i ainga. Ia ma le nofo i tu ainga i a fuata. Ia whapea fo i nā alofa mai le atua i lau fionga i Palestine. Whapea tātou laulau a wā le ala atu mole ne yaso. Ia alofa mai le atua. Ia ola tau talanga. Whawhitai soifua le ne yaso. Ono Yesu. Mene. Ia, whamalo saunoa, whamalo malele lau fionga le taitai whono, ia pau lau fionga fui le matua, lau fionga te whaiono, ia manatu fui o lewa, whalau iloa ma o sila fia uma i lau saunoanga, ia aunga au te fui le tātou wha moe moe tātou tāpenanga, ia e leto i whaasirias whamtalanga, ia manatu fui, ia la tātou whai mea whaasolo, manu fui le taimi, peona whai ei fui le tātou whapaanga, ma le tātou Leitiofoni tu AP, ia la whapena ona tātou a mata loa, ia o tātou whaamaumau, tātou seleni a maua mai, ia a wale nei aso, whaatasi mai Yesu, whaamanuia mai le atua, i le tātou whaamoe moe, ia lau sunga, whaai, whaftai. Ia, manatona nau a whaafunga maua le tino ui le tūlanga iai i a saunoanga fo i le reitai au. Ia masa fo i o le tātou sauni ngalo, tu o le tātou talo, masa upa wha malo siau, mai le sunga le whaafengai ngā taulangi, ia o le hawhio anganei, le sunga ia semi kuewa wha toafe, ia pe o na tui nā tuai ia le tālo sanga le tātou matai silo langi, ia ina ia mwhai ona fsoa soan mai le wha moe moe o le hawhio anga, ia Leitiofoni Kalapu Lakapi ia Moataa. Ia aona sila fia au le ia mata le tātou wha moe moe o tātou numera, e tau ona so tai mai pa fai ia fia foai ia wa fo fa mo le tatu kalapu o ye tatu numero o le numero telefoni o le titi sao o le valu fa lima o tasi valu fa lima o tasi o le si numero o le valu fa lima o fitu valu fa lima o fitu o le si numero o le valu fa lima o iva valu fa lima o iva. Ia ma le numero mulmuli o le titi sao o le valu fa ono o no lua valu fa ono o no lua i le tatu numero mo le Vodafone o le ono o fa o tasi ono o fa o tasi o le ono o fa o lua ono o fa o lua ma le ono o fa o tolu ono o fa o tolu ai mo le silafia o le tātou wha moe le so o lo mwhai o le wha whonga mai le tātou wha mo iwa tasi tesi ma le tasi, iwa lua tesi ma le tasi, wha pena e fo i ma le tātou tasi o fitu tesi ma le wha. E le ngātai lea o lunga le tātou a mo le lima wha o, wha pena fo i la tau o wha whonga mai a tirua mamao, lo mwhai o na e wha whonga mai le tātou tutua, i lunga le tātou sino radio app. Ia, mwhai o na e wha whonga mai ai, ia, ma tā pena mai ai sau fōa, i ma sau fisoasoani, ia wa fo le fa moe sa i tupe ia le tātou Kalapu Lakapi le Kalapu Lakapi a Moataa pe ona i le tātou fa moe o loma mo le masino union le tau sanga i le atoanga le tātou salau tau sanga o isi vaenga tau na si le fia le tātou tunu o vaenga fo ia mawhai ona lafo mai i lau se leni pe a whai ona te fa moe lafo mai lau se leni e mawhai ona lafo mai lau se leni le tātou whatupe le Western Union ia po o le tātou whatupe le o le MoneyGram
o le ingoa e tau na lafo mai ai o le sunga ia whaale pōta ei. Whaale pōta ei le ingoa e tau na lafo mai ai ia le tātou tūpepe a whai e te whirangalo. E lafo mai lau se leni whale tūpere nā o le Western Union, wa tasi ai ma le tātou mani. Graham, a mo i lātou fo i lea fia whaonga mai nisi o onlanga whale tūpe, ia, o lo i fo i tātou account i le Samoa Commercial Bank, ia, e tau on te wane ai le se leni, te wane ai lau se leni i le account i ua whaingo i na Moataa 100 Years Rugby Club. Moataa 100 Years Rugby Club. O le account number, tasi lua tasi lua ma o e lima iwa toro wha. Tasi lua iwa toro wha. Ia, o rei vaenga tā ua na, tau o na sile fia fo le tātou tinu o lo wha whonga mai ia i so o se tawha o le nei lalolangi ia mai se fo i lātou i Samoa nei. Ai a whai fo i e te whina ngalo e te susu mai. Ia e tau ao ma tusi lau foa ia o lo te tala le avanoa e mwhai o ne su mai le tātou whale po le mauta o le whakasa i nei i Moataa ia o le hall ia e te angai mai ai o na talanoa lea i sui foi o le komiti o le tātou sa ili ngā tupe ia i le reivaenga o le tae au ia ma wha mau lalo lau foa i ma lau se leni ia la mwhai foi o na whonga inatu ia e tau lantu o le tātou wala leo le sifu whonga o Samoa pe o na i le tātou wha moe le na yaso ia ai tau e wha talo whatua i le tātou tunu ia o lo wha pena o na wha whonga mai ia i le ngata i Samoa nei ia ai so o se tawha ia o le kelompe ai o le tau nei le sa talalo ia le tātou wha moe ia i le foa i le sunga le wha whengainga ia le sunga le whawhengainga ia Reverend Semikueva whaatoafe e tasi le awhetala le asa soani ai ma awai le sunga le whawhengainga taulangi ia o le kalesia ia whakasa i nei i Moataa ia ai mo le silafia le tātou atunu ia i la tau fo i o lo ngafa ia ma le wha le nei le asa la tau tāpena le nei wha moe ia mai nei tau sanga utonai ia pela foi on saunoa le fionga le teifono le fionga le matua ia to fai ono ia o le wha moe le nei sa ia le wha moe a tōre sa lau tau sanga le tau sanga ntea taluai ono nisi o tūlanga tutua noa ia a le tātou kalapu e maise o le fionga o le ala le asa to e tolo po mai ai le o wha tau nui nei le tau sanga le nei i le aso lua se fulu ma le lima le masina ia o iuni o le nei tau sanga lua se fulu ma le lima ia ai mo le komiti ia o lātou iai nei le tāpenanga po le komiti o tāpenanga o le salau tau sanga mo le silafia o le teifono o le nei komiti o le afionga le matua le afionga ia tō whaiono Dr. Iupanti Fuatai o le Perstene o le afionga i le Lifeipule ia o le afionga ia le Netai Victor Tamapua o le sui teifono o le afionga ia Asi sa nganga watasi Keve Tunupopo o le sui o le komiti a fionga asi tu iatanga se misi Blakelock. Ia o isi sui o le komiti o le tofa tu le toa u la fala o ia leo o le pulenuu o le isi sui o le komiti o le tofa ia palala. Ia ta seile ma le tatu te utupe o le tofa ia mama fa le po ta ei. Ia manisi sui o le komiti a fiai le sunga ia a whamasanga whauinga munitalo, tau loa lui, ia manasunga ia whalepaunga Filipo sa ena. Ia, o sui o le komiti ia o tāpenanga, a leu a tatala tātou leina telefoni. Toi whailo atu tātou leina telefoni o walu silafia. Walau mai le telefoni o le titi sao, le walu whawhali malima o tasi, walu whawhali malima o fitu, walu whawhali malima o walu, lima o iwa, ma le walu whawha o na lua. Toi whawhunga mai, numera titi sao, walu whawhali malima o tasi, walu whawhali malima o fitu, walu whawhali malima o iwa, po o le numera o le walu whawha o na lua. Ai mo le numera Vodafone, ya, o le ono o wha o tasi, ono o wha o lua, ono o wha o tolu. Toi whawhunga mai, Vodafone, ono o wha o tasi, ono o wha o lua, ma le numera o le ono o wha o tolu. Ia, whaafso tai mai, o le ua levan tāpena atu o tātou komiti, i o le tātou kalapu Moataa Lakapi,
ia wa foi ia le whaamomowina o lau foai lea o le a e maau iai ia le rei aso ia wa foi le tātou whaamoemoe mo le silfia o le nei whaamoemoe e iai nisi o poloketi ia a le kalapu nei ia i le whaamoemoe lava ma le manulauti ina ia le leile atina enga o le talonga nei o Lakapi le atinu mai se lava foi e tono le afioang nei e le toi tau whaelo le sao le Kalapu Lakapi le nei o te lo foi walau silfia tele sui matoa manu o le tātou au Lakapi tele le atinu o le manu Samoa sa whailele ma fo atu i ala tu tau mawhinga e o lava foi nisi o ala ma whanau o Samoa ua fili e ta'alu niso Kalapu ia i niso vaenga le lalolangi. Te o i lama i Moataa lea sa a fua tuai lo la tau fo i ola tau mawhai. Mani soi fua. Ia au auna i tūlanga i talonga. Ia e le toi tau wha ilo ia le sao Moataa le fo i iai i a piona ta ua le te fono le whionga le matua i a tau whai ono. Le sunga i Sir Michael Jones. O i lea sa whailele atuai lo na ia fo i soifua ta'alo. Ia, e le toi tau whailo na vaenga, sa ta'alo fo ia i le Kalapu nei. Na ngate na ka'alo Kalapu nei. Ai sa maua fo i la vanoa vea i ma whaia onga. Ia, o le tātou Kalapu fisosoani fo i la atina enga. E le ngate na maualo na vanoa e fisosoani fo i tātou au tele sa mo le manu Samoa. Ma na ofia toi loa i tono le All Blacks o le au fo i la wha vau ma loa New Zealand. Ai peo i lea sa amata atuai la na tau mwhinga. Na fuai o na tuli matai i la tu e whaia feelinga. Ia o mene yo au Lakapi whaavau mahalo. Le ala i ele sunga ia Sir Michael Jones. Ile toi tau whailo na fwoi sao i le tātou o Lakapi. Mai so le tātou Kalapu. Le fwoi peo na tā ua i le whionga le matua. Lana fisoasoani. Le fwoi sa fisoasoani ia i teile o baenga mana o mia i le fisoasoani o tātou Kalapu. E peo na iei ia tātou toninga. Ia mai sa fwoi ia o le tūlanga ia o le se leni lea sa ia tau au. Ia le fa ilo mai se fulu a feta la New Zealand. Ia luna winga lena tau fa ilo mai ia e leila loifo ma le se fulu lima feta la Samoa ma o lela ua mai on te wina le whaditupe. Ia wala wa ia fa moe mfuafuang o atinae. Maiso poroketi a le tanto wa Lakapi. Ia onisi au vaenga ta ua lena fa marino o le fa moe le nei. Ia i tau mwhai ina ia whaale ia inisi o vaenga, me se lava ia o vaenga fwoi o facilities, ia po o tulanga fwoi ia tātou vaenga whai eita alonga, o vaenga fwoi e sui ai ia tamata alo te me whai eita amisanga mata alonga, ia o whale ui se i tuloa le ngutu malaya whira nei tae ona isi o vaenga tā ua, leo lo avi eile wha mua, ma o a fuanga nei, ia leo ma fuai ona yele fa moe le tai au nei ma le asere nei ia fa yo fa fo mai o fia lava se vai ngol kilo pelo ma mai le si fonga ma le tautua le tatu nanga nei le tu ep ia fa talo fantu ia ma fa malo antu ia lava le wale fio ma tua ia to fa ono ia dan fo ila fio asi ma batu ia ainga tolu ia me se fo ila una tai ia fa pena fo ia le no fo tu ainga ia fuanta ia ile tatu a fio nei ia Moataa ia alo ma whanau ta mali ia mai se foi o lupe whalele ia o le tātou nu nei Moataa ia leo wan te tala ia le tātou whamoe ia o le nei whamoe ia mo alo ma whanau mo na tu lumanai e tu langa la wa tina e o talonga e le toi na le laina ia le nei talonga au tātou tilo foi le feeling o tātou au manu Samoa ia te la ilantou sa anga ia tu nei ia mafafa ile lantu la tu se futalo ia mai le Kalapu ia Moataa ia a tau lola le se lau tau sanga ia no winga ia ua motia le ala o le Kalapu ia Moataa i falanga mai ma faanga tama tau Lakapi la tunu pe ata tu tilo ia se lau tau sanga le ufa manatu ia pe ona ia le fa moe ia le ia so no winga se lau tau sanga le tasivalu fa pe a fua ia i le tala le sa mai na ato le tausanga te nei le salau tausanga taluai ono nisio o tutu no a le ma alofia ia ale komiti mai se fo el Kalapu o le ale na le ne toi tolo po mai i le so a i le asolus fulu ma le lima o le masina o iuni o le nei tausanga lua fe lua fulu ma le lima
ia ai toi fa manatu an tatu numera le vanga tau alava o le valu o le tatu numera o le titisau o le valu fa lima o tasi valu fa lima o fitu valu fa lima o iva valu fa ono lua o le numera o le Vodafone o le ono o fa o tasi ono o fa o lua ma le ono o fa o tolu ia vile mai tātou talanoa fo'i ia mai se fo'i le komiti ia ma whailo mai lau fo'a ia le a whapena ona e tau awai ia i le tātou komiti e soane fo'i ia i le tātou wha moe pe ona i le tātou Leitiofoni sa i le tupe ia le Kalapu o le Sidafia ia pe la fo'i ona whailo antu ia tātou wha siralaunga i lunga le tātou Leitio ia ua tau mawhai atu lava ia le tātou komiti o tāpenlanga o le selau tausanga. Ia mai sa o tātou Kalapu. Ia i la o tau whisoa soani. Ia e pēnā o na whisoa soani e fo i lo tātou wha moe. Le toi nāma le la ina ia le te le fo i o vaenga mana o mia. Ia e le wha moe le nei. Ia mai se lava. Ia o le wha le leia leo o vaenga a wā ia le tauatina ina o lea ta'alonga. Le to e tau fa iloa fo'i ia le ta'alonga nei le atunu a Taulolo Lakapi o Samoa le isi atunu ia e iloa i le ta'alonga nei o Lakapi a mana to fo'i la o tātou au ia whawau malo pe o le manu Samoa ia ole au e whapena o na fili atu i tua i Kalapu ma tātou nuu mawhiuanga pe la fo'i la o na iaina nei Kalapu ia o loa fo'i lana sao malana tautua le tātua tunu. Ia ele Kalapu na nei a Moataa. Ia ai olo ua talapela tātou leina. Ia i leina tātou telefoni. Ia olo iai ia tātou sui al komiti. E whapena ona e fsotai mai, ma e vili mai. E tātou numera pe ona hotu ina antu. Le si vaenga tāua tau nto e whamanatu atu. O le tātou vaenga fo ile mfai ona lafo mai lau se leni ba fai ora na ta mau ia tunu e fafo lafo mai lau se leni i le tātou whaletupe o le Western Union po o le tātou whaletupe o le money cram po o le Western Union ai lafo mai lai ni suafrena o whaale pōta e whapena ona lafo mai ai lau se leni a fai ona ua anga yane ia wale tau ina mai o lau seleni mo i la tau o loo alala ma pa ao ia tunu ue mamao ma tunu i fafo ia ai na tau whamana tuatu ia o le whamoe le nei ia lewa amatalo ia i whamoe o le tālu whae tu sai malapolo kalambe lona winga a whai ai o atu te mina o sau i ko kongo ia le tātou soani ma tātou fua iau te lofo i la ato e liu sto whaad komiti a Mr. President ma la tātou komiti tāpenanga i te ua to e o te tua ia ai o le tūlanga lana tau nto e whamanatu tātua tunu ia le whamoe sa i tupe po le Leitiofoni ia le tātou Kalapu nei ia pe ona iai ia le nei fui tai au nei ia so antoa le fui o la tātou mafuta tuai ia ilunga o le tātou Leitio whaasalalau ia le 2AB ai o leo wa tau mai ni si o tātou foa i le nei vaenga o le tae au ia wa fo i le no Silafia le tātou tunu ia o le tātou foa i le nei o tau le baina o le foa i ma le sunga i le whawhengainga ia Reven Semikueva ve sia whaatoafe tasi le afe tā la o le iso tātou foa i ua o le foai le malesunga ia VJ e tasi VJ o le Saimoto tasi le selauta la o le foai le HJ kai le tau fusi tasi le selauta la o le foai malesunga ia matafeo viali fautuali e tasi le selauta la o le foai malesunga ia Fia Pia Ropati se lauta la o le foai nei mai le Amy's Gift Shop
le sunga ia o peta e tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. O le foai mai le company nei hani reka e le sunga ia siana tu e tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. O le foai mai le sunga ia le atau le sa le liloia ma le front law firm e lua se lauta la. Lua se lauta la. O le foai mai ia lai tautianga tasi le se lauta la. Se lauta la. O le foai le nei mai ia te weli 5 tala, 5 tala. O le foai le nei mai le Plaza Medical, tasi Medical Clinic, tasi le se lauta la. Se lauta la. Ia, o le isia tātou foai, o le sunga ia le malama ta'alonga, ma aleiula ta'alonga, ma le whanau. Ia, le sunga ia le malama ta'alonga, ma aleiula ta'alonga, ma le whanau, Rusenta ma Elisaia, aleiula ma Sevesi, ta'alonga ma Tovale, o Fasulu ma Yestin, o le sunga ia Lowenson, o Ala, o Ida, e le ngata lea o Taumawhiti, o Western, Luafono, o le awhainga la tau soasoani e tolu se lauta la. Tolu se lauta la. E tawalan foai nei, le sunga ia le malama ta'alonga, a le iula ta'alonga, mo le sunga ia le natai, Victor Tamapua o le Prestene. O le isi tātou foai leu taunu mai, o le sunga ia le o tusitala waweli, e 5 tala. 5 tala. Ua tanu mai foi le foai e le sunga ia Shalom Liki, o Sandra Liki, Sandina Liki, o Archie Liki, Arthur Liki, e se 10 tala. Ia ona mawai leo le awhai, e ono se 10 tala, te whafonga mai. Shalom Liki se 10 tala, Sandra Liki se 10 tala, Sandina Liki se 10 tala, o le sunga ia Archie Liki e se 10 tala, Arthur Liki e se 10 tala, ma le sunga ia Archibald Liki e se 10 tala, ono se 10 tala, ia le e tawa whai o lea soani, ia ma e tuina atu lea, tawala lea fuai, mo le sunga ia atu la toa, ma le Kalapu Lakapi a Moataa. Ia o le fuai le nei mai le Shalom Liki Store i Vaiva Seuta, e ono se 10 tala. O le isia tātou fuai, o le fuai mai le fionga le minista, o le matanga luenga o whātoanga ma whainga whaiva. Sunga ia ni wawa eti malolo. Ia e se lauta la e tauala le whaipule o le itu malo. Le sunga ia, le fionga ia le natai Victor Tamapua. O le fuai le nei mai le fono whaavaya vai singango numero tasi. Mo alo ma whanau a le itu malo ta alo le Kalapu Moataa. E tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. O le isa tātou fuai le ua tenu mai o Te Alino e 2 tala. O taula o le taula pia rugby e 5 se lauta la. 5 se lauta la. O Reverend Pama Reverend Pama e 2 tala. 2 tala. O a Saleva Lassi e 2 tala. 2 tala. O le sunga ia whaatupu mea le lei e 10 tala. 10 tala. O Tasha Brianna e 3 tala. 3 tala. O le foai le ma le sunga ia tapunu usiu ma le ainga tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. Mulitalo tasi le se lauta la. Tawala ia le tawala mai foai le ma le sunga ia tapuni usiu. O le tu whatasinga nei foai e tolu se lau
iwa se fulu tala. Tolu se lau, iwa se fulu tala. O reiso tātou whaai le ua taunu mai, whanau, whamanatu, ma whainu ulelei, e tuale Nielsen, mō le sunga ia asi sa nganga watasi kewe tunupopo, e tolu se lau tala. Tolu se lau tala. O reiso tātou whaai le ua tauli maina le vaengo le tae ao, o le whaai le mai a Lili Arianta se lau tala, moa tātasi tapai, e 5 tala, o taofu tauti e se fulu tala, o mo utu ngā wā se fulu tala, fiu eneliko e 5 tala, Junior va ai e se fulu tala, Nicholas Carl Junior se fulu tala, Tulua mea fou e se fulu tala, vai foa whaapale 5 tala, Gloria Aliivaa e se fulu tala, Mataniu a si e 5 tala, le alofa e se fulu tala, o mauna fale e 5 tala, le tupu tausi e 2 tala, le rinia a su e 5 tala, o tapa i le ipu a su e 5 tala, o le sunga i a rinia a su e 5 tala, whaalilo a su e 5 tala, moa tātasi a su e 5 tala, le alofa tauti e 5 tala. O le sunga ia le alofa tauti e 5 tala, o tilia tauti e 5 tala, tuto tansi tauti e 5 tala, peau tauti e 5 tala, sunga ia Lex tauti e 5 tala, Ray Kaino e 5 tala, Fia Ricky ma tauti e 5 tala, Russell tauti e 5 tala, Lee Bruce tauti e 5 tala, Tuto atasi tauti e 5 tala, sunga ia le tupu tauti e 5 tala, le alofa tauti e 5 tala, o whaalua umeke e 5 tala, sunga ia Lex Mitania e 5 tala, peau tauti e 5 tala, o le alofa tauti e 5 tala, Lee Prusti e 5 tala, Tuto atasi tauti e 5 tala, peau tauti e 5 tala, Ray Kaino e 5 tala. O le tua whainga o le leifo wai, e tolu sa lau lua se furufitu tala. Tolu sa lau lua se furufitu tala. Tau wala lea i le tātou kalapu, a le Moataa Rugby Club, ia pe ona i tātou fua i le nā. Ia ai, i le rita au leua, ma whatase nei, ma le talenga ia Maui si i leu tumose, o le suifo i le tātou Leitiofoni whaasalau o le 2AP, pe ona mafata se tuai a wale fongaina o lau tau whaaloalo, ia maiso le foa ai, ia a le tātou, mo le tātou whaamoe, ia pe ona iai, ia le Leitiofoni sa ili tupe, ia le tātou kalapu, ia e Moataa. Whatalo whatu, lau talenga Maui, ia po lau whiong fo i singa whalava, ia le leivaenga o le tai au, ma lo fo i le usu, ma lo fo i soifo maua. Ia, ma lo whaftai, fonga va ai, i le nei tai au, a wafui whaamoe moe o le awhio anga, ai maise o le kalapu ua loa foi, lona whai sao i le taalonga o le lakapi, le tātou atunuu, le kalapu lakapi a Moataa. Ia, le tātou atunuu, ma le whaafonga mai le nei tai au, o le nāu whaafonga mai, ia o tau mawhai lava e tau whaamatala atu. Mana tua tātou numero, tātou telefoni, pe on whaafonga mai ai o le walu whaafali ma 5 o tasi, walu whaafali ma 5 o fitu, ma le walu whaafali ma 5 o iwa, walu whaafā ono lua. E ima tātou numero na Digicel, au tātou numero o le Vodafone, o le ono o whaafā o tasi, ono o whaafā o lua ma le ono o whaafā o tolu. Numero na tātou telefoni e te wala au mai ai, ia mo saufo ai e tusa o le whaamoe o le kalapu lakapi a Moataa, lea ua whaamanatuina lo lātou se lau tau sanga talu o na whaavae nei kalapu lakapi. Ia le whaamoe o le māsina o iuni, ai o le whaamoe na o le tātou Leitiofoni lea so, e le tai tātou taimi o lea ua te aleiva. Lea ua te aleiva, ia e whato a tāpunia le tātou Leitiofoni le tā o le wha, i le awhiawhia nā nei. Te le lava le taimi e te tala au mai ai, i nei i le maota o le ekalesia whapotonga ke Luciano Samoa le whaka sa
I Moataa nei. Au numero na tātou telefoni mo le sila fia foi o le tātou atunuu ia o lea anga i atua tātou whaasalaunga tu sao e te maua I lunga o lau telefoni I le Zeno app. Zeno app, Z-E-N-O, ia nauna kiliki lava o loa au, ia ona whaafonga mai lea I le tātou whaamoe moe o le Leitiofoni lea so se vaenga o le lalolangi o mafuta mai ai, ia po fea lava o Samoa nei, po Amerika Samoa, po Savai, po manono maapolima, ia whaafonga ane le Zeno app, pea whai le isa o Leitio, o nae maua ai ia le whaasalaunga ma le tautua le nei a le siufonga o Samoa le 2AP. I ona ala leo o le 5 a mo, o le wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le iwa lua tesi ma le tasi. Numera na o tato wha mo po FM e te maua ai le tautua le nei a le siufonga o Samoa. Ia, wa ai manato na ua mai a tātou fōa e pe ona e tō lau nei tae au ia e manatua o lea lava I tatala le tātou laina wala au mai wa whaatalitali atu fōi ia tamaitai ma le komiti nei ia e tali lo wala au mai a walo ma au mo le wha moe o le Leitiofoni a le awhioanga o Moataa I le latou Kalapu Lakapi I le aso le asto nai nei se 15 o mati lua afe lua 10 ma le 5. Malo fonga au talanga maui e le ngā tana na toi whamanato fōi o vaenga fōi mwhai on tuina mai eilau se leni mai so I lantou o lalampa pa au ia tinu I whafo o le tātou whalitupe le Western Union ia po le tātou whalitupe fōi le MoneyGram o whalitupe na e mwhai on tuina mai eilau se leni ia ai o le ingoa po le suafa ia e tau on lafo mai eilau se leni o le sunga ia whaale pōta ia Western Union ia po le MoneyGram mo I lātou o lalampa pa au ia tinu o whafo ia fsotai mai ia pe lafo mai lau se leni alo ia fo le si tātou o nanga mo le te wina leo lau se leni pa whaifoi ona tau mau whafo I le tātou whaletupe le Samoa Commercial Bank o lo iai ia le tātou account o lo whaingoina o le Moataa 100 Years Rugby Club ia nga iai e te wailau se leni ai mo details ma whaamantalanga ia I vaenga piona I le Swift Code o le PSP Code nga I lunga o le tātou Facebook page le Moataa Rugby ia o lo iai ia tātou poster ia ma vaenga whapena ia o lo whapena o na whailoa tuai ia au I linga o whaamantalanga ia e tusa ia ma tātou account e whapena o na tauina ai lau fōai ia mai so se leni ia fsongsoane foi I le tātou whaamoe sa ili tupe ia le tātou Kalapu nei Moataa. Nā tō whamanatou tātou numera wala foi I silafia o le numera mo I lātou foi titi sao o le valu whawhali ma 5 o tasi, valu whawhali ma 5 o fitu, valu whawhali ma 5 o iwa, po le valu whawha ono lua. O le numera Vodafone ono o whawha o tasi, ono o whawha o lua, po le ono o whawha o tolu. Ia, o lo o te lele taimi, e lewa o iai fo I lo susu mai, lo susu sao mai le tātou mauta o le whakasai nei Moataa, su mai e wha mauli lalo no suafa, ia ona fonga ina atu lea o lo sosani, mai so lo wha alo, ia wala fo I le wha moe, e pila fo I ona wha ilo, e le fionga le matua ia tō whai ono, ia I lana saunoanga li tau nei, ia I eini pono ketia le tātou lakapi, o lo whapena o na fua iai, whaatino, ia wala wale hatina enga o le nei tālonga lakapi tono le tātou Kalapu. E le toi nama le laina ia le sao tele o le nei Kalapu, I le whaafai le ina, ia maiso le fofoa ina o le tūlanga iai le atina ena nei o le lakapi, ma le tālonga lakapi. Tele alo ma whanau o le tātou o tenua maise o le manu Samoa, le ana fofoa ma whaafai le atu lo lātou soi fua tālo, mai le tātou lakapi a Moataa, po tātou Kalapu lakapi a Moataa. Le foi la pe ona iai le tasi o toa tau la mo le tālonga nei lakapi le numero fitu la wiloa le ale All Blacks. Ia le sunga Sir Michael Jones.
o ina fo ila sa fa fa le tua ile soifua talo le fo I to manu talo ngala kapia la langi ma le fo ila sa ta o le finga le matua le tao nei e tu sa ma se fulu afeta la New Zealand le sa fo ai ma so ni ai ia Sir Michael Jones ia wa ia le tau ma finga le tātou Kalapu Lakapi mo ta nei. Ia, o lo te tala tātou numero telefoni pe o na whaelo antu walo si le fia, te fiso o tai mai ai, au re ngalo, o lo ma whai o na wina tu sa antu tātou wha salonga, e le ngato ana whamo ala leo whamo e tolu, pe o na whaelo antu e le fitalenga ia maui, o le iwa tasi tesi maritasi, iwa lua tesi maritasi, pa te sei maritasi o fitu tesi marifaa. Ia, ele ngata nao le tātou 5 wha o a mo ila tau fo o lo alalam pa au ia tinu fafo o lo fai fo o na e wha fonga mai I lunga le tātou Sino Radio App na lo wanga ila vai lunga o le website ia po le kuko foi ia ona tahale o le ZENO 2AP ia fai ngofia o nga fiki ane ia ona omilea ma e wha fonga mai ai ia I le tātou polo kalame o le Leitiofoni wha moe sa I tupe ia le tātou Kalapu I Moataa. Ia, ai tō mori atu wha aftai I alo ma whanau o te mali I foi, bisinisi ma company, ia ma tangata tai tō tasi, lea ua whapenao o na fisoso ani mai, pe ona ia foi ia tātou foa I lea sa tō malaulau inatu I teimi ia ele mawatu, ia mori atu wha aftai. Ia, a fai foi o nasa e foa I mua mai, a ua mo tele ia lo to foi le to fa popo la foa, e leva o ia na me lei, e to e o lau tau langa na ia I le tulanga foi ia I tau mawhainga alo mawhanau, ia tina e nei o Lakapi, e le to e na me laina, ia au te loa leua tau no mai nisio tātou foa I leo le ala whatu, ia le whitalenga ia maui. Malo whaftai fonga va ai ia o nisine o tātou fo ai wa tau no mai. O fo ai nei e tau wala mai mo le fionga ia le na tai Victor Tamapua ia mai alo au keneti e se lau tā la. O le fo ai mai a lau ofo Pierre Meredith se lau tā la, tasi se lau tā la. O le fo ai mai a pese tā te vanga, tasi le se lau tā la, fo ai mai a li ma le manu alofa e se lau tā la, o le fo ai mai le afionga I le taitai o le vaenga wha upwhai le HRPP, tui la epa sa ilele malia le ngaoi, se lau tā la, o le afionga le hero ia le ala le puleri moni a yafi, tasi le se lau tā la, fo ai mai a lau tafi per cell, se lau tā la, fo ai mai a tuli au pupu sula ma neia e tasi le se lau tā la, o fo ai umanei e tawala mai I le afionga I le tofi a le natai Victor Tamapua, o le au fai o le fo ai valu se lau tā la, le au fai o le fo ai. Whaaftai le alofa, whaaftai le anga le lei, pati mai tātou. O nisi nei o tātou fōai, o le fōai le nei, mai le mafutanga Moataa Rugby Club, I sini Australia, tasi le afe tā la. Fōai mai le mafutanga Moataa Rugby Club, I sini Australia, e tasi le afe tā la. Whaaftai le alofa, whaaftai le anga le lei, ia. O lo matala atu pea tātou laina telefoni, wala au mai, whaatatangi mai tātou telefoni, manule ai le itai lava le aso, ia awa le whamawina o lo au, ia e tusa o le tātou whamoe I le nei aso e pei o na whaatala ula atuai, le Kalapu Lakapi, a le afioanga le nei o Moataa. Ia o se tasi fo I o Kalapu ua loa lana tautua ia Samoa, e ala I alo matama whanau, sa filifilia I au fili, whaavao maa loa lo tātou watunu. Tō tele lava fo inisio, alo ma whanau mai isi a fioanga, sa tā alo I le Kalapu le nei a Moataa ia, a fio mai matala mai a au, le o mātou whaatantali atu I nei le hola le whakasa, a wale whaamauina I lalo o lou
o lau foa'i ma lou suafa ia mo le fa'afoga mai a lo tatou nu'u nei ae maisi a le tatou atunu'u ae o le a se'i vavae foe va'ai se tatou fa'afiafiaga ia taliu mai la ia toe fa'auau tatou fa'asalalauga ae manatua ia o lo'o matala pea tatou laina telefoni e te vala'au mai ai
Ia, mole atu whaafitai i le nei fo i vaenga o le tae au. Mana ia foi nai musika ia fai ma fa malosi mai ia o tatou au vai foi o le vaenga o tatou Leitiofoni manatua ia o tatou Leitiofoni nei le ngata i lunga o le 2AP ai fa pe foi ia lunga o le Facebook page ale Moataa Rugby Moataa Rugby i le Pro Media e te mauai ia tatou tatou whaasalunga ne tatou Leitiofoni pe a whai o nae te mafuta mai atunu e mamau sila ane i lunga ia ai mai se ona e vala au mai lea na fōwa mai o na whailo atu e le sunga ia wa ai ia tatou accounts e whaapea o na au mai lafo mai eilau se eleni pe a whai o nae te whina ngalo e lafo mai sau se eleni le taimile nei i le tatou Leitiofoni. Au nisi neo tatou fōai ua taunu mai o le fōai le nei mai Mrs. Faletua Lauao Poloa Inga Imo e tauala le fōai mo tofai ono tile sa taalo i le aua Moataa ma sa whaiaonga fo'i i le tausanga i afe iwa se lau ono se fulu tasi le afe tā la le au whai o le fōai. Fōai le nei mai Mrs. Faletua Lauao Poloa Inga Imo tauala mo tofai ono tile ia o le sa taalo i le aua Moataa sa whapea fo'i o na avea ma whaiaonga i le tausanga i afe iwa se lau ono se fulu mai me le pone i Australia e tasi le afe tā la le au whai o le fōai. Ali fia le pati. Fōai lava le nei mai Mrs. Faletua Lauao Poloa Inga mo Reverend Poloa Inga Imo sa taalo i le aua Moataa i le tausanga i afe iwa se lau fitus full fitu i le afe iwa se lau fitus fulu iwa mai me le pone i Australia e tolu se lau tā la. Tolu se lau tā la le au whai o le fōai le nei mai Mrs. Faletua Lauao Poloa Inga o me le pone i Australia mo Reverend Poloa Inga Imo sa taalo i le au lakapia Moataa le fitu a ngā i le fitu iwa e tolu se lau tā la le fōai. Whaaftai le alofa, whaaftai le anga le lei. O le fōai le nei mai a Dr. Keilarina Fuatai. Tauala le fōai mo to whai ono i upati Fuatai. O le fōai nei mai o tāko i New Zealand. 5 se lau 5 fulu tā la. O le fōai le nei mai a Dr. Keilarina Fuatai. O tāko i New Zealand mo to whai ono i upati Fuatai. 5 se lau 5 fulu tā la. Fōai mai a Sioane Imo Fuatai. O Aukilani New Zealand mo to whai ono i upati Fuatai 5 se lau tā la. 5 se lau tā la le au whai o le fōai. O le fōai le nei mai a Sioane Eliapo ai lao ma le ainga o Australia i Brisbane. Mo Dr. ai lao imo sa taalo i le aua Moataa i le tasi iwa o no 5. O le au whai o le fōai e tasi le afe tā la. Tasi le afe tā la le au whai o le fōai. Mai a Sioane Eliapo ai lao ma le ainga o Brisbane i Australia. O risa tātou fōai o le fōai nei mai Dr. Sirovai Fuatai ma le ainga. E tawala le fōai nei mo le sunga ato whaiono i upati Fuatai ma asi pele upu Fuatai. E 5 se lau 5 se fulu tā la. 5 se lau 5 se fulu tā la. Ia le fōai nei mai Dr. Sirovai Fuatai ma le ainga. Ia tawala mo tau whaiono i upati Fuatai ma asi pele upu Fuatai. Mai au kilani New Zealand e 5 se lau 5 se fulu tā la. O le si tātou fōai mai Faletua Maruia sai whaloi. O le fōai e tawala mo le fionga i le matua i ato whaiono i upati Fuatai e tasi le se lau tā la mai Canberra Australia.
Faletua, manuia, saifoloi, mo tau whaeono i upati fuatai, tasi le se lauta la mai Canberra i au seta lia. Paftai, o nisine o tātou fōhai, o le fōhai mai a tuala Lole Stowers o Moataa, mo le fionga ia asi sa nganga watasi, kewe tunpopo, lua se lauta la. Fōhai mai a tuala Lole Stowers o Moataa, ia mo le fionga ia asi sa nganga watasi, kewe tunpopo, lua se lauta la leo whai o le fōhai, whaaftai le alofa. O le fōhai le nei, ma le whaletua Rosa Samuelu, ma Reverend Wosepi tu mama pa ia awa. Mo le whaife au pensione malolo manu malo, a reta Alessana Isara, o taafua Alessana, fia vaai Alessana, o peseta Willy Isara, ma Dr. Fuamai Samuelu whaife au Samoa, o le au whai o le fōhai le nei e tolu se lauta la. Tolu se lauta la le au whai o le fōhai, mai le whaletua Rosa Samuelu, Reverend Wosepi tu mama pa iaua, mo le whaife au pensione malolo manu malo, Areta Alessana Isara, o taafua Alessana, fia vaai Alessana, peseta Willy Isara, whaife au Samoa, Dr. Fuamai Samuelu, e afe toi whasa o atu, e afe tolu se lauta la le au whai o fōhai na. Whaaftai le alofa, whaaftai le angalelei. O le fōhai le nei, mai a uluai whea ngainga, samitu, male a inga, tala matavao Joyce, malua vao a Mosa a Leong. Whapea fo'i. E kasi ada ina le o ka mai e la ko ai a ke tse ka mo Toe whafonga mai toe whasa watu tātou fōhai le nei, fōhai mai le whaletua ia Rosa Samuelu, Reverend Wosepi tu mama pa ia aua, whapea fo'i uluai whea ngainga samitu ma le ainga, tala matavao Joyce ma lauvao a Mosa a Leong, e tau wala le fōhai nei, mo i lato uma nei, o le whaifi au pensione malolo man malo, fōhai mo Areta Alessana Isara, taafua Alessana, fia vaai Alessana, peseta Willy Isara, whaifi au Samoa Dr. Fuamai Samuelu, peseta Whaaonga Isara, Dr. Fuimaono, Areta Samuelu, Saila Wama, Tole Afoa Samuelu, Fono Maitua, Lauvao Isara, Junior Isara. O le au whai atoa o le fōhai le nei, mo i lātou nei e afe tolu se lauta la. Afe tolu se lauta la, whaaftai tele le alofa, whaaftai le fōhai, whaaftai le anga le lei. Fōhai ma le whaletua o Rosa Samuelu, mo le komiti o le tā penanga ma le whamoe moe e se lauta la. Fōhai ma le whaletua o Rosa Samuelu, mo le komiti o le tā penanga ma le whamoe moe le aso e tasi le se lauta la. O le isi e tātou fōhai le nei, o le fōhai mai le afionga vai masanuu, vai se, sua whai pātū, mo le whamoe moe o le aso le nei, o le Leitiofoni Kalapu Lakapi lua se lauta la. Mai le afionga vai masanuu, vai se, sua whai pātū, lua se lauta la. O isi e tātou fōhai nei, o le fōhai nei mai a le ota natu, mo le Moataa Rugby Club, tolu se fulu tā la. Tolu se fulu tā la, mai a le ota natu mo le Kalapu Lakapi a Moataa. O le fōhai mai a tala mataa vao, whane whaasoo, mo le fionga ia le natai Victor Tamapua, lua se lauta la. Fōhai nei mai a tala mataa vao, whane whaasoo,
mo le fionga ia le natai Victor Tamapua e lua se lau tala. O le foai mai ia tasi samania, polena, kiliona, ata samania, mo ailawa samania, maanga se ata Filipo samania, lua se lau tala. Foai mai ia tasi samania, polena, kiliona, ata samania, mo ailawa samania, maanga se ata Filipo samania, lua se lau tala. Foai mai ia tala mata avao, fane faasoo, o vaiva setai, mo anga se ata Filipo samania, tasi le se lau tala. Foai mai ia tala mata avao, fane faasoo, mo anga se ata Filipo samania, e se lau tala. Se lau tala le au fai ol foai. Malo fonga lau fitalenga maui ia o nisi nao nei tātou foai leo wa whai o ne taunu mai. Wala fo ia le silafia e le tātou wa fioanga ia mai se o le tātou kalapu. Na toi whamanatu o le olo o whaasalawina tu sao e le ngata o le tātou leitio nei le 2AP. Ai olo i fo i tātou whaasalaunga i lunga o le CFT Pro Media. CFT Pro Media ia whapena fo i ia le Facebook page le Moataa Rugby. Mo i la tau o lo whaafonga mai. Ia o lo o mwhai o na whaasalau tu sao e le ngata o le 2AP ia o lunga fo i o tātou Facebook page le CFT Pro Media whapena fo i a Moataa Rugby. Toi whamanatu tātou numera le valu whaafā lima o tasi, valu whaafā lima o fitu, valu whaafā lima o iwa, ma le valu whaafā o no lua mo le titi sao. O le numera le Vodafone, o le ono o wha o tasi, ono o wha o lua, ma le ono o wha o tolu. Ia, lewa taunu mai diso tātou foai, na foio la lafantu, ia i le tofa ia maui. Whafitaiwa ai, o nisi neo tātou foai, o le foai mai yalo ma whanau, palepua, lua, maselau, Samoa matunu i fafo, ia e tau wala le foai mo le tama, ia palepua, lua, o le sui tuai, o le Kalapu Lakapi, e tasi le afe tā la. Foai le nei mai yalo ma whanau o palepua, lua, maselau, o Samoa matunu i fafo, mo le tama ia palepua lua o le sui tuai o le Kalapu Lakapi mo taa tasi le afe tā la. Ko ai mai le ainga o palepua i mo taa ia mo palepua whaafoi lua se lau tā la. Ko ai mai le ainga o palepua i mo taa mo palepua whaafoi lua se lau tā la le au whai o le foai. O le foai mai a palepua whaafoi malanuola palepua mo le Kalapu Lakapi ma le wha moe o le aso lima se lau tā la. Po ai mai a palepua whaafoi malanuola palepua o aoloau i Amerika Samoa mo le Kalapu Lakapi ma le wha moe le aso le nei lima se lau tā la le au whai o le foai. O le foai le nei mai a palepua whaafoi malanuola palepua o aoloau i Amerika Samoa mo afamasanga whaawinga mulitalo e tasi le se lau tā la. Foai mai a palepua whaafoi malanuola palepua o aoloawi Amerika Samoa mo afamasanga whaawinga mulitalo se lau tā la. Se lau tā la le au whai o le foai, whaafitai le alofa, whaafitai le angalelei, whaafitai foi loutou lango mai e tusa o le whaatala ula le nei kalapu mo le latou Leitiofoni i le so. Ai manatua, whamanatu atu ilo tātou atunuu, ia mai lātou fo'i o loo au maui atunuu e mamao, o le nā o loo tuusa o atu a tātou whaasalaunga i lunga o le Facebook page a le Moataa Rugby, ia le le CFT Pro Media, ia tanga iane iai, ia e te sila ane iai o loo awina tuai tātou whaasalaunga nei, whapea fo'i lunga o le 2AP, le siufonga o Samoa, i le tātou Sino Radio App, ia e te maua ia tātou whaasalaunga nei lunga o telefoni. Malo fonga lau tau whamaui ia mo le tufoi ia le whamalo ia maise le whaftai ia i la tu uma o lea sa whapenao na foa i mai ma tau au mai lau tau foa i ia leo tau li mai na tātou komiti.
O lisi le o tātou whawai leo umwhai le taunu mai le laulau. O le sunga ya vineta manua e 5 tā la. O tian manua e 5 tā la. Sefo se Iuli se lau tā la. Ben Schuster 5 tā la. Fred Schuster 5 tā la. Ma le sunga ya Ina Schuster e tasi le se lau tā la. O le tufatasinga o le nei foai e wha se lau tā la. Wha se lau tā la ta wala le foai mo le sunga ya Sua Henry Schuster, Eric Schuster, ma David Schuster. Wha afitai le foai, wha afitai le au mafula. O lo o te tala tupea tātou leina telefoni ia o lo o whapenao na ngawhanei ma le tātou komiti. Komiti o tā penanga o le wha moe moe, o le whamana tuina o le se lau tau sanga, a le kalapu rei a Moataa, pe ona iei le wha moe moe, le maasino uni o le rei tau sanga e lua fe lua se fulum le 5. O le whamana tu tātou numero telefoni, titi sao, o le valu whawha 55 o tasi, valu whawha 55 o fitu, valu whawha 55 o iwa, valu whawha o no lua, o le numero le Vodafone o le ono o wha o tasi, ono o wha o lua, ma le ono o wha o tolu. Auna ngalo, a whai o nai tau mau whafo, ia whai loa mai, ia lau foai, ia e fiso tai mai, i lunga o le tātou Facebook page o le Moataa Rugby, ia a whai o nale a lafo mai Western Union po o le MoneyGram, o na pu e leo le atau Lauli City, o na sen mai le lunga o le tātou Moataa Rugby Facebook page, mwhai o na sila ai, ia le tātou komiti, a o le suafa e te tau o na lafo mai ai lau se leni o le sunga ia whaale pō ta ei o le suafa na e lafo mai ai le se leni i le whale tupe le Western Union po o le whale tupe na le MoneyGram. E le ngatale na, e mwhaifoi ona e suane e whaunga mai le tātou a keu nampa e tuu ia te tonu pe deposit ai lau se leni. I le tātou a keu nampa lea o le Moataa 100 Years Rugby Club o le ingona o le tātou a keu nampa i le tātou whaletupe le Samoa Commercial Bank. O le numero le tātou account o le tasi lua o iwa tolu wha. Tasi lua o iwa tolu wha. O le PSP code, o le fitu tasi o tasi. PSP code, fitu tasi o tasi. Ia o le tātou Swift code, o le SCOBWS, o le tātou Swift code na mo le te wina leo tātou se leni. Mo i la tau e lala i New Zealand, whaonga mai ia le tātou Bank of New Zealand, i le tātou Swift code o le PKNZ. Mo Australia o le whaletupe le National Australia Bank Limited, o le tātou Swift code o le NATAAU 33033. O whaafonga mai o le tātou Swift code NATAAU tolu. Ia a whai e toi fiatili o loo i lunga tātou ti te osuna po whaamatalanga i le Facebook page a le Moataa Rugby. Ia e leona e asiasi ai, ia pe a whai e whaingofia te oe la ualana, a whai e whaingofia te oe le lafo sao mai o le seleni. O loo a wanoa la tātou whaletupena o le Western Union, ma le tātou MoneyGram, ai lafo mai la i le suafale na whaale pōnta. Ei, awana i ngalo, wheso o tai mai, whailo mai lau foai, pu e le ato Lauli City, pe a whai o na le a lafo mai le Western Union po le MoneyGram, o na sen mai le pe lafo mai, i lunga le tātou Facebook page, a le Moataa Rugby. Ia, tala per tātou leina, o tātou telefoni, pe o na tau whaelo atu,
le lo le fa ilo atu ia tatou leina o le tatou se lo le tatou musika sa ia foi ia tatou Leitiofoni ia ile nei foi vaenga o le taiao te famanatu o tatou numero telefoni titi sau valu fa lima o tasi valu fa lima o fitu valu fa lima o iva valu fa ono no lua Vodafone ono o fa o tasi ono o fa o lua ma le ono o fa o tolu ia ola sei ia foi o tatou Leitiofoni sin tatou musika kau fa lo mai ai ia ma fa pena foi na toi ma fau atili ai ia ila to le ala foi a foi le sai ma foi ila se lauta lau ke loa e umangel musika ua tolu se lauta la lau foi tatou musika o le nei vaenga o le taiao
fengi sila. Sula fengi sila tu soal yang lagi macam. Awak tak perlu mau buat. Sulima. Okey ada rating ni sila. Ama Amerika luas, luas laut, luas luas ya. Tadi aku buat jauh tu. Apa le orang bisa? Oh, kuliah baru bisa ke mo eh. Kalau tak pilih saya pasti ngap dah. Kau pilih balik ke pilih lalu. Yang aku boleh nak kalau dia buat dia ini. Dia memang orang ini baca. Ibu mau yo ibu, orang ini. Dia phone dia. Pasal lalu tak baik. Biarlah lo deh ingoi lo, biarlah lo deh ingoi lo. Aku bambe aku buat mesin memang, bayar kalau wah makan lah, bambe ayam sama ayam itu kamu ni, bambe kilo solang gua. Aku fear lo mau buat kat pengalaman kaya, wah. Ayo. Kau umbang aku, file mama mau mesti lo tapi. Sino macam kong ginawa kaya ko wala uli mangsamo tahu wala ang bisa kiyon mangsamo yun bisi kaya tinggal if I kiyo uli kaya ko mal mangsamo so kaya kakak tayo kiyon kaya ko mal man so le ay ko apa ini kiyon kong yun lang ilang
mai ku ya fem. Ko le sa we fem ai. Kira vai ya ko ni so le. Ko ina ko me o pai. Ia toi whaafelo ai atu I le whaafonga mai al tātou atunuu I le nei foi vaenga o le tae ao. Ia o mai atu foi na I tātou whaafia fianga sui whewhiloi. Ia whaanofo file mua I foi le tātou tae ao au tali tali ni a tātou wala au. Ia mo le tātou whaamoe moe le nei aso pe ona sila fia le tātou Leitiofoni. Ia manatua wala au mai I tātou numera na ua uma ona whaailoa atu. Ia ona tali atu lea o lau wala au tamai ta ila le leia o lo ilunga o le lau lau o Rasela Maiava o Mua Manu Maleunga Isaia o Sina Samoa Malvina Solipo Henrietta Lenatai Tamapua Lenatai Rosie Solipo Sina Mulitalo Lenatai Taupisi Famatua Inu Honiara Fafeu ia la tona o lo talia tatou telefoni a fai fo I le ise sa wela vala au lau fo ai ia vala au mai inisi o le au tali telefoni ia pe a fai te silafia ia tau wala mai ai lo ma au le tatou fa moe moe a o le ise tatou fo ai le nei o le fo ai le nei maiava Yose mo le Kalapu Lakapi a Moataa lua se lau tala o ai maiava Yose mo le Kalapu Lakapi a Moataa lua se lau tala o le isi tātou fōa I le nei maia fono maitu I Sara Yose tolu se lau tala mo le Kalapu Lakapi lava Moataa maia fono maitu I Sara Yose mo le Kalapu Lakapi a Moataa tolu se lau tala le au fai o le fōai ia sei pati mai tātou whaatai tele le fōai
whaaftai le anga le lei, whaaftai foi, i lo tō lango i le wha moe ma le whaatala ula le neia fio anga e ala i le wha moe o le Kalapu Lakapi. Manatua o le maasina o iuni ia e whai ai le wha manatu ai le se lau tausanga o le Kalapu Lakapi le neia Moataa e len tamai tausanga, nei tausanga ua o iai ia le Kalapu le nei awa le tautua i lo tātou atunu e pei foi ona iai le toa tele o na sui ia sa awa yatu i au fili al tātou atunu sa whapea ona awina atu i ta alonga whaavao ma lo Lakapi i atu nu i whafo. Ali wa ai. Ia, moni lava maui o le tūlanga lea pei ona tāua foi se mo whano ia le tūlanga o le sao tāua o le tātou Kalapu nei Lakapi a Moataa. I le telo tausanga o mawai, pe ona whaafai le mai ai, ia nisi fo yo alo ma whanau o le tātou utinu. I le ngato i la tau na whai maa ve fua o Samoa, le tātou au whaavao maa lo le manu Samoa. O nisi fo yo alo ma whanau o le atinu, sa ma whai ona mauawa no e ta alo i niso Kalapu, i ale lanolangi, i niso atinu. Ma o le tāuala o le tātou, le sao le tātou Moataa rugby. Ele ngate le whaafai lele ai le soifua tālo. Ai o le lātou ngā luenga leo ma fuai o na maua fo'i i a se leni a alo ma whanau e tau ala mai le i Kalapu o ma whai o na tā alo ai. Ia ona o le sa whaafai lele atu i nei. Ai nau toi whaamanatu au tātou numera pe o na whailo atu le tō whai a maui. Ia suafa fo'i o tamaitai telefoni a whai e te mei a fo'i lele e te so tae mai fo'i lele ia va aila ia le suafa o tamaitai ia na pe a whaita silafia ia so tae mai ei tu mai ai ia lau foai o le walu whaafali malima o tasi walu whaafali malima o fitu walu whaafali malima o iwa ma le walu whaafa ono lua numera titi sauna o numera Vodafone ono o wha o tasi ono o wha o lua, ma le ono o wha o tolu. A o le fōua to ia le laulau nei, ia inisi fōi o tātou fōai, ia pei on tolu maina ele tofa ia maui. Tai wā ai, ia o nisi neo tātou fōai ua taunu mai, o le fōai le nei, ma ia tui a vii, ma wha e te wati, mō mama, whale pō, tasi le afe tā la. Fōai le nei, mai atu ia vii, ma wha e te wati, mō mama, whale pō, e tasi le afe tā la, whaaftai le alofa, whaaftai le anga le lei. O le fōa le nei, mai a se a tii, ma tausala a tii, mō le Kalapu Lakapi a Moataa, e lima se lau tā la. Fōa mai a se a tii, ma tausala a tii o Moataa, mō le au Lakapi a Moataa, lima se lau tā la. Fōai mai le a inga o sa lesa i vai vase, mō lilo mai ava whauunga sa lesa, ai o lupotea tau fusi sa lesa, sua, cherry, wesele, ma moken sa lesa, e tasi le afe tā la. Fōai le nei mai le a inga o sa lesa i vai vase, tau wala fōai mō lilo mai ava whauunga sa lesa, ai o lupotea, tau fusi sa lesa, sua, cherry, wesele, moken sa lesa, e tasi le afe tā la. O le fōai le nei, mai le ainga o sa lesa i vai vase, mo ai o lupotea anterea, sa lesa ai o lupotea, tapunuu sa sililoto, ma le Kalapu Lakapi a Moataa, e tolu se lau tā la. Fōai mai le ainga o sa lesa lava i vai vase, mo ai o lupotea antelea, sa lesa ai o lupotea, tapunuu sa ito sililoto, ma le Kalapu Lakapi a Moataa, e tolu se lau tā la le au whai o le fōai. O le fōai le nei, mai le tongo a asa taxi stand, mo le Moataa Rugby Club, lua se lau tā la. Lua se lau tā la le fōai, mai le tongo a asa taxi stand, mo le Moataa Rugby Club, lua se lau tā la, mo le whaamoe le aso, whaaftai le tātou taxi stand, le tongo a asa, whaamanuia le atua, masanga tele ni au tau pāsese, e whea vea ele nei aso.
O le foa ile nei mai le mafutanga tina e whakasa Moataa mo le Moataa Rugby Club ma le whaamanatuina o le selau tausanga e 5 selau tāla. Foa i mai le mafutanga tina e whakasa Moataa mo le Moataa Rugby Club ma le whaamanatuina o le selau tausanga i le nei tausanga e 5 selau tāla le awhai o le foa i. Foai mai le afionga i le presidente faletua matausi ma aumanga Moataa mo le Kalapu Lakapi Moataa ma le whaamanatuina o lona selau tausanga e tasi le afe tāla. Foai le nei mai le afionga i le presidente faletua matausi ma aumanga Moataa mo le Kalapu Lakapi Moataa ma le selau tausanga whaamanatuina i le nei tausanga tasi le afe tāla. O isi tato foai o le foai mai le au fai pese tae awa fua e whakasa Moataa mo le Kalapu Lakapi Moataa ma le whaamoe moe o le aso le nei 2 selau tāla. Foai mai le au fai pese tae awa fua e whakasa Moataa mo le Kalapu Lakapi Moataa 2 selau tāla. O le foai mai a tālaia junior whainu le lei Sayanisi tama whanau o le nuu o Moataa i le under 20 Moataa rugby team mo whainu le lei Sayanisi e se lau tāla. O ai mai a tālaia junior whainu le lei Sayanisi o le tama whanau o le nuu o Moataa i le under 20 Moataa rugby team mo whainu le lei Sayanisi se lau tāla le a whai o le foai. Foai le nei mai a Damien whainu le lei Sayanisi o le under 20 Moataa rugby team mo whainu le lei Sayanisi se lau tāla. Se lau tāla le au whai o le foai. O le foai mai a Leiben whainu le lei Sayanisi mo le under 20 Moataa rugby team mo whainu le lei Sayanisi e se lau tāla. Foai mai a Leiben whainu le lei Sayanisi o le under 20 Moataa rugby team mo whainu le lei Sayanisi e se lau tāla. Se lau tāla le au whai o foai se pati mai. Whaaftai le alofa, whaaftai le anga le lei, whaaftai lo to au mawhola. Vai. Malo fonga maui o leisia tātou foai le ua taule maina o le foai le nei mai a palepua whaafoi ma lanuola palepua. Mosa ili malo silipa mulitalo e tasi le selau tāla. Tasi le selau tāla o le foa ili nei mai a palepua whaafoi malanuola palepua mosa ili malo silipa mulitalo. O le foa ili nei mai le aoloau Amerika Samoa e tasi le selau tāla. O leisi tātou foai o liva ma te proa panga mo le sunga ia palepua whaafoi. E lua se lauta la mai aoloau Amerika Samoa. O liva ma te porapanga, ta wala foai, mo palepua whaafoi, e lua se lauta la. O leisi foai nei mai a le peti malafi, ta wala le foai mo ho pati ma salvation tu ise, tasi le se lauta la. Tasi le se lauta la. O le foai nei mai a nofo i malo lua palepua, mo le Kalapu Lakapi Moataa 5 sefulu tāla. 5 sefulu tāla. Ia, o nisi o tātou foai. Ai mo le si le fia ti le tātou awhiuanga, ia mai se foi o le tātou foi atunu, o le komiti o tāpenanga, o le selau tausanga, o le Leitiofoni, o le awhiunga ia tō whaiono, Dr. Iupati Fuatai. O le presidente, o le afionga, ia le natai Victor Taumapua, ia o ia foi lea o le whaipule o le tātou tu malo. O le suite Leitiofoni, o le afionga, ia asi sanganga watasi kewe tunu popo. Sui o le komiti, sunga o le afionga, ia asi tu ia tanga se misi Blacklock. O le isi sui o le komiti, o le tofa, ia tu le toa ula fala, ia o ia foi lea o le pule nuu. O le isi sui o le komiti, o le tofa, ia nua palala. Te utupe, o le tofa, ia mama wha le pō taei, o le sui o le komiti,
afa masanga fa winga munitalo tau loa lui ma fale paunga Filipo sa ena ia maui o te lona ua tau mai isi o tātou foai Whaaftaiwa ai ia o nisi nei o tātou foai. O le foai le nei, o foai nei e tau wala mai mo fofonga wha Filipo. Mai a Joseph fui maono e se fulu lima tā la. Se fulu lima tā la. Mai a Selina ngaluvao se fulu tā la. Pai pai lei Alessandra e se fulu tā la. Ai lava se nio e lima tā la. Solinu upili se fulu tā la. Si maika Alefosio e lima tā la. Foai mai a Sefo e lima tā la. O Malo e lima tā la. O Watson e lima tā la. O Anilama Jo e lima tā la. Tise e le tise e lima tā la. Foai mai a tenisi e lima tā la. O Vauita e lima tā la. Cindy Skippy lima tā la. Robert Williams e se fulu tā la. Foai mai a David e se fulu lima tā la. O Rosa e se fulu tā la. Imeleta e lima tā la. Aloema e lima tā la. Imeleta e lima tā la o le Coco Store. O le foai mai a John o le Janet Store e lima tā la. Sina Palu e lima tā la. Setu Fatu e se fulu tā la. Filippo Leo e se fulu tā la. Imeleta e lima tā la. O le foai mai a Rome e Veni e se fulu tā la. Junior Alenepi e se fulu tā la. O Sasangi e o le Janet Store e lima tā la. Melania e lua se fulu tā la. Foai mai a Iupati Seu e se fulu tā la. O Malae e lima tā la. O Akiono e lima tā la. O Anne e lua se fulu tā la. Foai mai a Sami se fulu tā la. O Bertha e lima tā la. O Florence e se fulu tā la. Foai mai a Celine le fao se fulu tā la. O Ula Sao lima tā la. Lea Fa Vaitimu e lima tā la. Matanga Loa Kuini e lima tā la. O le au fai o foai a toa nei e tau wala mai mo fofonga wha Filipo tolu se lau tā la. Tolu se lau tā la le au fai o foai na e tau wala mai mo fofonga wha Filipo. O isi o tātou foai nei o le foai mai a Shalom Liki e lua se fulu tā la. Mai a Sandra Liki e lua se fulu tā la. Mai a Sardina Liki e se fulu tā la. O le foai mai a Tavita e lima tā la. Ti Peni e lua tā la. O Tasi e lua tā la. Lima sfusene. Foai mai a Kalifa e wha tā la. Setefano e lima tā la. O Iakopo e wha tā la. O Tai e lua tā la. O Timu e wha tā la. O Longo e wha tā la. O Joe e se fulu tā la. Foai mai a George e valu tā la. O le a whai ato o foai le nei. Se lau ma le lua tā la lima sfusene. Se lau ma le lua tā la lima sfusene mo le wha moe o le Leitiofoni I le so. Whaaftai foai, whaaftai lo tau lango mai. Whaaftai foi lo tau taupati mai. A wale whaatala ula ato le Kalapu Lakapi a Moataa mo le lato Leitiofoni I le so. Ia o le nā foi wa e sila fia wa umau na tō lau watu suafa o tamai tai e talia le telefoni. Pe afa apea ele ise se a wala mai e sau foai. Ia a wala mai nisi o le vaenga ia tali telefoni. Ia po ma ua fo I ma va ai pe afa e te fia foai mai. I le tātou Leitiofoni I le so. ia malo whaaftai tele maui malo fo le fonga o lo tuina sao te pea tātou whaasalonga mai le tātou tuaip le iwa tasi tesi maritasi o le iwa lua tesi maritasi tasi o fitu tesi ma le wha mo o le tātou a mo lima whao whapena foi ma le tātou sino radio app o lo mwhai o na e maua mai ai le tātou Leitiofoni I so se tafa o le nei lalolangi. Ia mai sa foi ia o lo o whaasalawina tu sao foi lungo le Facebook page a le CFT Pro Media ma le Facebook page a le tātou Kalapu I Moataa. Ia ai
o loo whaatalitali atu pea i a tātou komiti a maise o tamaita i tani telefoni ia i le taimi e te wheso o tai mai ai au telefoni o te le lama le uanga i a waha i a whaate a fo i le o wha moe moe o le tae au o te loa ia o le nā la fo i e fua mai fo i le taimi ia o le a wheso o tai mai ai a whai fo i te la talata mai ia a si mai ia ma mai fo i sina wha malos i le tātou komiti ia ma taua au mai lau soani po lau fo ai o lo iei so tātou fo ai ia leo la tuna tu i le talenga maui a wa fo i longa fonga i na atu tai va ai ia o le isi tātou fo ai le nei o le fo ai mai le pule a onga ma fa ia onga o le a onga tulanga lua po le Moataa Primary School ia mo le afionga to faiono a pea le natai Victor male komiti o ta penanga mo le nei fa moe moe e lima se lau ta la o ai le nei mai le pule a onga ma fai a onga ia male a onga Moataa Primary School mo le afionga to faiono ia fa pea foi le afionga le natai Victor male komiti o ta penanga mo le nei fa moe moe lima se lau ta la le au fai o le fo ai aftai tele le alofa fa aftai le anga le lei sunga ile pule a onga ma le ainga fai a onga o le fo ai le nei fo ai mai a fa ato ia malo ala fou si va atasi mo le Kalapu Lakapi Moataa tasi le se lau ta la fo ai mai a fa ato ia malo ala fou si va atasi mo le Kalapu Lakapi Moataa se lau ta la fo ai mai le pule ia o le fo ai nei mai le pulenga ma fai a onga ma fa na wa onga ale kolisi o vai maunga mo le afionga taifono ma le presidente o le Kalapu Lakapi Moataa tolu se lau ta la le afai o fo ai mai le pulenga fai a onga ma le fa na wa onga o le kolisi o vai maunga ia mo le afionga taifono presidente Kalapu Lakapi Moataa e tolu se lau ta la. Taile alofa fa taile anga le lei. Fa taile to au mafola. O le fo aile nei o le mea alofa ale masiofo filifilia tamasese mo le se lau tau sanga Kalapu Lakapi Moataa. E awala atu isi o mātou tama le ali faife au toia ina le whakasa iupati imo na taalo mai Moataa ile au filia sa moa le tausanga ya feiva se lau luafa na manu malo le au fili le ai fiti matonga ma na lato fo i mai sa moa ma le talita o le Morris Headstrom Shield o lo o fa nga pea i taalonga Lakapi le tafa tolu al Pasifika le talita lea e o mai i le so o le mea alofai a wala atu i le susunga ale alifa i fi autoia ina o le e whakasa o iupati imo e tolu wafe ta la le au fai o le foa ile na o le isi foa ile nei mai le afionga le masiofo e awala atu i le afionga to faiono Dr. Tile imo na taalo i Moataa ma sa filifilia e taalo i le au filia sa moa i le tausanga e afe iwa se lau limas fuluono ma le tausanga e afe iwa se lau limas fulfitu na avea mawhaia onga i le au filia sa moa i le tausanga e afe iwa se lau fitus fulfa. O le mea alofa e awala atu i le afionga to faiono Dr. Tile imo e lua se lau ta la le au fai o le foai mai le afionga le masiofo filifilia tamasese. O le isi foai e awala atu i le afionga fune malafai polo inga imo na taalo i le awa Moataa muliane na avea mawhaia onga o le au filia sa moa i le tausanga e lua afe ma le valu na amana ia ai e le uni Lakapia sa moa le la sao ma le afionga le utele keli tua tangaloa o se tasi fo i o tama whanau a Moataa i le Lakapia sa moa sa la maua ni pelewe lanu moana e faa ilonga ai le amana ia e le uni sa moa o le la tautua i le taalonga Lakapi. O le mea alofa la le nei e tau wala atu i le afionga fune malafai polo a inga imo e lua se lau ta la.
lua se lauta la le au fai o foai. O le isi foai le nei e ta wala atu i le ali fo mai Dr. Ailau Imo. E tasi le season na ta alo ai le awa Moataa i le tausanga e afe iwa se lau no lima a e sa ta alo i le au Lakapi tau ta ua le Universite o Otako i le nawa i tau masa mau ailo na peleu e lanu moana. O se faa i longa o tamata alo mawae. O le mea alofa e ta wala atu i le afionga Dr. Ailau Imo e lua se lauta la patipati mai lua se lauta la le awhai o le foai. O le isi foai le nei e awala atu i le afionga to whai ono i upati i fuatai. Na ta alo i le awa Moataa, ma sa filifilia i le au filia sa moa mai le tausanga, afe iwa se lau fitu i le afe iwa se lau valu sfulu. O le mea alofa e ta wala atu i le afionga to whai ono i upati i fuatai, e lua se lauta la le au fai o le foai. E au wala atu le isi foai le nei i le ali i fai feau o poloa inga imo na ta alo i le awa Moataa i le tausanga i afe iwa se lau fitu. Se ia o le afe iwa se lau fitu sfulu ma le iwa. O le mea alofa le nei e ta wala atu i le ali i fai feau o poloa inga imo e lua se lauta la le au fai o le foai le nei. O le au fai o le mea alofa a le masiofo o filifilia ta masese, mo le se lauta usanga o Kalapu Lakapi a Moataa e fa afe ta la le au fai o le foai. Fa aftaitele le alofa, fa aftai la wafionga le masiofo i le lango mai, ia ma le fesoa ni mai fo i le fa moe o le Kalapu Lakapi, ia o i sa o ai e tonu wai le upu fo i le ava ai, o le isa la elu e susu e le wha malama. Wha awhitai le fo ai, wha awhitai le lango. Ma lor fonga lau talenga maui o nisina i o tātou foa i leua taunu mai. O le foa i le mai a fune ma la whai tai mā i mo se wonti. Pena i foi i a Sioane sa velio imo, tila whai ngā sina le avele imo ma miuki imo. Mo tawala le foai mo le sunga i a fune ma la whai polo inga imo e lua afe ta la. O le foai nei mai a fune ma la whai tai ma imo se woti ma Sioane sa velio imo, tila whai ngā sina le avele imo ma miuki imo, tawala mo fune ma la whai polo inga imo e lua afe ta la. O le si foale nei mai a foa Jake le sui se lauta la mo fono maitu i Sara sa ila wama to'o sa ili malo si lipa. O le foale nei se lauta la mai le fionga ya a foa Jake le sui ta wala mo fono maitu i Sara sa ila wama to'o sa ili malo si lipa. O leisi a tātou foai le nei o le foai mai a malu o ainga Samuelu Tupita mo le Moataa rugby team e se lauta la. O le foai le nei mai le sunga le whawhengainga Reverend Leitiofoni Solipo mo le wha moe Moataa rugby club e wha se lauta la. Foai mai a Reverend Leitiofoni Solipo mo le wha moe Moataa rugby club e wha se lauta la. Ia, o nisi rao tātou foai, o mawhai o na taunu mai, ia i nei vaenga o le tae ao, ai o loo te tala pēr tātou telefoni, o loo te tala pēr tātou leina telefoni, ia i le wha moe, o le tā o le itu lai wha, tau o lunga i le tātou Leitiofoni sa i le tupe, wā le wha moe, a le Kalapu o Moataa, mo le wha mana tuina o lona se lau tausanga, i le masino iuni o le nei tausanga. Tātou numera, titi sao, walu whawha, 55 o tasi, walu whawha, 55 o fitu, walu whawha, 55 o iwa, walu whawha, ono lua. O leisi tātou numera mo le Vodafone, ono o wha o tasi, ono o wha o lua, ma le ono o wha o tolu.
ia tala pea tātou leina lo whaatari te fo isu i komiti ma tamai tari telefoni ia wā fo i teimi te wala au mai ai ia e whaapisi mari tātou telefoni pisi mari tātou telefoni nei tai au o tari atu ia le tātou komiti te lo fo ia te le lava ia polo kalame ma lava singa o le nei aso ia ma le fo le whaatea mai nei teimi ia manu o le tātou te le o le tātou teimi wai tālo le wha ia o na tāpunia le tātou Leitiofoni ia ai le tuai lava ia le wha o ipea o na mai o lau foa i ma lau soasoani ia tawala mai lea ia i le tātou komiti o tā penanga ia ona i isi nā vaenga lau tō whamaui leo o mawhai o na taunu mai ia i le lau nei vaenga o le tai au ia ma lo whaafitai whonga wa ai ia o le nā le whaamoe o le nei aso o le mole taimi e alu le atoa e tele vave ia ai tuainga i oia tātou ai le leia ona e su mai le taimi le nei ia tātou wheiloa i nei ia ma e wheiloa i le ma nei ala valo wanga i mai nei ali va ai ma nei ala valo wanga i mai nei i le maota o le kalesia i whakasa i Moataa ia e te wheiloa i ai le awhionga i le taitaifono ia ma le komiti ma sui o le komiti ia ma le mamalu foi o le afioanga o lo matou whaatasi nei ia a wale whaamoe o le sailinga se leni a le Kalapu Lakapi a Moataa mo le latou se lau tausanga lea e whaamanatuina i le masina o iuni lea e te lea al tātou taimi lea la afa le tūlai se fulu ia a o le tā o le whaamoe whaamae a i le tātou a Leitiofoni le so ai o lo matala fo ia tātou laina vala au mai o ele na te whaafonga mai atu no mamao sa e ta alo le Kalapu Lakapi a Moataa i tausanga i tele ua mawai ia o le taimi le nei o lo wawa noa fo i le nei tanga ia nei lunga o le tātou Facebook page ia ai mai se fo i o lea ia tātou se toi lawa tua tātou too stupid tātou accounts fo inga e va ai se i whaafonga mai ia tātou atu nuu lai fia fo ai mai atu nuu i whafo ia e lafo mai ia lau se leni ia sa lei a whai o lai fia deposit pe te wane ia lau fo ai tātou account whai o te wane i le account le o Moataa 100 Years Rugby Club o le ngoana o le tātou account o le account number po le numero le tātou tu stupe o le tasi lua o iwa tolu wha tasi lua o tasi lua ia ma o e lima whaafai iwa tolu wha o le PSP code o le fitu tasi o tasi fitu tasi o tasi e te wanei lau sele ni a o le whale tupe a le Samoa Commercial Bank e whautua ina lava le anga ia nei lunga le tātou Facebook page le Moataa Rugby o lo iai ia tātou ti teo suma ia ina ia mawhaifoi ina whaingofia ia te oe mamanino ai e vaenga nei e tauai o na deposit pe teu lau se leni ia wā lau sosani o lau fuai o lau sao fo ilea mo le tātou Kalapu a Moataa ai mo ila tau e fia mana o e lafo sao mai lava le se leni o lo o ia ili tātou whaletupe o le Western Union ia wapena e fo ima le whaletupe o le MoneyGram ia o na lafo mai lea o le suafa e lafo mai ele se leni o whale po ta ei au nei ngalo nanto e whamanatu a whaiwa umana lafo mai lau se leni po e le leile ata o le li city o lo ia ilunga le amount po o le au whai o lau fuai o na lafo pe sen mai lea ilunga le tātou Facebook page le na le Moataa Rugby ia pe o nau tau mai mo mai fo i o lo i le tātou live i lunga le tātou Facebook page le Moataa Rugby whapena i fo i ma le Facebook page le CFT Pro Media ia mai se o le tātou unanga ma le tautua whaasalau o lau leitio le si ua fonga o Samoa le 2AP e o na tūsanga tua ia tātou whaasalau ngai le whaamoe a le Moataa Rugby Club i nei le mota o le whakasa i Moataa ia ta ua tele pe ona aftelai le tofaya maui ta ua tele le fa tinati a mai se lavo le taimi o le mea vave lava le ua lata li tula se furtasi ta lo le furu lua ta to fai tau fo ilea o i tu la o te toe nono winga le o toi umi ia se tatou taimi o le aso tona i fo i tele na o na fa langi fa pe o le aso pupu te le fo ia nga ruenga ta penanga o le tona i le aso atayao ia o le taimi nei ia tau ona fa te mai ia
ia whatea mai ia le tātou whoai ia i le nei vaenga o le tai au. Ua tauru mai le isi a tātou whoai. O le whoai le nei mai timu le musu saito mose o solo. Sa taalo i le aua Moataa i le vaitau o le iwa se fulu. Tauala le whoai mo le Kalapu Lakapi Moataa e tasi le se lau tā la. Tasi le se lau tā la. Whoai mai timu le musu saito mose o solo. Sa taalo i le aua Moataa i le vaitau o le iwa se fulu. Tauala le whoai ia mo le Lakapi Moataa e tasi le se lau tā la. O leisia tātou whoai o le whoai le nei mai le whetalanga ia maui se ingafo le utu mose. Ia mo le Lakapi Moataa, mo le Kalapu Lakapi Moataa e 50 tā la. 50 tā la. I toi mai se tātou pati, tātou whoai o le whoai le nei. Ia mai le whetalanga ia maui, ia o maui, ia le mate wa'alua tūlunga i tātou whāsalalaunga. Ia o le ua ia whoai le 50 tā la mo le whaamoemoea le tātou Lakapi Moataa. Whaafetai le whoai, whaafetai le whaafetai le anga le lei. Malo whaafetai whonga wā ai. O isi neo tātou whoai wa taunu umai. O le whoai mai a one hanga matau i au. O le sui tuai o le au Lakapi Moataa e tasi le afe tā la. O le whoai le nei mai a one hanga matau i au. O le sui tuai o le au Lakapi Moataa mai Australia tasi le afe tā la. O le whoai mai a seulua ene mo le tōwha anofo i malo lua palepua tasi le se lau tā la. O le whoai le nei mai a seulua ene o utualii mo le tōwha i anofo i malo lua palepua e tasi le se lau tā la le au whai o le whoai. Le isi a tātou whoai le nei o le whoai mai a tuiatanga whaafili mo asi tuiatanga e se lau 50 tā la. Whoai mai a tuiatanga whaafili o New Zealand o Moataa mo asi tuiatanga se lau 50 tā la. Whoai mai a Harry Peter Kyle mo asi tuiatanga malifaletua e se lau tā la. Whoai mai a Harry Peter Kyle o Lotopa Moataa mo asi tuiatanga malifaletua e se lau tā la. Se lau tā la le au whai o le whoai. Whoai mai a tuiatanga au whaafili mo o New Zealand mo asi tuiatanga malifaletua e 50 tā la. Whoai mai a tuiatanga au whaafili o New Zealand mo asi tuiatanga malifaletua 50 tā la. Whoai mai a la uluto Orion Kyle mo asi tuiatanga malifaletua e 50 tā la. Whoai mai a la uluto Orion Kyle mo asi tuiatanga malifaletua 50 tā la. Au whai atoa whoai nei e tolu se lau 50 tā la. Tolu se lau 50 tā la. Whaafetai le alofa, whaafetai le angalelei, whaafetai fo'i loutou lango mai e tusa o le whaamoemoe o le Kalapu Lakapi Moataa i le nei asa o manatua o loo matala tupea tātou telefoni e te wala au mai ai ia awa le tātou sailinga se leni le aso o le whaamoemoe o le Kalapu Lakapi le nei wa aiwa leva o na tāpena mai ia awa le whaamanatuina o lona se lau tausanga lea watu i le masina o iuni o le tausanga le nei. O lea foi la ia le sailinga se leni le nei whaamoemoe le nei o le Leitiofoni le aso ia awa le whaamanatuina o le se lau tausanga. Ia po fea lava o e whaafonga mai ai e te mau ai le tu ei pi le si ufonga o Samoa. Ia anga i mai, wala au mai o lo matala tātou leina telefoni e te wala au mai ai. Ia pe te tala au mai fo i nei i le maota o le whakasa tātou feilo ai lulu lima ia ma tusi lau fo ai ia o na whaalau atu fo i leo lo suafa i le tātou Leitiofoni. Ma lo whaafetai, ma lo lau tō whamau i le fonga. Ia e le whaangaloina fo i o le whamalo i le pai o le awhioanga nei, le olo o tātou whaatasi ai i le maota nei o le kālesia.
ia whaawailolo fo i le sunga le whaawhengainga, ia mai se fo i o le paia o le tātou a fioanga, o le paia lava lea ua le a fio le matua i ato whaiono, ia mai se fo i o le fio asi ma pātou, ia a inga e tolu, ia la una taa ia mai se le nofo a itu a inga ia fuata, ia pe o na iai le tāpu inga, ia le tātou a fioanga, ia lo tali tali atu, ia la outou foai, ia e whapena o na whaifoi masao, ia o tau o lo ai tau malele, o lo whapena o na nofo manopia iai, so se tafa o le neike lope, ia peila foi o la mali ai le telenga foi ia maui, ia o le isala ilu moni lava, sisi lava lo na wha malama ma toe tilo mai, ia ilo na nuu, ma lo na wha asino manga. Ia e te whapena foi, so se tangata lava Samoa, ia ele eise le mimita, ia iso na nuu, ia maso na fioanga, ia lea lai toe te talo atuai, ia tamali, tama whanau, o le afioanga nei o Moataa, pesa e taalo, pe e te le taalo foi le aua lakapi Moataa nei, te iwa mātau mai whapea nau i la tona taalo. A whaila foi o oio le suli moni, o le afioanga nei, tama whanau o Moataa, ia whapena o na fofola mai ro au, lau soani ma lau foai, e whapena o na soani e foi, i ngā luenga, e maise o le atina enga, o le tālonga lakapi, tono o le afioanga, ia aolo na sao foi, mo le tātua tunuu, a le atina e o le tālonga lakapi, ai nau toi whamanatu ama toi whailo a tātou numera, a walo no silfia, o le numera o le titisao, o le valu whawha lima o tasi, valu whawha lima o fitu, valu whawha lima o iwa, valu whawha o no lua, o le numera le Vodafone, o le ono o wha o tasi, ono o wha o lua, ma le ono o wha o tolu. Ia, so tai mai, wha pisi mai tātou leina telefoni, o levanga fia pisi nei teine tali telefoni, ia alele pisi mai o tau, a pisi mai o tau, ua pisi foi mātou, ia, o lea lava e whaatari atu, ia le tātou a fioanga, mai so tātou komiti, tāpenanga o le selau tausanga, ia o le tātou kalapu. Alo, malo fonga va ai o le na. Lo o whapea lava o na malo loa tātou telefoni taimi nei. Ia, o le mea lea, ia, whaatatangi mai a tātou telefoni, o lea e whaatalitali atu lava, ia, le au tali telefoni, ia, mo le tali au lau wala au, ia, ma wha mau lalo lo suafa, ma le au whai o lau fōai, ia, ona e whaafonga mai fo ilea iai, i lunga o le tātou Leitiofoni i le tai au nei, o lea e le tai al tātou taimi, lea te lea tātou taimi le ai, le la o savali atu le vai o le wati i le sefulu ma le tasi ni va ai, ia lea te le taimi le tai, ai le lei lava ia ona e to e maumanatu ane, ia ala ua maea ona tusi lau foa, na ilo lo pisi, ngalo ia oe lau foa e tusi lalo, ia e te toe wala au mai pe te toe saua uma le taimi, ma e al tātou taimi, ai le lei au na whaate al taimi le nei, a fio mai nei, ia pe tala au mai nei, i le maota o le e kālesia i whakasai Moataa le e whaatau nuu al tātou Leitiofoni le tai au nei, ia pe te wala au mai fo i tātou telefoni o lo o nofo le taimi nei e le o tatangi. Alo whaatai o le lo ieina i swinga o tātou numera, ia, ele o iai le tātou numera le o le walu whaafali ma lima o fitu pe ona o lau mo moinatu, o le ua iai le swinga, o le ua iai le tātou numera le o le walu whaafali ma lima o walu, ma le walu whaafali ma lima o lua, nisi tātou numera whaupopona na walu whaafali ma lima o lua, lono winga la, walu whaafali ma lima o tasi, walu whaafali ma lima o lua, walu whaafali ma lima o walu, walu whaafali ma lima o iwa, po le walu whaafao no lua, se wai makua kele o tātou numera. Le ila se me lai whapea se whaatali se umana vili le si o vili atu le ai, le tele tātou numera. Le foi tātou numera Vodafone, ono o wha o tasi, ono o wha o lua, ono o wha o tolu. Ia, o le foi wa taunu mai, ia sisi foi a tātou foai, ia le vaenga o le tai au. Malo whaatai wa ai, ia o nisi neo tātou foai, o le foai le nei, mai
tapu a whanua lale. Tau wala mai le fōa ile nei mo se whanua lele e tasi le se lau 5 tā la. O a ile nei mai a tapu a whanua lale mo se whanua lele se lau 5 tā la le au whai o le fōa i whaaftai tele le alofa, whaaftai le anga le lei, whaaftai fo i lo lango mai. A o lo matala pea tātou leina e pe o na whaafonga mai iai telefoni, ia, wala au mai wha, te tangi mai tātou telefoni, le ai malo lo le lei tātou telefoni, i le taimi le nei, a le ai foi a whai o nawa e anga i mai te alu anga i se sae, be te anga i mai se sae te alu i a pia, ia afe mai i nei le hola le whakasa tātou whelo ai, ia matusi ai lau fo ai. Ia, ai o le a vavai foi le nei vaenga o tātou Leitiofoni tātou musika, ia wha malo si mai e foi o au, ia o na tātou toi wha wau ai lea. Vele ka pepa le ngā vaku le. Vele ka pepa le ngā vaku. Pepa pele nkusi a koe la fōa. Mai se ave. Mai se ave.
Ia wa whamalo whaftai, wa to e taliu mai foi a tātou whasalaunga nei taimi o le tae au, ia mō le whaawa wina o le tātou Leitiofoni. Ai o nisi nei o tātou whoai ua taunu mai, ia o le whoai le nei mai a Safanua Timoteo mō le Kalapu Lakapi a Moataa, e 50 tā la. 50 tā la le au whai o le whoai le nei mai a Safanua Timoteo. Whaaftai le alofa, whaaftai le anga le lei. Whoai mai atua o pepe so o ma milika e se lau tā la, mo saimato silipa mulitalo. Whoai le nei mai atua o pepe so o ma milika mo saimalo. Mo saimalo silipa mulitalo. Tasi le se lau tā la le au whai o le whoai. O nisi o tātou whoai, o le whoai mai le whaletua o Elena ma le whanau mo le awhionga asi tu ia tanga se misi e tasi le afe tā la. Whoai mai le whaletua o Elena ma le whanau mo le awhionga ia asi tu ia tanga se misi o le tasi o sui o le komiti e tasi le afe tā la. Whoai mai le ata tā lai play clock, mo le awhionga asi tu ia tanga se misi e 5 se lau tā la. Whoai mai le ata tā lai play clock, mo le awhionga asi tu ia tanga se misi 5 se lau tā la. O le whoai mai tu ia tanga James play clock, mo le awhionga asi tu ia tanga se misi 5 se lau tā la. O le whoai mai tu ia tanga James play clock o Australia, mo le awhionga asi tu ia tanga se misi e 5 se lau tā la le awhai o le whoai. O le whoai mai peseta Rob ma Aila a Sam, mo asi tu ia tanga se misi e 5 se lau tā la. Whoai mai peseta Rob ma Aila a Sam, mo asi tu ia tanga se misi e 5 se lau tā la. O le whoai mai tu ia tanga tui wa ai, mo le awhionga asi tu ia tanga se misi e 2 se lau tā la. Whoai mai tu ia tanga tui wa ai, mo le awhionga asi tu ia tanga se misi 2 se lau tā la. O le whoai mai rapa ma Flory Young, mo le awhionga asi tu ia tanga se misi e 2 se lau tā la. Whoai mai rapa ma Flory Young, mo le awhionga asi tu ia tanga se misi 2 se lau tā la. Whoai mai fia avae fili moe atu, mo asi tu ia tanga se misi 5 se fulu tā la. Mai fia avae fili moe atu, mo asi tu ia tanga se misi 5 se fulu tā la. O le whoai mai Giovanni ma Janice, mo asi tu ia tanga se misi 5 se fulu tā la. O le whoai mai Giovanni ma Janice, mo asi tu ia tanga se misi e 5 se fulu tā la. Le au whai ato whoai ne ta wala mai mo le awhionga asi tu ia tanga se misi 5 se lau tā la. 5 se lau tā la le au whai o le whoai. O isi ne o tātou whoai, o le whoai ne ta wala mai, o le whoai mai Tawha ma Rasela, o Feira, ke Tony Whaasau, Masa Whaasau, Susana Wensley, ma Asi, Sualauvi, ma Epi, ia o le whoai le nei, e mana tua in remembrance of our father Tole Afoa, Ngutu Whaasau, and our brother So'oalo Sydney Whaasau, ua whai ilangi le wholaunga. E iaila ia whoai nei, mai Tawha ma Rasela se lau tā la, o Feira Whaasau 2 se lau tā la, Masa Whaasau se lau tā la, o Susana Wesley se lau tā la, o le au whai atoa o le whoai le nei e tau wala mai
ia mo le tamai ato le afoa whaapea foi ia so oalo ua whai ilangi le fōlaunga e ono se lau tā la. Ono se lau tā la le au whai o le fōai. E mana tua ai i la tau ia ua lango mau maitia sa ia sa whaapea na loto lotoi foi i to tonu o le whainga o le kalapu le nei Lakapi a Moataa. O le isi a tātou a fōai le nei, o le fōai mai a foa ia kopo, le sui ma le ainga, mo fono maitu, lau vao i Sara, sai lau wama to o le fua, Samuelu, sa ili malo silipa e se lau tā la. Fōai mai a foa ia kopo, le sui ma le ainga, mo fono maitu, lau vao i Sara, sai lau wama to o le fua, Samuelu, sa ili malo silipa e se lau tā la le au whai o le fōai. O le fōai le nei, mai a Reverend Vaueli Sanerivi, Marosita ma le whanau, mo le whamoe moe o le aso, e tolu se lau tā la. Fōai mai a Reverend Vaueli Sanerivi, Marosita ma le whanau o whale tangaloa i sa fune, i sa vai i mo le whamoe moe o le Kalapu Lakapi a Moataa, tolu se lau tā la. Tolu se lau tā la le au whai o le fōai. Whaafetai le alofa, whaafetai le angalelei, whaafetai lo tau manatu mai i le whaatala ula a le Kalapu Lakapi a Moataa. Vai? Malo whaafetai, malo whonga ia lau tau whamaui, whamalo atu fōi whaafetai, e la tau lea sa whapenao na fōai mai ia le fōi na whonga inatu. O le nisiri o tātou fōai, o le fōai nei mai le sunga i le li whaiwheau malolo, manu malo, ia Reven o ne lei setu, ma le whaletua ia mutia tai setu, Mosio la alo, o Alped o ne lei setu, e 5 se lauta la, 5 se lauta la. O leise tātou fōai o le fōai mai ia peni ia mina tiu malu, ma le ainga, i Washington i Amerika, e 5 se lauta la Amerika. 5 se lauta la Amerika. Fōai mai a peni a mina tiu malu ma le ainga i Washington i Amerika, e 5 se lauta la Amerika. O leisi toi whongai nautou leisi tātou fōai lei mai a tapua whanua lale. Tapua whanua lale ia o fōai mo le wha moe moe ala Kalapu a Moataa e se lau 5 se fulu tā la. Se lau 5 se fulu tā la. O le fōai mai a Fanny alo whaifo ma Benina va tofu Michael, mo Michael soli alofi o le Moataa Rugby Club e se lauta la. E se lauta la. O le fōai lei mai a Rosa Samuelu ma le whanau, mo le susunga le whaifeau penisione, i a Reven susunga Alessana, ma sui o le komiti a Tauloa Lui, o Whalepaunga Filipo Saena, Tau Fusi Sa Lesa, ma tofa e ono i upati i le tausanga tasi la feiva se lau fitu fitu, e le tasi la feiva se lau valu se fulu, e se lau ta la. O le tinaia leunga Isaia ma le whanau, in remembrance of i manu leunga Isaia sa mau, sa taalo i le Kalapu Lakapi a Moataa i le tausanga tasi la feiva se lau fitu 5, e tolu se lau ta la. Tolu se lauta la. O leise tātou fōai o fōai le mai a Isaako Siosi, mo asi tu iatanga Platelock, e 2 se lauta la, 2 se lauta la. Isaako Siosi, tau wala le fōai mo asi tu iatanga Platelock, e 2 se lauta la. O le fōai mai le sunga ia timu le musu Saito Mose, sa taalo i le aua Moataa i le vaitau o le 5 se fulu, e le Kalapu Lakapi nei a Moataa e tasi le se lauta la mai le afioanga o solo solo. Timu le musu Saito Mose sa taalo i le aua Moataa i le vaitau le 5 se fulu, mo le wha moe moe le tātou o Lakapi a Moataa sa taalo fo i le Kalapu ia e tasi le se lauta la. O le si tātou fōai o le fōai mai le whetalenga ia maui, e pe ona mātolu atu i le tātou whaasaralaunga, ua ia fōai ai le 5 sefulu la, mo le wha moe moe a le tātou Kalapu, mai se ia o le tātou o Lakapi a Moataa.
O leisia tātou foai o le foai lei mai a semi tua sivi, ma tofu tua sivi, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, e lua se lau tā la, lua se lau tā la. Ia, ma leisi hoi tātou foai o le foai le nei o le whaletua, ia Arlene le natai, Victor Tamapua, maise o le no foalo, mo le fionga le prestene o le tātou Kalapu, le Leitiofoni le natai Victor Tamapua, e lua afe tā la, lua afe tā la. O le foai le nei o le whaletua ia Arlene, le natai Victor Tamapua, ma le no foalo, mo le fionga i le prestene a Moataa Rugby Club ia le natai Victor Tamapua, e lua afe tā la. Ia, nisi o tātou foai, ua mawhai o na taunu mai, ia ma ufonge na atu, ia wala foi le si le fia. A au le ngalo, o lo matala pea tātou leina telefoni, matala pea tātou leina telefoni, ia ile nei vaenga o le tae au, ma sani lava tātou me foi lele, fato ato e pisi mai ato e tasile tulala toi, ma nei at fa pisi mai le teimile nei, ia vawe foi ia la tātou ngā luenga lo fatino e le komiti, ia mai se foi ia tu esa tu ai sisi avenga ia te e wa te lo tele au ngā luenga nai fai ia mana ia fa te a mai te mil nei ia ona fa wa le au ngā luenga ine me ane a o te mis ia wa tu ai ia ona misi foi le o le avanoa ia ile fa pela o le ata o lunga tatu fa mo le fa pela ile ai la o misi la e ta o lunga matapuni tatu le Leitiofoni fa ai fa au pe ona e vili mai au mai la fo ai ia i tatu numera ia mai sur tatu Facebook page ia le tatu Moataa Rugby na toi fa manatu a fai o le nai tanga ia ne lafo mai lau seleni wa manatu e lua tatu falitupe lafo mai lau seleni tatu Western Union kamanga o le taimi lava le te tu e luma le falitupe o le taimi nai e taunu mai lau tupe o le money cram ia e fa penala ona lafo mai le swafa ia o le sunga ia fa le ponta ei a umana la fo mai lau seleni el fa manatu ta ur nei ona pu ele leile o le ata o le city o lau tuple nana la fo mai ma le amount ia po le fa inga o le seleni ona e tango le sen pe la fo mai i lunga o le Facebook page le Moataa Rugby ia ai lai va nga ta ur na e ona to si le fia na to fa manatu tu lavo tatu numera valu fa lima o tasi valu fa lima o valu fa lima o lua valu fa lima o iva valu fa o no lua numera titi sauna na tatu numera o phone o le ono o fa o tasi ono o fa o lua ono o fa o tolu ia ma ila tau e fia te wane pe deposit ia la tau foai fa nga ane le tatu le tatu account o lo i le tatu falitupe le Samoa Commercial Bank lo fa aluina i le ngoa Moataa 100 Years Rugby Club i le tatu numera na o le account o le tasi lua o e lima o ma le iva torufa tasi lua o iva torufa ia o le PSP code o isina vaenga taua fitu tasi o tasi fitu tasi o tasi ia po le Swift code o le SCOP WS o le ngol fletupe o le Samoa Commercial Bank mo ila tolo i New Zealand a fai fia te wina le seleni o lo yai le tatou bank i New Zealand o le Bank of New Zealand o le Swift code o le PKNZ o le Swift code PKNZ mo ila tau o lo alala mpapa o Australia o le fletupele o le National Australia Bank Limited o le Swift code o le NATAAU tolu ai fautuaina pea lo tau mamalu mo lo tau paia lunga le Moataa Rugby ua iai malama whamatalanga ia tātou bank details ia e aona e asia ina ia manino atila i vaenga nei me ane au ua e whaafonga mai o lea tau atu ia ini te i lea ua ufa le tonu mase ona tua ina lea fo i lea o le whaasalalau ia ai o le fautuanga le na asiasi lunga le tātou Moataa Rugby Facebook page o le na ui ai malama tātou details o bank details ma whaamatalanga ia
O lo te le taimi a lautou wha maui, o lo te le lava le taimi a wala tātou wha moe moe ma le Leitiofoni. Ioi, ia, o le nā, tātou wha moe moe nā o lea so, o lea o lo o matala tātou laina, ia lea foi o lo o awa noa le tātou mauta nei, ia e te awhio ma iai pe a whai, o na ua eanga i mai e whai sau wha atau. Ia, wala au mai le tātou laina telefoni nei, wha a maulu suafa, o nā whaua uma o na wha ailoa atu e le sunga wā ai, ia a tātou account numbers nā i whale tupe, pe a whai o na e te alala i atu nu e mamao, ia e te angai i ai e deposit i ai lau tupe. A whai fo i e lafo mai lau tupe i se whale tupe, ia o na pu e leile o le ata o li city, ia o na sen mai lea e wha mao ni ai, ia lau se eleni, ma le au whai o lau se eleni le nā ua mai au na lafo mai, mō le tātou wha moe moe i le nei aso. Ia ai o tātou laina telefoni na o lo matala atu mo oe. O lea te le lava le tātou taimi e le itai lava le tātou taimi e tāpu ni ai le tātou Leitiofoni lea so. A whai foi o lo o tau mawhau whausau fo ai au mai. Ia ai le lopo ai ala mai ia. Nai ai ia sui el komiti pe o na tō laulau atu o la tō suafa. Ia pea foi le auta mai tai tali telefoni e te wala au mai ai matua ia tusi ane la ta foa ia tau wala atu ia oe ona e fesoso ani ai le kalapu Moataa ma le latou wha moe moe. A o nisi nei o tātou foai o le foai ne nei mai a ta ele po asa ma le mafutanga ma le mafutanga whaafeu ma le whanau. Ta ele po asa ma mafutanga whaafeu ma le whanau o Moataa lava mo le Kalapu Lakapi se lau ta la. Se lau ta la le au whai o le foai ma ia ta ele po asa ma mafutanga whaafeu ma le whanau mo le wha moe moe le aso e se lau ta la. Sa ilima alo si lipa mulitalo, filio ata mulitalo ma esikio mulitalo mo le Kalapu Lakapi a Moataa e tasi le afe ta la. Foai le nei ma ia sa ilima alo si lipa mulitalo, filio ata mulitalo ma esikio mulitalo mo le Kalapu Lakapi e tasi le afe ta la. O le foai mai a tele ai Dr. Lalotoa mulitalo mo afamasanga faawinga mulitalo masaili malo silipa mulitalo lima se lau ta la. Foai mai a tele ai Dr. Lalotoa mulitalo o Honiara i Solomona mo le fionga afamasanga faawinga mulitalo masaili malo silipa mulitalo lima se lau ta la le fai foai. Foai mai a tautai o le sa mapu mulitalo ma afamasanga faawinga ma le whanau mo le Kalapu Lakapi ma le wha moe moe le so e lima se lau ta la. Foai mai a tautai o le vasa mapu mulitalo ma afamasanga faawinga ma le whanau mo le Kalapu Lakapi ma le wha moe moe o le nei aso lima se lau ta la le a whai o le foai. Whaaftai tele le alofa whaaftai le angalelei. Whaaftai fo i le lango mai le wha moe moe o le Kalapu Lakapi. Foai mai a maima la asanga mo sililoto foloi. Mo sililoto foloi e se lau ta la. Foai mai a maima la asanga o New Zealand mo sililoto foloi e se lau ta la. Foai mai a CJ ma Kenny matafeo le Sam mo fale paunga whaamati e se lau ta la. CJ, McKinney, Koviki, matafeo le Sam o New Zealand mo fale paunga whaamati e se lau ta la. O le foai mai a whaono Gladys o le ACC mo tauloa lui lima se fulu ta la. Foai mai a whaono Gladys o le ACC ma pia mo tauloa lui lima se fulu ta la. Foai mai a whaono Gladys mo tau malosi atoa lima se fulu ta la. Foai mai a whaono Gladys mo tau malosi atoa e lima se fulu ta la. O isi atato foai nei, o le foai nei mai a sapati se fulu ta la, o saini e se fulu ta la, o lean e se fulu ta la, o flavors e se fulu ta la, Norman e se fulu ta la, Royce Jr. e se fulu ta la,
Whaasolo e 5 tāla, whaaifo e 5 tāla, o Tyrus e 5 tāla, Tausenga e 5 tāla, Tuitonga e 5 tāla, Samuelu e 5 tāla, Elsa e 5 tāla, o Jay e 5 tāla, o Pele e 5 tāla, Cecilia e 5 tāla, Mamanu Falevi e 5 se fulu tāla. E tawala wa mai fo ai nei mo Manu Falevi umutawa. Fo ai nei tawala mai mo Manu Falevi umutawa. O le au fai a toa fo ai e se lau wono se fulu tāla. Se lau wono se fulu tāla le au fai o fo ai. Whaftai tele fo ai, whaftai lo tō lango mai le wha moe moe o Kalapu Lakapi a Moataa. O le toi whasaunga nei o le tātou fōa i nei, mo le fōa i nei mai le whaletua ia e lena asi tu ia tanga plate lock, ma le whanau e tauala le i la fionga ia asi tu ia tanga se misi. O le fōa i ia o le tuwhatsinga o le fōa i mo le whaletua ia e lena asi tu ia tanga plate lock mo le fionga asi tu ia tanga se misi e tolu afe ta la. Tolu afe ta la o le toi whasaunga na o le au whai o le nā fōa i pe o nā sosoani mai ai ma fōa iai le whaletua ia e lena. Ia ae o loo matala pēa tātou telefoni pe o nā whai lo atu ai mōna sirifia. Ia o le tau mwhainga nei a le tātou Kalapu ia e sosoani ai le komiti ma le Kalapu Lakapi. Tulanga lo iai tā penanga mo le wha manatu ino le selau tau sanga talu na wha vaina nei Kalapu i to tono le awhioanga o Moataa. Le alai pe o nā wha tangisi ai e le tātou awhioanga ma le ainga fōi a le tātou Kalapu nei la autou sosoani ia e pe ona i le tātou Leitiofoni. Malo whaftai wa ai o nisi neo tātou fōai o le fōai mai a Paul So'oalo o le Moataa Rugby Club e tolu se lau tā la. Paul So'oalo mo le whamoe mo le au Lakapi, po le Kalapu Lakapi a Moataa i le aso e tolu se lau tā la. Mai a tā vita le ulua i alii o le Kalapu Lakapi a Moataa ma le whamoe le aso e 5 se fulu tā la. Tā vita le ulua i alii mo le whamoe o le Kalapu Lakapi a Moataa i le aso 5 se fulu tā la. Whaaftai le alofa, whaaftai le angalelei, whaaftai fo i loutou lango mai i le tātou whamoe o le nei aso le Leitiofoni a le Kalapu Lakapi a Moataa. Ia manatua foi ia o le tasi nei o Kalapu a ele o toe a pose lilo foi va ai a i le whaafonga tātou atunu. Ia ua leva foi. Ua leva ma ua te le foi lo na sao i a Samoa ai maise o le filifili ina o ana au ta alo voi e au fili whaavao malo i le tele o tausanga ua tuanai. Lea foi e peo na iai nisi o tamali i ia sa au mai ai ia fōa ia tau wala mai ai lātou. Ia o nisi ua whai ilangi li fō launga sa whaapea o na tautua i to tonu o le Kalapu le nei a Lakapi a Moataa. Ia o mea lea, ia wala au mai o loo matala tātou leina telefoni. A whai fōi e le aitouso o tanga mai nei Moataa li wā ai. Ia a fōa i mai wai e le iloa ala o vai e le iloa ala o vai le lumana i pe te fōi wai mau paolo mai nei Moataa. Ia ma soifua mai ni o walo i o mai lea ta alo le Kalapu whai mai ia o le Kalapu leanga o le iai lo usao to tonu le taimia o tau sa ili se lato se leni e whai le lato se lau tau sanga ani wa ai. Ia e moni lava maui e awa le e pea ona mali e lau fitalainga. Ia e tātou te leiloa lava lau vai. Ia e leiloa wai po leisi 5 tau sanga ia o le sa e nofo mai mai whaalongolongo mai. Ia ai o tulisi 5 tausanga o rumana. Ia o lewa e whai mai tono o le nuu nei ma lea fio anga o Moataa. O ta ua tele le vaenga lea maui o nisi o sui tuwai a le manu Samoa sa ta alo i le Kalapu nei a Moataa. Ia e au fiai le sunga ia o ne hunga matau i au. Ia le sa ta alo fo i a Moataa. O le isi tō manu o le manu Samoa na ta alo i le sunga i alo lani koko. Ia mana to foi lao lona ni koko ia le va tu ona fai langi le fo longa le fo tamali o le tunu ia pe o I fo isa amata tuai stasi na o to manu o le tatu o manu Samoa o le isi
ia o le alo fo ia fasino i le afioanga le sunga ia Filipo sa ena ia le fo isa io sa mata tu nei ia lona fo isoi fu talo ia na lawi lo ai fo i ma ofia tu ai le tatu manu Samoa o le isi sui tu ai ale Moataa sa ta alo manu Samoa o le sunga ia to vaenga to vaenga ia fa pena fo ila ia le sunga ia lauli le Michael Jones ia fa pena fo ia manisi o to manu o le manu Samoa ia na maua le avanoa e ta alo ai ma mata tu ai le o langa ta alo i nei le tatu i nei Moataa ia o te loa avai fo io fa fonga mai nisi o alo e fa sino i tamali i fo i o te lo fa i langi fo launga e sa ia o te lo fo io se avanoa ta ua lea ia e so ani mai e fo i lau fo ai wai mo le silafia ele na o tama fa na le nu nei sa ta alo i nei e ia fo inisio alo ma fa na le atunu ia mai sa la fai ia mai inisio o nu o le motu nei upol na mau le avanoa e ta alo ai le Kalapu Moataa no winga ia o le aula Moataa ia pisa au fo ia le atunu pe afu ia au le Kalapu o le afio anga nei ia ona ivanga ia to fa manatu o le te tala tatu telefoni au nei ngalo tala tatu telefoni pe ana fai atu fa pisi mai le tatu telefoni le taiao ia le au ko malava fo i mamalo ia tangi o tatu telefoni le vai nei taimi eu te loa i le utoi mamau ia ona tilo lo le maui il me fuli le wale ma se o tamaita ia sa fai me lau e toi tu o la telefoni wana o lunga al me la ia io e sa le lava ia ai mana ia te mine manu le ele opisi wala au mai le sa le mai lau wala au ma vave fo io na fai lo lau fo ai le tato Leitiofoni le so ia ai e moni lava lau sa no anga ai le to tele ia o alo ma tama fa nau sa ta alo i le Kalapu le nei a Moataa pa pena fo ma to nu uliva ai fa si to tele o le awali ia ma to sa ta alo ma tau tua fo i nei o nei fo i le nai lo ai ta alo Lakapi le Kalapu nei a Moataa ia vala au mai susu ele fa malama ia mai sila mai i le fa moe o le o fa tangi sia lau fi so swani o nisi leo tato fo ai o fo ai mai ia fa anati matamu ma le fa nau asi moa ma hono lawi matae ao mo ikifusi matamu e lua se lau tala o ai mai afa anati matamu ma le whanau asi moa ma hono lani matae ao mo ikifusi matamu lua se lau tala le au fai o le foa ina na ia faaftai tele le foa i faaftai le au mafola faaftai fo i lo tou lango mai i le fa moe o le Kalapu i le aso e pei ona faatala ula tuai ia wa alu le neiva yaso ia o faapenau na faalawi i lo atu i lunga o le 2AP ia le fa moe o le Kalapu Lakapi a Moataa i le aso lea o mafua i le aso i le tatou Leitiofoni ia o lo matala atu pea tatou laina telefoni tala atu tatou laina telefoni e te vala au mai ai faatatangi mai tatou telefoni ia pe te su mai foi i nei i le maota o le whakasa i Moataa ia mo le tusia ina o lau foa ia ma feilo ai foi i sui o le komiti o ai foi le tatou komiti va aina ia se toi whalau ane ia mo le silafia foi o le tatou atunu lai whaafonga mai o le komiti o tāpenanga o le salauta usanga mo le silafia o le tatou atunu o le fionga le matua o lo vene mataitai fono ia tō whaiono Dr. Iupati Fuatai o le presidente o le fionga ia le natai Victor Tamapua ia o ia foi leo le faipule o le tatou itumalo o suite taifono o le fionga ia asi sanganga watasi keve tunupopo sui o le komiti o le fionga asi tu ia tanga se misi sui o le komiti tō whātu le toa u la fala o ia o le pulenu sui o le komiti tō whā nua palala te utupe o le tātou komiti o le tō whā mama wha le pōta ei ma niso sui o le tātou komiti o lo iai ia awhamasanga wha winga munitalo tau loa lui ma whale pāunga Filipo sa ena malo fonga o nisi neo tātou fō ai
O le foa'i le nei ma ia leota natu mo le Kalapu Lakapi a Moataa e fitu se fulu tā la. Foa'i ma ia leota natu mo le Kalapu Lakapi a Moataa fitu se fulu tā la. O le foa'i ma ia Peti Carl o le foa'i ma ia Peti o le Peti Scar Rento mo Eric Schuster, Sua Henry Schuster, ma David Schuster e lima se lau tā la. Foa'i ma ia Peti o le Carento mo Eric Schuster, Sua Henry Schuster, ma David Schuster, lima se lau tā la. Lima se lau tā la le au whai o le foa'i. O le foa'i ma ia Rosita le ulua ia li'i ma le whanau, mo le ulua ia li'i Yeremia le ulua ia li'i lua se lau tā la. Rosita le ulua ia li'i ma le whanau, mo le ulua ia li'i Yeremia le ulua ia li'i lua se lau tā la. Foa'i ma ia vai luanga tō vio, mo awhamasanga whaawinga ma tautai o le vasa mulitalo ma le aulakapia Moataa se lau lima se fulu tā la. Foa'i ma ia vai luanga tō vio, mo awhamasanga whaawinga ma tautai o le vasa mulitalo ma le aulakapi a Moataa e se lau lima se fulu tā la. O nisi o tātou foa'i, o le foa'i le nei. Toi whawhonga mai isi tātou foa'i nei, a fune malawhai ono se fulu fuatai, ma tua autu Nathan, mo te whai ono i upati fuatai, ma le komiti, ma sui uma o le ainga sa ta aloi Moataa e lima se lau tā la. Lima se lau tā la le au whai o le foa'i le nā, whaaftai tere le alofa, whaaftai le lango mai. Ia ai o loo matala atu pea tātou laina telefoni, wala au mai, ma whaatatangi mai a tātou laina telefoni, ia a wale tu sia ina wha mau i lalolo ma au, ia ai mai se o le wha moe moe, ia po o le foi o loo e au alofa mai iai, i le Leitiofoni le nei a Moataa. Malo whaaftai, malo le whonga lau tō whamaui, malo antu fo i le tātou pai o le tātou a whioanga nei i Moataa, ia le ono sa ia maisila lavu pale. Ai o loo angai mai pēr tātou foa'i, o le ua tau limaina ni sine i o foa'i. O le foa'i mai a Eli Makidi en Michao, mai i mōtama whanau o pale pua lua o le sui tuai o le Kalapu Lakapi, e tasi le salau tā la. Tasi le salau tā la. O le foa'i nei mai a Tedidaia ma Caleb Michao, mo afamasanga whaawinga mulitalo, ma saili malo silipa mulitalo, e tasi le salau tā la. Salau tā la. O le foa'i o folola ma ene le ta tasi, ta wala mo tau loa lui, e tasi le salau tā la Amerika. Tasi le salau tā la tupe Amerika. O le foa'i mai a afamasanga ma taio ma le faletua, ta wala mo afamasanga whaawinga mulitalo, ma tautai o le vasa mulitalo, e lua se lau tā la. Lua se lau tā la. O nisi o tātou foa'i o le foa'i mai a whaumuina whalaniko ma le whanau, e tau wala mo a whamasanga whaawinga, ma tautai o le vasa mulitalo, e lua se lau tā la. Lua se lau tā la. O le foa'i mai a whamasanga Ioane mo a whamasanga whaawinga, ma tautai o le vasa mulitalo, e lua se lau tā la, mai au se tālia ma whasito tai. A whamasanga Ioane mo a whamasanga whaawinga, ma tautai o le vasa mulitalo, e lua se lau tā la. O leisia tātou foa'i mai a ana maitu a vau, mo a whamasanga whaawinga, ma tautai o le vasa mulitalo, e lua se lau tā la. Lua se lau tā la. O le soani le nei ma le foa'i mai le sunga ia afamasanga Rico tupai ma a senati tupai mo afamasanga whaawinga ma tautai o le vasa mulitalo, e lua se lau tā la. Lua se lau tā la. O le foa'i mai a afamasanga Rico tupai ma a senati tupai mo afamasanga whaawinga ma tautai o le vasa mulitalo, e lua se lau tā la. Whaaftai le foa'i, whaaftai le angalelei, whaaftai fo i le lofa i le wha moe moe, a le tātou kalapu nei a Moataa.
ia whaaftai fo I mo le sisi no tau wha malama ia pe fo na talai tau wha ia maui ia sisi mai pelo wha malama ia sisi lo wha malama I le taimini o tātou Leitiofoni se iuma on toi tapuni lo wha malama se ia I fo sisi Leitiofoni toi te tala lea ia sisi lo wha malama matilu tilo mai ia I le tātou nu mai so le awhiwanga nei ia ma le wha moe moe le tātou kalapu le kalapu malosi a Moataa ia o loa tausanga a taurisa lau tausanga maui ele mtamai tausanga a taurisa lau tausanga ia le ika ia ona ia se fina ngalo le I tate sau le larolangi le nei ia ai o le tautua ia le tātou kalapu nei malona sao I le atina enga o le Leitiofoni Lakapi le atunu ia ele tu feeling ia le tu langa lau to fa maui Moni lava ia o mai mana tua fo I pe ia ona a whaafonga fo ia inisi fo I o sui o le kalapu o Moataa sa ta alo I nei ia lea sa lau I loa fo I le whaanga tamale nei o le Lakapi I aua Samoa e meise la tātou au masi I atu nu e mau I o le mea lea pe ia ona sauno atu vaai ia sisi pea lo whaamalama ma e tilo mai sila mai lo tātou nuu ma le tātou Kalapu Lakapi ia e te toe manatua lava I taimi o iluma I o e pe alu le nei o langa ia e te toe manatua te ua ta alo so wa tali I nei le Kalapu o Moataa ia ona e toe manatua le alo sao le sa fai le aso le nei e ala le tātou sa ilinga se leni Leitiofoni ai o tātou foa I nei ma ia sili ma mele sa ena ma le whanau mo fale paunga matamua sa ena Filipo sa ena tupuola toe tu Isaako a Telesia fa matuainu Willy ene Matina ene a etasi le afe tala toe fa fonga mai o le foa ine nei ma ya sili ma mele sa ena male whanau mo fale paunga matamua sa ena Filipo sa ena tupuola toe tu Isaako Telesia fa matuainu Willy ene Tina ene lefu ene o Hector Lankiodi Lalovi Lankiodi Lau Lala Lankiodi a Filipo sa ena JP sa uni sa ena Apisala Michael Partly sa ena Malui Partly sa ena o le foaile nei e mai melepone I Australia ya sili ma mele sa ena ma le whanau e tawala mo I lātou nei e tasi le afe tā la le au whai o le foaile nei o le isi a tātou foai ma ya sili ma mele sa ena ma le whanau mo tauloa lui e se lau tā la sili ma mele sa ena ma le whanau I melepone Australia mo tauloa lui e tasi le se lau tā la. O le foai ma ia afamasanga Caroline ma le whanau mo le afionga to whaeono I upati fuatai e tasi le afe tā la. O le foai ma ia afamasanga Caroline ma le whanau mo le afionga taifono to whaeono I upati fuatai e tasi le afe tā la. O le foai lava ma ia afamasanga Caroline ma le whanau mo le taifono ma le komiti mamalu tasi le se lau tā la. O le foai ma ia afamasanga Caroline ma le whanau mo le afionga taifono ma le komiti mamalu o le whaamoemoene nei ma le Kalapu Lakapi a Moataa e tasi le se lau tā la. Whaaftai le alofa, whaaftai le foai, whaaftai fo I le lango mai le whaamoemoe o le Kalapu a Moataa. O nisi nei o tātou foa o mwhai o nā tauno mai o le foa ili nei mai a fuata la I tautianga o maangiangi tau wala le foa I mo le natai Rosi ma le Kalapu o Moataa e tasi le se lau tā la. Tasi le se lau tā la. O le foa ili nei mai a le natai Malanga mo le afiunga le Prestene ia le natai Victor Tamapua e tasi le se lau tā la. Se lau tā la. O nisi o tātou foai mai a tuala Amerika siale mo le Kalapu Lakapi Moataa e 5 se lau tā la. 5 se lau tā la. Foai mai a tuala Amerika siale mo le Kalapu Lakapi Moataa e 5 se lau tā la. O le foai nei mai le sugar whawhengainga Reverend Mose Ngaluvao mo le Kalapu Lakapi Moataa
mai vai lutai ma fale atiu e 5 selau tala 5 selau tala o le foa i nei ale sunga le whaafengainga ia mose ngaruvao mo le Kalapu Lakapi Moataa mai fale atiu ma vai lutai e 5 selau tala o le foa i nei mai a 7 ruta to whaeono tawala mo ta riu sasa fualau tasi ile tasi la fei salau ono se fulu tasi va fitulima malango ile Kalapu Lakapi Moataa e tasi le salau tala ole sosoali le ma le foa ia le fionga le minister matanga luenga of so tainga ma fa mtalanga teknolosi fionga ya mau siosi pue mai ma le faletua ya vanilla pue mai ma le churches pizza mai se ole cover rentals mo le Kalapu Lakapi Moataa o ye le siaki le nei e tasi le afetala o le fionga le minister mau siosi ma le faletua ya vanilla pue mai o le churches pizza ma le cover rental ta wala mo le Kalapu Lakapi Moataa ma le no fa moe ua tau au inai le siaki tupe e tasi le afetala ma lo fa afitai le foai fa afitai fo ile angalelei ya wa le fa moe o le tātou Kalapu nei I Moataa e bure ngalo lo te tala pe tātou leina telefoni ia mawhai ona e wala au mai ia ma tala no mai ia ele ngata lena a fai foi ono e mai moa mai lungo le tātou Facebook page le Moataa Rugby e mawhai lau foi ona tuane lau foai ia e ala le lau comments ia e pila foi ona mai tawatu lo ieni so ila tau comments mai ila tau foai ia po le message ia po le a foi po le mai lau fe auto susia fai lo mai ai lau foai ia wale tātou Kalapu Lakapi nei le Kalapu Moataa ia awale ngalo ta le fa ta walunga le tātou Leitiofoni o lo iai lava I tula nei o lo toe ia e whapena ona tuantu ia e whai mai ai lau foai lau sosani mo le tātou Kalapu Lakapi ia e mai tawatu o la haianga solo mai le mamalu o le tātou atunu ia ai mai se ia o nisi foi o alo ma whanau tamali foi ia o le nei a fioanga ai ola si vasai foi o le tātou Leitiofoni sina tātou musika whapena ona whalolo ai ia o ao ia a o whapena ona whaataritani atuai ia le totele le wangai mai ia wa le whamawina o la tau foai Kamay kaya sa feed.
Ia, malo lava mo tātou whawhiawhianga vai foi o nei vaenga o tātou whamoemoe le tātou Leitiofoni. Ia taluai o lea o taunu mai nisi o tātou foai nei o taunu mai a tuai taua paenga Wilson mo le Kalapu Lakapi a Moataa e lua se lau tā la. Mai a tuai taua paenga Wilson mo le whamoemoe o Kalapu Lakapi a Moataa lua se lau tā la le au whai o foai. Whaaftai le alofa, whaaftai le angalelei. Ia o nisine o tātou foai mai a fua rosa mitai mo nofo I malo peni a mina palepua ma le au Lakapi a Moataa se lau tā la. Mai a fua rosa mitai o falevao mo nofo I malo peni a mina palepua ma le au Lakapi a Moataa e se lau tā la le au whai o foai. Mai a Antonina Fred Hanken malona alo ia siua mo lo new Fred Hanken o le au Lakapi a Moataa e se lau tā la foai le nā mai a Antonina Fred Hanken ia masiona alo tamaita ia siua ia mo lo new Fred Hanken o le au Lakapi a Moataa se lau tā la le au whai o foai. O le foai mai a inga sa nele po le sa nele family mo le fionga le faipule le tofi o le tumalo ia lena tae Victor Tamapua tolu se lau tā la. Foai mai le a inga o sa nele ia mo le fionga le tofi ia po le fionga fo le prestene ia lena tae Victor Tamapua tolu se lau tā la. O le foai mai a tasi sa nele ma le a inga mo le fionga le li faipule ia le na tae Victor Tamapua se lau tā la. O ai mai a tasi sa nele ma le ainga o lalo vaya mo le fionga le li faipule ia le na tae Victor Tamapua e se lau tā la le au whai o foai. O le foai mai a waikiki ma wa lesi ma le whanau mo le fionga le presidente ia le na tae Victor Tamapua ma le whamoemoe o le au Lakapi a Moataa se lau 50 tā la. Hoai mai a waikiki ma wa lesi ma le whanau mo le fionga le presidente ia le na tae Victor Tamapua ma le whamoemoe o le au Lakapi e se lau 50 tā la. O nisi nei o tātou foai nei e tauala mai mo vaangi malo. Mai a Mika Sione se 10 tā la. O Zion se 10 tā la, Marana Sione se 10 tā la, Faith se 10 tā la, o Hope se 10 tā la, Kuini se 10 tā la, Emmanuel se 10 tā la, Isaiah se 10 tā la, o Sina 5 tā la, Matangi 5 tā la, Sakaio Vaangi 5 tā la, o Saunoa Vaangi 5 tā la, Mailani Samoa 5 tā la, Reu Samoa 50 tā la, Lolini Samoa 50 tā la, Naomi Faleafa se 10 tā la, Frolina Tiatia se 10 tā la, Epi Akui se 10 tā la, Senka se 10 tā la, Ano se 10 tā la, Foai mai a Ola Akui se 10 tā la, Alofa Petelo se 10 tā la, Feia Faleafa se 10 tā la, o autasi Faleafa se 10 tā la, fai upu whaapoi se 10 tā la, o ngā tai whaapoi se 10 tā la, foa mai a pita Petelo se 10 tā la, o fala Petelo se 10 tā la, sia osi leo se 10 tā la, foa mai a mapu pili Faleafa se 10 tā la, fo keti Faleafa se 10 tā la, o Tualu Petu se 10 tā la, Whaapoi Junior se 10 tā la, Foai mai a Pati Tialei se 10 tā la, Sina Samoa sul 5 tā la, o Matangi Samoa se 10 tā la, Se Kio Samoa se 10 tā la. O le au whai atoa o le foai le nei, e ta wala mai mo maangi malo ma le au Lakapi a Moataa e 5 se lau tā la. 5 se lau tā la le a whai o le foai, whaaftai le alofa, whaaftai le angalilei. O nisi nei o tātou foai o mwhai o le taunu mai le tātou laulau,
o le foa ina mai a niu le vaea le lei ma fitu te wala mo afamasanga whawinga ma tautai o vasa mulitalo e lua se lau ta la mai fasto tai o le foa ina lei mai a tui au whai a salemo tau wala mo le Kalapu Lakapi e tolu se lau ta la o le foa ina mai a nua la ulu siaki mo le Kalapu Lakapi e se lau ta la foa ai mai ia tofi lau se mo palepua lua o le sui tuai o le Kalapu e lua se lau ta la o le se tātou foa ai o le foa ai nei mai a vi mai mata pasui mika o fale apuna e a moyona tana bawa saipele e tasi le se lau ta la vi mai mata pasui mika ta wala le foa e moyona tana bawa saipele tasi se lau ta la o le foa e mai atu pola loia o mai Brisbane e Ausitalia foa e mo le Kalapu Lakapi e Moataa ma lona wha mo e mo le se lau tausanga e 5 se lau ta la o le si foa e o le foa e mai ale au pepe po e pili ma salamasina mo sio toko uso familia Melbourne Australia se lau 5 se fulu ta la o le se tātou foai mai a leilua Jerry Wesele tau wala mo aiolopotea lilo mai ava tau fusi Moken Salesa tole a foa enti aiolopotea sua leilua Jerry Wesele e lua se lau ta la foai mai a leilua Jerry Wesele e lua se lau ta la tau wala mo aiolopotea lilo mai ava tau fusi Moken Salesa tole a foa enti aiolopotea masua leilua Jerry Wesile o isi tātou foai o taunu mai o le foai mai a PJ ma ukuso palepua ta wala mo fui a vailili valoanga tu vao palepua e lua se lau ta la o le isi foai mai a lofa palepua te pola kesla ma fufonga e ta wala mo fui a vailili valoanga ma tu vao palepua e se lau ta la o le tuwhatsinga o le foai e tolu se lau ta la ia o niso tātou foai o le foai nei mai a tō teo ia mo fale paunga ma tamua Filipo Saena e 5 se fulu ta la o le foai mai a Nora ma Natalie Dawson ia o le foai ia mo sunga ia fale paunga e fa se fulu ta la David Asi mo fale paunga matamua Filipo Saena e 5 se fulu ta la alai moana Leilani Jackson ia mo fale paunga Filipo matamua Saena e se lau ta la o le tuwhatasinga o lea foai mo le sunga ia mo le fionga ia fale paunga matamua Filipo Saena e lua se lau fa se fulu ta la o nisi o foai ua mawhai o na taunu mai ma whonga nātu ia pe o na angalei mai ei nisi ia o le tātu o tinu ia mai se foi o alo ma whanau ma tamali foi ia o le tātu a fio anganei o Moataa tu sai o le wha moe o le se lau tau sanga ia pe o na iai ai e whoringa mai o le se lau tau sanga foi lea ia o lea e pa utonu lau foi ia nisi o ana polo kalame i le so fo i le o le tātou tūto tas ia le wha moe nei le masina ia o uni wa le masina le o le tātou tūto tas ia o i fo i la polo kalame o mai o na wha ta oto ia e le Leitiofoni o Prestene ia mai se fo i o le komiti ngā lue ia o le tātou tāpenanga komiti o tāpenanga o le se lau tausanga ia o le tātou Kalapu nei na toi whamanato tātou numero telefoni ia wala foi le silfia o le numera o le titi sau valu fa lima o tasi valu fa lima o valu fa lima o lua valu fa lima o iva valu fa ono lua o le numera le telefoni Vodafone ono o fa o tasi ono o fa o lua
ma le ono o fa o tolu no merana so te mai o le ngalo a fai o lo e lala mpapa au ya tinu e mamao fai o na fa o mai lau se leni ya lafo mai le tato fa le tupe le Western Union ya po le fa le tupe foi o le money cram ai fa wala mai la pe lafo mai lau se leni le swafa le o fa le pota e lafo mai e lau se leni lo sao wa le tato fa mo la tofo ia fia te wina pe deposit le se leni i le tato account i le Samo Commercial Bank ia on na whaongane lea o le tato ingoa le nalo anu le tato account o Moataa 100 Years Rugby Club o le numera o le tato account o le tasi lua o iwa tonu wha tasi lua o iwa tonu wha o le BSP code fitu tasi o tasi ia o a whai o e lala i New Zealand o whaongane le tātou Bank of New Zealand i le tātou Swift ma le Swift code o le BKNZ mo Australia i la tau lo lala mpampa o ai whaongane le tātou Fretupe le National Australia Bank Limited i le Swift code NATAAU tolu ia maui o te lona ua taunu mai ni se o tātou fua i le nei vahenga o le aso Malo whaftai whafonga wa ai o nisi neo tātou foai o le foai mai a si tangata le umu Elisara mo le sunga i whawhiangainga i a Reverend ngā olo Elisara e lua se lau tā la. Foai nei mai a si tangata le umu Elisara o sao lua fata ia mo le sunga i whawhiangainga ia ngā olo Elisara o le sui tuwai o le Kalapu Lakapi a Moataa e lua se lau tā la le foai na. Mai a mua vae whaatasi, whale afa, asi male ainga, mo mailo, Samuela Polo, ma asi, male Kalapu Lakapi a Moataa e tasi le afe tā la. Foa ele nei mai a mua vae whaatasi, whale afa, asi, male ainga, i au se tālia mo mailo, Samuela, Polo, asi, ia male Kalapu Lakapi a Moataa, male wha moe o le nei aso, tasi le afe tā la. Foai mai a Eteline Hample Accommodation, mo mailo, Samuela, Polo, asi, male Kalapu Lakapi a Moataa, e lima se lau tā la. O le foai mai a Eteline, o le Humble Accommodation, mo mailo, Samuela, Polo, asi, male Kalapu Lakapi a Moataa, e lima se lau tā la. Whaafetai le alofa, whaafetai le angalilei, o le au whai atoa foai nei, e tasi le afe fitu se lau. Whaafetai tele le foai, whaafetai le angalilei, whaafetai fo i le lango mai, manatua, matala pea tātou telefoni e te wala au mai ai ia manu o lea e lava le taimi. O le tā o leitu lai wha ia ua wha moe tāpunia aloa ia ai le tātou Leitiofoni le aso ai le lei lava ia o na whaatea mai le taimi nei manu nai maua le awanoa ia manu fo io nai te manatua i te iwa e to e mau manatu ane ia ai ua tuai ua tāpunia le tātou wha moe o le nei aso. Lea o loo awhiwhio mpapa au i nei le komiti mamalu ia mo le talia fo i o loo susu mai matala au mai ia e tusi lau foai ma le e tau wala mai ai lau foai ia o mawha mawina loo suafa ia o na e whaafonga mai fo i le iai i lunga o tātou whaasalaunga nei manatua o loo whaasalau tu sawatu e le siufonga o Samoa le 2AP mai i le hola le e whakasa i Moataa le tātou sa ilinga se leni o le tātou Leitiofoni a le Kalapu Lakapi a Moataa whatasi ai ia ma o loo tu awina tu sawa tu fo i lunga o le Facebook page a le Moataa Rugby le CFT Pro Media
Io e te tanga ia ne iai pe a whapea o nai te alala I whafo a olo e whaafongafonga mai lunga o le tātou Sino Radio App ia le nā olo a wina tu sa o atuai le tātou Leitiofoni le so liva ai. Ia susu mai tala mai au me se lava I lātou o leo lo o lalam pāpā au ia I nei le tātou mo tu bolu ma lai I o le savili o le hol ia su mai ai tātou wha savili I ma tātou ewa ia ma whai tātou pele ia ai tauona e su mai ma sau foai e te le sau te pele e tauona e su mai ma mai lau foai ia alo tala pea tātou leina telefoni o le tātou numero e titi sao o le valu whawha lima o tasi valu whawha lima o valu whawha lima o lua numero le valu whawha lima o iwa ma le valu whawha ono lua tātou numero le telefoni le Vodafone ono o whawha o tasi ono o whawha o lua ma le ono o whawha o tolu ia o lo whapena ona te tala pela wanoa la tau lo alalam papa o e whafo ia o lo ia tātou Facebook page e toi whamanatu ala vāinga tā ua lea te lo hoi whawhentai na vili mai tātou I whafo I lunga o tātou numera ia o ni tūlanga fo I pili mea whapena ai whawhaingo fia lo ia le tātou Moataa Rugby Club Facebook page ia so tai mai ai tu mai ai le lau foa I whailo mai lau foa I on tususia lea ma whaamau I lano le tātou committee ia lau foa ia o na mātou tuinatu lea ma whonga inatu ia lau ma au walo si le fia me ia lau fo I o na whailo atu stemi wa whano le wha moe le nei ia o le tau mwhainga ina ia whaalelei ia nisi o vaenga o poloketi ia awalawa le atina enga o le taalonga nei Lakapi mo halo ma whanau o te rola utau foa ina nei o le afiso soani inisi o whanau le whato ata I 5 tausanga le whato ata I 10 tausanga le teimina nei ai a whaapea o le a se tūlanga o le aiai lau soani o lau foa o le a te le lo sa o le atina enga o Lakapi le whanau o lo iai le teimina nei le tausanga nepe o lo tau inatu ia e soifuale ma tukupua e alo ma whanau ia lawa mautu ia vaenga nei e pe ona whailo atu le fionga le matua e le teitei fono ia nisi o poloketi o lo wha moe iai le tātou Kalapu pe ona iai le tātou sa ilinga se leni lea o wha tau nuina I le nei fo I vaenga I le nei fo I aso ia I nei I le tātou hole lea po le mauta ale e whakasa ia o le aenga solo mai le atunu maui o le alava ngā solo mai ia le tātou atunu ia nisi fo I lau afso tai mai lunga le Facebook ia ma tātou numero telefoni Ioi malo lava ia o le nā le wha moe o le tātou Leitiofoni ia ale Kalapu Lakapi a Moataa Fatalo fa pean fa sauno atu va ai ma nei ia le savili o le hol ia fa ia vela ia lo maota po lo lawa ia nga I mai nei tato fa savili fa tasi ai nei le ai nisi o le nga o le hola ale fa ka sale fa tato Leitiofoni ia tato tala noa mai va nei mai nu tato I kofe ia ma tusi lau fo wa ia ala tato sa ilinga se leni le nei aso fa talo fa atu le mamalo le atunu anga iane o latou sai lunga le awala le o anga ia pia ma le o anga itua fatalo fatu I pasi la pasese alu anga itua ma le pasi ale pata la le o pasi atu ioe ya fai o nai te lunga le pasi ale te mafuta mai ia mana tua o a unei a o e tai au o a unei a o e tai au ioe e mana tua pe po kala me foi lele o ana fele so io te wa la fola se leni nei a o lau se leni na e fesoa soani I le wha moe o le Kalapu Lakapi a Moataa a wale ati na e ina o le taalonga nei o e kasi ngai ka alonga va ai e ese le fia i o le tātou atunu moni io e tātou atunu a tāpua ai a malo o fia ai a whaia inga lo wale fia o feikai ia ai o le nā o le tau ati na e ina o le tātou taalonga nei o le Lakapi ia anga I mai vala au mai e tātou telefoni e tusi lau fo ai ia wai pe ano fai atu le taimua sula ia nei loa lau vai
I ke ua e maoange I se kama Moakaa a le ua misi a vangoa sa kauenga faiso usau a. Ai le le alo usau I Moakaa se le le alo mau paolo mai ala ua kongi lau maa. A mi vai. Moni lava awa tongi lau mai tele I susu mai pe tele mau paolo mai. E amana ia foi oi. Oi. E ke sau inge I le koe lo kea o e sesi au wale ke sau le wa I lo sau I. Oi. Ia le na o tu langa le na. Ai tātou atu nuu ia o lea o lo matala tātou leina e te wala au mai ai ia pe te awhio mai fo I nei tātou eva I nei ia matusi lau fo ai ia le atina e ina o le ta alonga lakapi le kalapu lakapi a Moataa a le a se I vavai foi o le nei vaenga o tātou Leitiofoni tātou pese ta liu mai ia toi wha wau tātou wha moi moi.
Ia ua whamalo whaafitai sina malo longa fo i al tātou Leitiofoni le nei aso ia ai o lea ua toe tali umai lea fo ua taunu umai nisi o tātou wala au ia ai le i lau ina atu o tātou wala au nei e whaailoa atu ia i lātou ia sa wala au mai matu ina mai a lātou fo ai o lea ua whaanga solo atu le ngā luenga le komiti o lo oanga i atu sui o le komiti ma apili city ia e whaali city ai lau fo ai aua le so ona tu uina lau fo ai se tasi e alu atu i lo maota ma lo lawa nge i ke u whaapea oe o le komiki ngai o aku ai le ai wato a telefo i le au tau whaase i le nei vai tau ai sila ane i sui o le komiti le nā o lo oanga i atu ma apili city o lo tusi ai ia le Moataa rugby club ia e tu wane ia lau se leni o lau fo ai le na vala au mai ia ai tu ina atu lau li city o le wha mao ninga le nā ai lava papale mai pea o le nā uanga i atu sui o le komiti ia e wha ngā solo atu le ngā luenga i outou maota malawa ai o tātou fo ai nei o le fo ai mai a HP Siaosi ma la Nina ma la Haina Siaosi o le MoneyGram mo Solomona asi le avasa ma wili le avasa e se lau tā la le au whai o le foai mai a HP Siaosi ma la Haina Siaosi o le MoneyGram New Zealand mo Solomona asi le avasa ma wili le avasa e se lau tā la le au whai o le foai mai a Tomasi Siaosi o le MoneyGram New Zealand mo Paul Falongo e se lau tā la le au whai o le foai mai a Tomasi Siaosi o le MoneyGram in New Zealand mo Paul Falongo o le foai mai a Poufa se le futi ma le whanau mo Palepua lua o le sui tuai o le kalapu a Moataa e tolu se lau tā la o foai mai a Poufa se le futi ma le whanau mo Palepua lua o le sui tuai o le kalapu Lakapi a Moataa i Moataa ma New Zealand le wala au mai ei Poufa e tolu se lau tā la le au whai o le foai ua foaina mo Palepua lua o le foai mai a nua la ulu siaki o le mo le kalapu Lakapi a Moataa e se lau tā la foai mai a nua la ulu siaki o Moataa mo le kalapu Lakapi a Moataa e se lau tā la le au whai o le foai whaafetai tele le alofa whaafetai le anga le lei whaafetai lo tau lango mai i le wha moe o le kalapu a Moataa i le nei aso e ala le saili ngā se leni o le Leitiofoni ia a o lea la ua tu ina mahi ia le au whai o le se leni ua mawhai o na maua i le nei taimi o le Leitiofoni le so wha se fulu lima afe tā la le au whai o le se leni mai le tā o le iwa i le tā e ao se ia o mai le se fulu lua i le awauli o le aso le nei ia o le se leni le nā o lea ua wha mauina whaafetai tele loutou au maa fola whaafetai loutou maa au e ala i le whaatala ula a le awhioanga o Moataa mo le wha moe o le lātou Kalapu Lakapi i le so lo matala pea tātou laina e te wala au mai ai ia mo le foa ina o sau se leni ma wha mau lalo lo suafa ai manatua a e wala au mai le telefoni ia o lo whaanga solo atu tu mai malau telefoni ia malo wa fioanga o lo whaanga solo atu ia le ngā luenga le komiti ia mo le au ina mai o autou foai nai au atu ma avatu le apili city ia e wha maua i lalo lau foai matu ina atu lau li city o le wha maoninga o lea ua tau limaina e le komiti ma le kalapu ia lo a au ma fola i le so o le whaalinga lea ma le whaaloalo i lo tātou i le mamalu o lo tātou watunuu ai maise i la tātou na wala au mai o lo matala pea tātou leina telefoni e te wala au mai ai ia e tu ina mai sau foa i manu o lea ele itai al tātou taimi o lea wa te ale se fulu male lua ia o lo totoe lava o tātou i tūlā nei e te angai mai e nei i le maota o le whakasa
ia pe te wala au mai fo ia tātou telefoni ia ua uma o na wha ailoa atu o le Digicel o le valu whawha lima lima o tasi, valu whawha lima lima o lua, ma le valu whawha lima lima o valu. Valu whawha lima lima o iwa, valu whawha ono lua. Numera na ale Digicel e te wala au mai ai. Ai mole Vodafone o numera o le ono o whawha o tasi, ono o whawha o lua, ma le ono o whawha o tolu. Wala au mai e tātou leina telefoni na o lo matala atu mo oe, ia mo le tu uina mai, ia o lau foa i ala le tātou wha moe moe o le Leitiofoni. Ia manitua fo'i, ia i lātou o lo o whaafonga ma mai moa mai atu nu e mamao, ia o lea o lo o iai le tātou Facebook page lea o lo o live atu ai po a wina tu sa au atu ai a tātou whaasalaunga i lea so le rugby, Moataa rugby na iai le Facebook page na le Moataa rugby e te sila ne iai lunga ia o na e latu ai le tātou live o le tātou whaasalaunga tu sa o nei o le Leitiofoni lea so ai mo le au fai telefoni ia o lunga o le Sino radio app le na o lo o maua ai le 2AP ia e te whaafonga mai ai ia ma e manatua ai o lea e fai le Leitiofoni a Moataa ia o na e wala au mai lea alo le na fo ia mwhai au na tu wane sau fe au tustusia i lunga o le Facebook page ia mo lau fo ai lea e te finangalo e tu uina mai lea so ai o le au whae nao tātou se leni lea wai ai wha se fulu lima afe wha mauina mai le iwa le tae au i le se fulu lua i le au aule o lea so ia se pati mai tātou ia malo whaaftai lea au fōa i o tātou atunuu. O le tātou se leni le nā, ia o le au whaina o le tātou tino i tupe le ua mawhai o nā o ina mai. Ai le o whaitau lia ai, ia tātou se leni ia o wala au mai whafo. Ia o le mea lea o se taimi o i luma, ia o na whaapea fo i leo na fufonga loutou mamalu, i le au whai a toa o loutou ma au i lea so e ala i le tātou Leitiofoni. Ai wala au mai o loo whaapea o nā wanoa tātou laina. Ia o le asei vavai sa tātou musika, ia o ai foi wa le lavanu fonofo taimi nei, ia o le a wanoa tātou foloa e te saa mai ai ma whaamalosi o au. Ia toi mawai foi masesi tātou se leni whao popo tātou Leitiofoni.
Ia. Whakasaunga le tia pai. O le whasaunga le lia. O le lima se lauka la mai le kalapu lakapi. Oi mai le... Mai ate puola. Nei au mai le mafutanga Moataa i Brisbane. Oh. O la lo ia. E lima se lau. Okay. Le whakaunga. Te mokanga kusi whamangingo mai. Ia. Ia, okay. Hello. Oi. Le ai lo ke I le ki o fongi mo ka. Oh, yo change. Oh. Dia se ia dia da so fua. Ni so le ma vai. Ha? Oi, ara mo por le ia yo. Ia wal le. Ia ha. Alô. Kasi kaka e o arte. Pero foi que aí disse. Claro, vai. Eu esse é o olhar a faia le me vai ai. Mai mau nga luenga ta ka. Ya le que porque eu escolhi era vai lo uma mamãe ai ai. Porque o que eu é faia ne a bolsa não é. Sai mala wa. Papel. Pia olhar com ele olhou. Acá quiero café más, saya quiero. Ahora capo pole away moking wala lama wai. Oya por anga tisa si ba buye. Dai fa ye iska nga kale o fa ye ise kana. Ora plesnya ale ba nga uma ya more. Oi basta. Ole oh okay. So ro ye. La ba nga uma ya. Sawa ba nga. Alu ba i. So ro ya te ni ba. Iya, que faz chai. Ah, lá. Iya, Mike. Iya, malo. Ia, e toi whatalo whātu I le nei tū la, I le whaafonga mai, a le mamalu o le tātou watunuu, ia ua tātou toi foi mai foi mo le whaawa wina o le tātou whaamoe moe le nei asa o le tātou Leitiofoni le Kalapu Lakapi a Moataa. O nisi nei o tātou whoai o taunu mai,
o le foa'i mai a tipi, va'a, toe, lo ia junior, lo ia tua i le mafua, family, i Brisbane, Australia, mo tupuola lo ia e tolu se lau tā la. O le foa'i le nei mai a tipi, o va'a, o toe, o lo ia junior, lo ia tua i le mafua family, ia mo i Brisbane, Australia, mo le whaamoemoe o le aso le nei, Kalapu Lakapi Moataa e tolu se lau tā la mo tupuola lo ia. Whaaftai le alofa, whaaftai le angalilei. O le isi a tātou foa le nei mai a Annie Fatu ma le whanau, Quentin ma Aaron o Brisbane, Australia, mo namulau ulu Neven Fatu e se lau tā la Australia. Foa le nei mai a Annie Fatu ma le whanau, Quentin ma Aaron i Brisbane, Australia, mo namulau ulu Neven Fatu e se lau tā la Australia, whaaftai tele le alofa, whaaftai le angalilei. O le ise tātou foa le nei mai a Rob nā fo'i sa whai mo iki fusi matamu o le kapeteni o le Kalapu Lakapi Moataa e se lau tā la Australia. O le foa le nei mai a Rob nā fo'i sa whai mo iki fusi matamu o le kapeteni o le Kalapu e se lau tā la Australia le au whai o le foai. O le isi e tātou foai le nei o le foai mai a Grace le Moataa, Alice a Pulu, Sina Samoa, Mua Aloali'i, Amelia Scanlon, o Gina Liana, Yupeli Seilala, Emi Tole Afoa, Faletua Valasi Pātea, Mata Vaifale, o Atania Vaifale, Atonia Vaifale, Pita Tole Afoa. Faisi umi o le lisini nei, toi whaafonga mai. O le foa'i le nei, o le foa'i e tā wala mai mo moe vasa whaatoafe o le Aula Kapia Moataa. Mai a Grace le Moataa e se lau tā la, Alice a Pulu e se fulu tā la, Sina Samoa e se fulu tā la, o Mua Aloali'i e se fulu tā la, Amelia Scanlon e 5 tā la, o Gina Liana e se fulu tā la, Yupeli se ilala e 5 fulu tā la, o Emi Tole Afoa e 3 fulu tā la, o le Faletua Valasi Pātea se lau tā la, Mata Vaifale 2 fulu tā la, Atonia Vaifale 2 fulu tā la, Pita Tole Afoa e 2 fulu tā la, o le Faletua o la Pua Tangaloa e 2 fulu tā la, a Neta Ropati e 2 fulu tā la, Faletua ya mea fōu ngafa e 2 fulu tā la, o le Faletua ya Tala Ulatifa e 5 fulu tā la, Setu Tuala e 2 fulu tā la, Se Wila Ale e 2 fulu tā la, Faletua ya Sherry Vaifale e 5 fulu tā la, Faletua ya Manuia Saifoloi e 5 fulu tā la, o le Faletua o li Tara se Sera e se fulu tā la, o le Faletua o Tine Yafi le Vaai e 5 fulu tā la, o Mareta ati te vanga e 2 fulu tā la, a Tapana Vaifale e 2 fulu tā la, Vesia Vaifale e 2 fulu tā la, Willy Vaifale e 2 fulu tā la, o Faletua e neta tangata ese e se lau tā la, Suli Vaifale e 2 fulu tā la, Alofa Crowley e se fulu tā la, Ani Valisha Wele e se lau tā la, Eto Wele se lau tā la, Noah Wele se lau tā la, Filia Highlander Fatoafe e 5 fulu tā la, o le foa'i mai a Mene Breka Elohim Fatoafe 5 fulu tā la, Yupeli Jimmy Fatoafe e 6 fulu tā la, e Penesa le Va'a e se fulu 5 tā la, Whaafetai Vaifale e 2 fulu tā la. O le au wha'i a toa o foa'i nei e tā wala mai mo moe vasa Fatoafe
Afe lima se lau tālā. Afe lima se lau tālā le au whai fōai mo e vasa whaato afe, whaaftai le alofa, whaaftai le angalelei, whaaftai tele loutou lango mai i le wha moe o la mātou kalapu lakapi a Moataa i le aso. Malo fonga lau to wha maui o le wha iai nisio na i tātou fōai o mwhai o na taunu mai. O le fōai le nei mai a David Tesua e 50 tālā, o Lautoa se 10 tālā, Tapuala e se 10 tālā, Tuaina se lau tālā, Pepe e se 10 tālā, e Pisa se 10 tālā, Whaanati lua se 10 tālā, Whaata e se 10 tālā, Sina e lua se 10 tālā, Darcy e lua se 10 tālā, Doreen e se 10 tālā, I Eva e 50 tālā, o le sunga ia taulangia e se 10 tālā, Ruth e se 10 tālā, Melissa e 5 tālā, Ola se 10 tālā, Fuatino se 10 tālā, o Te Weli e se 10 tālā, o Pime e se 10 tālā, Doris e 5 tālā, Isadora e 5 tālā, Manato e 5 tālā. O le tu whatasinga o le nei foai e whaaselau se 10 tālā. Whaaselau se 10 tālā. O nisi rei o tātou foai, o le foai mai a whale pāunga matamua pāuli whainu lelei, pule i malo, me tā whai Filipo sa ena, sa le au mua Jack sa ena, Fuesina sautia sa ena, Fuanta toetu tuia, Malayo to finga o malo Junior ene, Taefu Willy ene, Faleseu lefu ene, Timu Pelesia Whamatuainu, Tauloa Lui Auvae, Malu Lolo Lui, Whalepaunga o Pele Lui, Jack Saena, Tui Mavave Hector Lankiuti, Nutasi Lalovai Lankiuti, JP Sauni, Michael Pali Saena, James Pali Saena, Luis Pali Saena, JP Sauni, ia o Philip S. Lui, Tapunuu Siu La Sanga, o le foai nei e tauala, o le foai nei, ia e tauala mo fale paunga ma taumua pauli whainu lelei, pule I malo ma ta whai Filipo sa ena, mai le taumea rentals e lua afe ta la, lua afe ta la, mai le taumea rentals, I le sunga I le pule o le manager ia Priscilla sa ena pisala o le taumea rentals, whaafitai le angalelei, whaafitai le lioma fola. Ia o le toi whaasaonga nei o le isia tātou fōa I le nei. O le fōa I le nei mai le mafutanga Moataa I Pilisipedi au Sitalia. Ai tauala le fōa I mo tupuola loia. Ia pe ona iai ia le tātou 5 se lautala le sa fōa I. Mai o le fōa I le nei na tuina mai I le mafutanga Moataa I Pilisipedi au Sitalia e tauala mo le sunga ia tupuola loia. Ia o lo ini so lai tātou fōai leo la tuinatu e le fitalenga ia maui. Taiva ai tātou fōai nei wa tau limaina o le fōai mai a vaangi niu le vaea sefo palepua masilia palepua mo afamasanga whaawinga mulitalo e 5 se lau tālā. Fōai mai a vaangi niu le vaea sefo palepua masilia palepua o pango I Amerika Samoa ia mo le afionga afamasanga whaawinga mulitalo 5 se lau tālā. Fōai mai a Gabriel ma Nathaniel Asare mo palepua lua e 2 se lau tālā. Fōai mai a Gabriel ma Nathaniel Asare o Shanghai Saina mo palepua lua e 2 se lau tālā. O le fōai le nei mai a lau lelei ma puna o tala numia
mo afamasanga whaawinga mulitalo, masaili malo silipa mulitalo, se lau tā la le foai, ma ia lau lelei, ma puna o tala numia, mo afamasanga whaawinga mulitalo, masaili malo silipa mulitalo, se lau tā la. O le foai, ma ia pita tole afoa, o le whawhiangainga, o le kalesia e whakasa I laulii, ma le laulii Lions Rugby Club, e tau wala le foai mo le whawhiangainga ia semikueva, ma le Kalapu Lakapi a Moataa, mo le whawhiangainga ia semikueva e lua se lau tā la, ai mo le Kalapu Lakapi a Moataa e lua se lau tā la. Toi whaafonga mai le foai le nei, mai le sunga le whawhiangainga ia pita tole afoa, ia ma le mo le sunga le whawhiangainga ia semikueva, ma le Kalapu Lakapi a Moataa, e lua se lau tā la. Mai le laulii Lions Rugby Club, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, e lua se lau tā la. Lua se lau tā la le au whai o le foai, whaaftai tele le alofa, whaaftai le angalelei. O nisi nei o tātou foai, o le foai le nei, mai a lata fale, e lua sfulu tā la, pule, e lua sfulu tā la, Meki Mariota se fulu tā la, Palepua se fulu tā la, Sela Willy se fulu tā la, Josie Mariota se fulu tā la, Sila Mariota e se fulu tā la, Anastasia Stanley, Mahini Wilson Stanley e fa se fulu tā la, o Tofilau Wilson Stanley e se lau tā la. Tu whatasi leo whai o foai nei e tau wala mai mo tama whanau a Palepua, lua se lau tolu se fulu tā la. Lua se lau tolu se fulu tā la, ia leo whai o foai nena e tau wala mai mo alo ma whanau a Palepua. Whaaftai le angalilei, whaaftai le alofa, whata alofa atu le nei tu la ia Amerika Samoa, ia o loo whaafonga mai le lato waso whareile le nei, a o lea wasto na I mātou, le whaine mātou Leitiofoni, ia o le nātou te whaafonga mai, ia o loo matala tātou telefoni, wala au mai. Wala au mai, e mai sea oe nā le Moataa ua le, mana e tu ua le nuu nei, e te Leitofoni mai, ia o le taimi ale nei wa ai, o le susu e o le whaamalama o le Isalaelu. Ma tilo mai lo na nuu lea ua mana o mia le fisosoani, wala au mai e tātou telefoni, ia whaatatangi mai e tātou telefoni, o lea ua savalivali le tātou taimi, lea ua savalivali le tātou taimi, o le a tāle I tūlai tasi. Tāle I tūlai tasi, ia lua, tolu, whaamuta le tātou whaamoe le nei aso. Ia a o loo matala atu pea le a wanoa mo oe. Toe whaailoa atu fo'i o tātou a inga, ia ma tātou pāanga, ma I lātou uma sa alo lofa mai, e ala le wala au mai e tātou telefoni, ia o le nā ua whaanga solo atu le ngā luenga le komiti, a ngā I atu ma le Apiri City, a le Moataa Rugby Club, ia e whai atu ailau li City pe atu ina ane, ia lau foai le komiti. O le nā o atu ma le Apiri City, ia e tu iai lau foai, o na tu ina atu leo lau ri City e wha maoni ai, o lea ua tau au ina lau foai. Ma lo whaaftai, ea o le whamanatu lava le nā, o le tā ua lava o na tapa o lau li City. Ia I vaenga nei e peona ili tātou Leitiofoni, ia ai o le whaololo maau, ma le te talo atu pea I le tātou nu, ia mai se fōi o tau le whai mai te tauno Moataa. Mo lo tau sila fia, I leo tau e tau e se o tau lava o tama whanau a Moataa, su mai, tala au mai, wā le tātou wha moe, a whai fōi o le nae fōu mai lo sai tauno Moataa, a whai wa iei se tamaitai o le a fionga nei, o le nae tau fōu mai ei lo sa, taimine ua taun a matalafo, wa ele loa po oe leo a filifilia ve mwhai a onga, o le tātou Kalapu a Moataa, ia mo le isi fo I lua tausanga, ia maleanga ia tuiluma, a o le taimi a nei oe, ia o I la tau fo I o leo ua whai mai le tātou a fioanga nei, a lo te tala pea, ia le a vanoa, ia e whapenao na whaaso tai mai a tātou leina telefoni, o mwhai o na tui nātu, ia wālava tātou foai, pe o na whaamanatu atu tātou leina telefoni o lo te tala lava le valu whaawha 55 o tasi, valu whaawha 55 o valu, valu whaawha 55 o lua,
valu fa lima o iwa ma le valu fa ono lua lo I foli tatu numela o le telefoni le Vodafone o le ono o fa o tasi ono o fa o lua ma le ono o fa o tolu o e fata lofa tuai I le paia ma ulunga o le tatu a fiuanga o lo alala ma papa o iso staffa o lo mai moa ma fa fonga mai le tatu Leitiofoni ia I le nei vaenga o le awuli e pe ona silfia o lo tu sawa tu tatu fa srelonga I le siwa fonga o Samoa le lua api le lima fa o amo lana fa mo le iwa tasi tesi ma le tasi fa mo iwa lua tesi ma le lua o le fa mo tasi o fitu tesi ma le fa ai le ngatana o le tanto senior radio app o lo mfai ona e fa fonga I so staff o laulangi a vena fo I le tanto tautua o lo o fa pena ona fa salawina I lunga o le CFT Pro Media ma le Facebook page ale afioanga nei ia po le tanto Kalapu Lakapi Moataa ia maui Alo whaftai whonga wa ai ia o nisi ne o tātou whoa I o taunu mai o le whoa I le nei mai a Sahara e te line asi whaalongo melepone I Australia mo Paul Christian whaalongo o le team skipper ia e lima se lau tā la le a whai o le whoa I le nā mai a Sahara e te line asi whaalongo melepone ia mo Paul Christian whaalongo le team skipper lima se lau tā la o le whoa I le nei mai a maiava fou tupou o le Kalapu Lakapi Moataa mo le Kalapu Lakapi Moataa se lau tā la maiava fou tupou o vaivase mo le Kalapu Lakapi Moataa se lau tā la o le whoa I mai a aise malanga mo saili malo silipa mulitalo e lima se fulu tā la mai a aise malanga o Moataa mo saili malo silipa mulitalo lima se fulu tā la o le whoai mai a tau ili Sarah me a li I ropati ma le whanau ma le tau mea sina hideaway mo le Kalapu Lakapi Moataa e tasi le afe tā la le whoai le nei mai a tau ili Sarah me a li ropati ma le whanau o le tau mea sina hideaway mo le Kalapu Lakapi Moataa e tasi le afe tā la tai le anga le lei whaaftai le alofa. Whoai le nei mai a Reverend Semikueva ma le whaletua ma le autalavo wa le whakasai Moataa mo le Kalapu Lakapi Moataa e lima se lau tā la. Mai a Reverend Semikueva ma le whaletua ma le autalavo wa le whakasai Moataa mo le Kalapu Lakapi Moataa e lima se lau tā la. O le whoai mai a tula toa ula fala mo le wha moe o le Kalapu Lakapi Moataa se lau tā la. Se lau tā la le whoai le nā mai a tula toa ula fala mo le wha moe o le Kalapu Lakapi Moataa. O le whoai le nei mai a le whawalii unutoa awelua fonoti mo tupui vao Alvin Tuala ma Moana Marie Westerland e lua se lau tā la. Whoai le nei mai le tamaitai, le fionga tamaitai o Fisasilia mtanga luenga vsota inga, le fionga le whawalii unutoa awelua fonoti o nuu, ia mo tupui vao Alvin Tuala ma Moana Marie Westerland e lua se lau tā la. Lua se lau tā la le awhai o le whoai. O le whoai mai a Tangaloa Solomona, mo le Kalapu Lakapi Moataa, Tangaloa Solomona o Ulutongia, mo le Kalapu Lakapi Moataa e se lau tā la. Se lau tā la le awhai o le whoai le nā mai a Tangaloa Solomona o Ulutongia, mo le Kalapu Lakapi ale whioanga o Moataa e se lau tā la. O le... Ia, la whaatuwa ai? O nisi nei o tātou whoai o whai o na taunu mai, o le whoai le nei o le tina i a tātai whai waso ma le whanau, ia mo manu o puawa whai waso e lua se lau tā la, lua se lau tā la. O le whoai le nei mai a Meredith Daniel whaafeu ko lia, ma ita ko lia,
for former Moataa rugby player ali Muamua Roma Benita o Benita Malorenzo e fase lautala o niso tatou foai leo mawhai o taunu mai o le foai le nei mo chu stunsna e 50 tala a ho le lei stunsna e 50 tala ke ia stunsna e 50 tala o le sunga ia Oscar stunsna e 10 tala o le foai ia Peko Taito e 20 tala o Filippo Lia e 20 tala Fiso o foia e 20 tala Paul Tofilau e 10 tala o le sunga o le tamaitai a Siena o foia e 10 tala o Cristo o foia e 10 tala tai e lua Sio e 10 tala Tasha Sio e 10 tala o Toilolo Klaus e 50 tala o Johnny Ioane e 20 tala o Rivier e 20 tala o le whainga atoa o lea foai e whāselau walu sefulu tala. Whāselau walu sefulu tala. Ia e whamalulu atu fo i le tātou atunu, pe a whai e whaafonga mai e le o sa o le lei le tuina atu o lou suafa, ia i le tātou Leitiofoni, ia whamalulu atu, ia au te tautonu fo ia o nofo malama fo i le tātou atunu, ia au tau mawhai atu pea, le tātou tutua, ma le tātou oranga e whailo atu lau tau maau, ma le 5 mafola, o mawhai o no tau fisoso ai ma foai, ia wale wha moe moe o le tātou Kalapu Lakapi a Moataa. Ia, wha malo wha aftai le anglelei, wha aftai fo i le alolofa, ia alo ma whanau o le tātou a fio anganei. Ia, toi mai se pati na le mo i la tau uma o leo wa foai, ia tusai ma le tātou wha moe moe. Malo, fonga wa ai ia o le na. Manatua o le tātou se leni lea na whaailoa atu le taimi ua sola, mai le iwa le tae ao i le se fululua i le au auli o lea so taunu mai ai ia ua maua le tātou a whaai e whas fululima afe ta la le tino i tupe. Ai le i whaitaulia ai a tātou fōa ia e wala au mai atu nu i whafo. Ia o se taimi o i luma, ia pe a o fo ina tau walunga le tātou wha moe moe, ia o le a fofonga ina ai lo tau mamalu i le au whai o le se leni watu whaatasia, ia na maua i le wha moe moe lea so. O lea ua tolu minute ua te ai nei le tu la e tasi, ia ai o lo o toe lava le tātou taimi, o lo o te lele taimi, maua le awanoa, e te su mai ai matala au mai i nei i le hola le whakasā i Moataa, ia o lo o whaatino ai le tātou Leitiofoni i le aso le nei, ia ele lei lava le whaima whaatea ne i toe ne ngalo ia te oe, na i toe maumanatu wane lea, ia a o lea o ngā watuai watapuni le tātou wha moe moe. Ai mo i la tōu lea sa wala au mai, na wanga i atu tātou komiti, ma tātou Apiri City, ia e tuwane i ai lau fōai, ia o na tu ina atu leo lau risiti e wha maonia ai, ia o le nā ua uma o na talia ma maua lau fōai. Ia o mea lava e tatau, o ala lava e tatau na whaatino whaapena, o na e whaingatā fo i nei aso, ia o toa telefo i le au tau whaasese, ia luaku sesi masanga api, po whianga ka whao ai malanga api ngā la kukusi a koe se risiki ia oe. Ai le lei lava lo sila ane ia o le risiti o laitu si ai le Moataa rugby. Li va ai. Mana ia le wha manatu, wao lea lau wha fonga mai i la tau e tele na whaia le nā tūlanga ia le manuia. Ia te lona na whanangolonga mai lava o lewa e whetalai maui ia. A fau amatana ulana Apiri City. Ai wha mole atu, ia o le Apiri City lava ia le tātou Kalapu o lo iai lunga ia le ingoa o le tātou Kalapu, le Moataa Rugby Club. A whaila e luatu seisi tangata ia ai o le nai le ise ingoa whapenai lunga na Apiri City. Ia ona e whaamalie le iai, ia ai o le wafanga solo atu ia le tusiaina o tau suafa ma tau au lau li City, tu ina mai foi ia lau foai, ia e whapenau na fisoasoani i le wha moe ia saili tupe a le tātou Kalapu. Awore ingalo ia o le
tau le wha pe o le wha ilo e maui, le a wha penao na tau ulungai le tātou Leitiofoni, i lunga o le tātou ala leo e maisi ni so unanga, leo ua ngā lulue whatasi, ia walo tātou wha moe moe pe o na iei le nei yaso. Ia au le fo ua matatu ua wawa yatu ua matau na fo maiti munga, ia o te lo o ti munga ia le la tuli mai ei o tau tau mai, e ser kou le tau wanaunga taho o tau, e to tele a ila tau lea ua fianga i mai, ia ai ua wha lave a le pisi ma le vevela o le la, ia o te loa. La saule timu ia va veio no tau su mai mo tau tala o mai ia wale tuina mai o lau foai ia le foi tali mau atu ia le io le afionga nei io le afionga nei o Moataa ia mai so le Leitiofoni malana lau le komiti ia fa pena o na tali atu lo su mai ia malu tala au mai le foi e ma nei le matu pele la fai le isipito ia foi o le nai e mo mia se vaenga e tau ia angai mai umana tongi e lau foai ia ona e tala au atu le lisi pito pe ai fia pele ia e fia tala noa foi e foi le pito la e fai le tala noanga tala noa ma fai au tau tala ia ai o lo fanga solo pe le tatu Leitiofoni ia ile ne ia woli na lo fa tai fonga va ai ia o le na fa moe le nei yaso ia o lo o tau mawhai lava mai e tātou whaasalaunga tu sa watu i nei i le maota o le e whakasā i Moataa ia e te tala au mai iai o lo whaapea o na whaatino ai le tātou whaamoe le nei aso mea manu o lo o lava le tātou taimi ia o lo o tutoe fo i tū la o le tātou whaamoe le so a whai foi o nai te wala au mai ia tunu e mamau mai whaafonga mai ai ia lunga o le Facebook page ale Moataa Rugby e te tanga ia ne iai o le na o lo awina susa o atuai tātou whaasalaunga ia po o lunga foi o le Zino radio app lo e maua ile tu AP mana whaasalaunga tu sao nei ia toi talo whaatuai ia i company ma pisinisi au te iloa la ua tele na tāpuni le taimini nei ia e mantua foi o e wa aitasi ia vaenga e fia e sponsor mea nei o au Lakapi e mai se lava foi taalonga mo mea tau taalonga ia o lo o whaafonga mai la whailana e te whaafonga mai o tau lau whai pisinisi ai tau te fia mo mea e sponsor ia le Kalapu Lakapi a Moataa ia lea o lo wawa noa lava le nei e te susu mai ai anga i mai matala au mai i lo tātou whale nei i le e whakasā i Moataa o tātou laina telefoni na wa ai se toi whaaminatuane i le whaafonga mai o tātou atunu. O tātou laina telefoni nei lau toi whaamanatu atu pea o le walu whaafā lima o tasi, walu whaafā lima o lua, walu whaafā lima o walu, walu whaafā lima o iwa, ma le walu whaafā o no lua. O isi tātou numero telefoni o le Vodafone, ono o wha o tasi, ono o wha o lua, ma le ono o wha o tolu. O lo maua lava le awanoa, tātou fo ilai au mau i whafo. Western Union ma le tātou o nangale le money crime. O te loka manga i Australia, New Zealand, e tuaina loka. Ia te minei ua le vana e tūtū i luma o le money cram, i luma o le Western Union, lafo mai lau se leni mana tua lau li city. Li city, wha mauni ai, ia ma tu ai fo i wha mau maunga. Ia wa o lau maau, ia ma lau milo minasia o lau fiso soali. O le a tala noa ai, ia tupulanga i le lumanai. O le a wha pena lau fo i ona iai lo sao tele, ma lo sao taua, ia wa tau mawhainga, ia tātou walo mawhanau, ia i le lumanai. Ia, ai, manatua le a tātou se atu sina tātou musika, ka fianga, ia o le nei fo i vaenga, o le wauli, tali ai nisi o tātou foai, ia manisi o fiso soani, ia taunu mai, ia o le toi fonga ina tulea. Ja.
Ia e toi whaatalofa atu fo i tātou atunu o nei tū la. Ia manatu o lo o solonga manuia lava le whaanga solonga o tā penanga o le nei fo ia so nai ia e le ngata fo i lea o malo longa mai ngā luenga matiute. Ia o lo o lea wa toi awina tu sa watu o tātou whaasana launga mai i nei le maota o le whakasa i Moataa a wale whaawa wina o le whaamoe moe o le Leitiofoni Kalapu Lakapi a Moataa i le so. Ia o lo o maua lava le avanoa vai ne ngalo ia oe e pisi le tele o au whiau ma tā penanga o le nei aso. Ai ngalo ia oe lea ua toi titi o na mae a lea o le tātou whaamoe moe i le tā o le wha i le awhiawhi nei o lea ua sa vali atu le taimi i le tā o le lua. Ia ai o tātou fōai nei ua taunu mai o le fōai mai a mei ta ele ipu ma mara fonoti. Mei ta ele ipu e se fulu tā la, mara fonoti e se fulu tā la, fotu peni e se fulu tā la, mose aisoli e se fulu tā la, o Miriama e se fulu tā la, fōai umanei e tā wala mai mo a inga Elisara ma le au Lakapi a Moataa. Miriama e se fulu tā la, whaamango tuaniu e se fulu tā la, o Yuta e lua se fulu tā la, Elizabeth Paulo se fulu tā la, o Chei Solomona e se fulu tā la, Nofua Luma e lua se fulu tā la, Vili e se fulu tā la, Popotafea e se fulu tā la, Isaia e lima tā la, Ferila e lima tā la, ta wala wa mai fōai nei, mo a inga Elisara ia male au Lakapi a Moataa. O le au whae fōai se lau lima se fulu tā la. Se lau lima se fulu tā la, whaaftaitele le angalelei, whaaftailo utou au fōai. O isi nei o tātou fōai, o le fōai ma ia whale toi Yosi, mo a inga Elisara ma le Kalapu Lakapi a Moataa, e limas fulu tā la. Limas fulu tā la, mai a whaletoi Yosi ta wala mai mo le tamaitai o a inga Elisara, ma le au Lakapi a Moataa, limas fulu tā la. Fōai mai a Patricia Salanoa, Patricia Salanoa e limas fulu tā la, mo a inga Elisara, ma le Kalapu Lakapi a Moataa. O le isi a tātou fōai mai a Amanda T, limas fulu tā la, mo a inga lava. Mai a Violet e limas fulu tā la, mo a inga Elisara. Masoe Vaele e limas fulu tā la, mo a inga Elisara, ma le Kalapu Lakapi a Moataa. Lalo Manu Kaisara e lua se fulu tā la. Tai Lalo Manu, lua se fulu tā la, po wai o ilingei lua se fulu. Vaina Lepa se fulu lima tā la. Paina lepa se fulu lima tā la, mo a inga Elisara ma le Kalapu Lakapi a Moataa. O le au whai o fōai nei e tā wala mai mo a inga Elisara ma le Kalapu Lakapi a Moataa e tasi le se lau tā la. Se lau tā la whaaftai tere le angalelei, whaaftai le alofa. O le fōai le nei, fōai mai a nua, pi, ti, mo a inga Elisara ma le Kalapu Lakapi a Moataa e lua sfulu tā la, mai a Luis Tofilau e lua sfulu tā la, mai a Adao Tofilau e lua sfulu tā la, mai a Etu Tofilau e lua sfulu tā la, Pio Tofilau e lua sfulu tā la, mai a Iona M e ma o Iona, o Rusman, o Brady Lou, Elisara Junior, se umanchafa Tofilau, matutu Elisara e limas fulu tā la, o fōai umanei, e tā wala mai mo le tamaitai a inga Elisara ma le Kalapu Lakapi a Moataa. O isi fōai nei, mai a Oliver Moores, teipo Elisara, a inga Elisara, o Paruka Elisara, ia o fōai o lato fōai le nai lima se fulu tā la. O isi fōai mai a ke sia la asanga se fulu tā la, e lena toafa e se fulu e lima se fulu tā la, pen toafa
50 tāla, sivai maunga e se fulu tāla. O le au whai atoa le foai ta wala mai mo le tamaitai o a inga Elisara, ma le Kalapu Lakapi a Moataa e lua se lau fitu se fulu tāla. Lua se lau fitu se fulu tāla. Whaaftai le alofa, whaaftai le angalelei, whaaftai loutou a au foai. O nisi nei o tātou foai, o le foai mai a Reverend Whapaia Tuinga Mala, mo lua tuala, o le sui, o le Kalapu Lakapi a Moataa e se lau tāla. Mai a Reverend Whapaia Tuinga Mala o New Sila, e tawala mai mo lua tuala, o le sui, o le Kalapu Lakapi a Moataa e se lau tāla. O Diane Peniamina, ua foai mai le se lau tāla ia mo le Kalapu Lakapi a Moataa. O Diane Peniamina, ua foaia le se lau tāla mo le Kalapu Lakapi a Moataa. Whaaftai tele le angalelei, whaaftai le alofa. O nisi nei o tātou foai, ea le ua mwhai o ne taunu mai. O le sunga ia pule tiua toa, ma lua, ma mua setu. Ea o le foai te wala mo sa ili ma lo silipa mulitalo, e tolu se lau tāla. Tolu se lau tāla. O le foai mai a ngalu malemana, Christina mo pale pua lua, e 50 tāla. 50 tāla. O le foai mai a tua pou, Simon Jackson, mo le alali tautai o le vasa, mapu mulitalo, e lua se lau tāla New Zealand. Ia lua se lau tāla New Zealand. O le foai nei mai a tua pou, Simon Jackson, mo le alali tautai o le vasa, mapu mulitalo, e lua se lau tāla New Zealand. O le isi a tātou foai, o le foai nei mai a tui fuisaa maka sa polu, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, e lua se lau tāla. Lua se lau tāla. O le foai a o Rita Pisa ma le whanau, mo asi se misi ma le whalitua, e se lau tāla. Se lau tāla. Seu tātia ma ai, mo asi se misi, e lua se lau tāla. Lua se lau tāla. O Priscilia va ai mo asi se misi e lua se lau tāla. Lua se lau tāla. O le sia tātou foai, o le foai mai le sunga i le whaafengainga, ia ala i whetu, manu wha ite ite, mo wha moe moe le nuu Moataa Rugby Club, e 5 se lau tāla. 5 se lau tāla. O le sosoani po le foai mai le official lawyer, le branch law firm, le sunga ia le atau le sa Jerry Brandt ia malefanitua ua foa ina mo le natai Rosie ma le wha moe moe au Lakapi a Moataa e lua se lau tāla. Lua se lau tāla. O isi e tātou foai o le foai nei mai a no foa i malo peni malanga matiu mo le Moataa Rugby Team tasi le se lau tāla. Tasi le se lau tāla. O sina mai tai ia Masiona ua foai mo se atifale e lua se lau tāla. Lua se lau tāla. O le foai nei a le sunga ia muliumu whamanu mo le wha moe moe le nupele Kalapu Lakapi a Moataa e lua se lau tāla. Lua se lau tāla. O le si foai nei mai a Sililoto Tolo tuai whaiva Marie Tolo ma le whanau, mo le Perestene, le natai Victor, ia ma le Lakapi a Moataa, e lua se lau tāla. Lua se lau tāla. O le sunga ia ainganga tau talatasi va suanga, mo le wha moe moe a le nupele o Moataa Lakapi, tasi le se lau tāla. Tasi le se lau tāla. O nisi o foai o le foai nei mai a sala sangato ma whanua tu ia fiso mo tauloa lui ma lolo lui o le siaki e lua se lau tāla. Lua se lau tāla le siaki na tuina mai e sala sangato ma whanua tu ia fiso ia tawala tu lea mo tauloa lui ma lolo lui e lua se lau tāla. O le sunga ia toa punefu ma le petia toa punefu ma le whanau
Tauala le foai mo longo toa, punefu toa, pene toa, Alpha Fawanga Fraser, e 5 se lautala. 5 se lautala. Toa punefu, le petia toa punefu, male whanau, mo longo toa, punefu toa, pene toa, Alpha Fawanga Fraser, e 5 se lautala. Ia ma leise tātou foai nei, ma ia Henry Cherry Alofanga, o Alovale Ruta Alofanga, ma Alefa vai manino tenari, mo Lorenzo Meredith, e 5 se fulu tala. 5 se fulu tala. Ia, ona isi o tātou foai, ia ua mawhai o na taunu mai, ia nei foi vaenga o lea wauli, ia ai leo toe tele foi ni tūlau toe, ia on na tau runga foi leo le tātou whamoe moe, le tātou Leitiofoni, pe ona iai foi, ia le Leitiofoni, a le tātou Kalapu Lakapi a Moataa. Ia, ai, la foi le talaga maui, na tō laua taunu mai ni sio tātou foi. Whaftai wa ai o nisi ne o tātou foai, o le foai mai a Samoa Tele tā riu turi o Amerika Samoa, mo tau loa lui au vae, tau maatu pana turi, tau maatu pana turi, malolo lui e 5 se lau tā la. Foai le nei mai Amerika Samoa Tele tā riu turi, mo tau loa lui au vae, tau maatu pana turi, malolo lui 5 se lau tā la. 5 se lau tā la le au whai o le foai. Le isi a tātou foai le nei, o le foai mai a wila ma le whanau i lone tona, o le foai mai a wila ma le whanau, li ma palepua o la tone o le whanau o London, Laura, Dalara, Odelia, e 2 se lau tā la mo pulenga, Ralio palepua, e tā aalo mo Moataa ma le manu rugby Samoa Sevens. Ia e 2 se lau tā la le au whai o le foai le nā, ma ia wila ma le whanau li ma palepua. Ma ia Landon, Laura, Dalara, Odelia, mo pulenga, Ralio, Palepua, e tā aalo mo Moataa, ma le manu Samoa Sevens, 2 se lau tā la, whaaftai le alofa, whaafetai le angalelei, whaafetai i lo o tau lango sua. O nisi rei o foai ua mwhai o le taunu mai o le foai rei mai a matamua pauli malosili, mo matamua pauli whale paunga Filipo sa ena, e 3 se lau tā la. 3 se lau tā la na foai ai matamua pauli malosili, mo le sunga ia matamua pauli whale paunga Filipo sa ena, mai salolonga ma Brisbane au se talia whaaftai le 5 foai, whaaftai fo i le soson mai i le wha moe sa i le tupe a le tātou Kalapu Moataa. Ia o nisi ne o tātou foai, o le foai le nei e tā wala mai mo salaitia tasi. Mai a Mercy e tā la, tasi e tā la, Salvation e tā la, Eldora e tā la, Chenala e tā la, Rolani e tā la, o Dominica e tā la, o Ana e tā la, o Line e lua tā la, Elisa e tā la, Mikaele e tā la, foai mai a Blessing e tā la, Rolani e lua tā la, Pelena Tete e lua tā la, o Mene e tā la, Faranisisi e tā la, Lesina e tā la, Ionatana e tā la, To'o e tasi le tā la, Tavita e tā la. Foai nei e tā wala mai mo salaitia tasi, e se lau o e 5 se fulu tā la. 5 se fulu tā la le au whai o le foai a toa le nei. Whaaftai tere le angalelei, whaaftai le alofa, whaaftai le visoso animai, i le wha moe o le Kalapu Lakapi a Moataa i le nei aso. Lo matala pea tātou telefoni, ia, vala au mai, o lea ua sa vali atu i le tā o le itu la e lua, ai iai le wha moe o le tā o le wha, ia e wha mai ai le tātou
Leitiofoni matapuni aloa ia ai I le so. Ia ai le lei lava le fai malia o lo waso ia awa uma o le whaatea mai ia lau foai mo le wha moe o le Kalapu Lakapi a Moataa. Ia po fea lava o e whaafonga mai iai po atunu o mamau foi ia o le nae te sila ane I lunga o le Moataa Rugby Facebook page. Ia whaapea foi o na e whaafonga ane I lunga o le Sino Radio app I lunga o lau telefoni o loo iai le 2AP. Ia ma nala o loo whaasalau tu sao atu ai. A tātou whaasalau tu sao nei mai le hola le whakasai Moataa I le Leitiofoni le so. Whaaftai ma lor fonga lau tō whamaui o lewa iene sio tātou foai. O le foai nei mai a Rosalina Roberts mo whainu le lei tuai e 50 tāla. Rosalina Roberts wala le foai mo whainu le lei tuai e 50 tāla. O le foai nei mai a la vasi ma li mau mo le wha moe ia a le tātou Lakapia Moataa ia masifole sunga ia whainu le lei tuai e se lau 50 tāla. Tu whatsinga o lea foai e lua se lau tāla. Lua se lau tāla ma lo lava le o sai ma lo foi lavu pale ia tātou nu mle a fionga nei le foi ua whavailolo ia le sunga le whawhengainga taulangi ia le tātou ekalesia whaapatonga Kirisiano Samoa sunga ia semi-cueva ia manatu foi ia ua maununga ai le nei whaamoe ia maise foi o le tāpua I mau ia li foi mwhaipule o le nu mle a fionga o Moataa ia malo lava le nga le onsai malo foi ia le tapuai ia e manatu foi lo fa pena foi ona tapuai lo tatu nu ma le afio anga toa le mfai ona paau mai ai mole sila fia ele o paau mai le tatu au Lakapia Moataa ona le so le ia le fa moi le pui le o le talita ia o le ua savali po le fava yaso talu ona maupea I le Lakapia Moataa ia le talita o le tournament fo ile lo fanga solo taito se fulu ma le 5 ia le ala e pe ona ia le afo le tournament le uni Lakapia apia le lo fanga solo o le sola le fa moe ta alo ai ma le aule le tongo o le tongo le wolu ina ia le talita ale le alo I nei le afio anga o Moataa o lona winga au tau fa foga mai la ma fa lo mai fo I le tātou tala le ia tangi ai ia le tūlanga mawalunga ma le tū mati e o tau mawhainga a le tātou Kalapu Lakapia Moataa pe a fua iai I le whao vai anso e le ito se ia le talita talu ona amata ia le tātou tāmenusanga lea o le taito se fulu ma le 5 le uni Lakapia pia ia ta ua foi lo fa mai ia ta pua I mai foi la lo faiva ia alo ma fa nau pe o le mafuanga nai ne I fesilingia pe ai se alava ua le au ai mai ai tatu au Lakapi ia ona le fa moe patino tonu le tatu au Lakapi ma le tatu Kalapu ai le o au ai mai ia mo le silfia o le tulanga na ia ona le so lai fanga solo I talonga ma o lo luina le talita o lo mia le au Moataa ia e lau Lakapia le tongo ia mau ia pe o le tulanga na le folinga mai ia wa savali le fava ia so o ia Moataa pe le talita o le futa me sanga ia pe o le tulanga le na wa te taltonu le pa wale o mai fo ia au ai mai ia tamata alo e fatasi mai le tatu sa ilinga se le ni le ia so ia no lai I fa moe o la tu ta longa lai fa tino I le so I tu na mato ia mo le pui o le talita pe ona e sauno ia iwa ai o le lava e tali ma watu I nei ia tamali fo o le fio anga mai se le komiti mamalu ia e tali e atulo a fio mai matala mai au ia tato fe loa I nei malulu au ia ma fa mau lalo lau se leni ma lo suafa ia male ta wala mai ai lau foa ia pe ta wala mai foi I le Kalapu Lakapi Moataa
Matala pea tātou leina telefoni e te wala au mai ai. Lea o loo tali atu le au tali telefoni. Ia mo le tali ina o lau wala au mai. Aina antoi whamanatu atu lava. Ilo tātou atu nuu wa ai. Ia le tūlanga lea a whapea nawa umana e wala au mai. Lea o whaasino mai le vaenga o iailo maota malou lawa. Ia nai whaanga solo atu le ngā luenga le komiti. Ma le tusili city mo le e tu wane iailau fō ai. Ia o na tusi atu lea ma avatu lau risiti o le Moataa Rugby Club. Ia nai o lo tusi ai. Le li city nai whaamaoni ai. O lea ua tau a auina lau fō ai e le komiti. Ia a o se teimi o iluma. Ia o na avatu fo i lea o se tūlanga ua iai lea o whainga o se tātou se leni ua mawhai o na maua ni nei aso i le tātou whaamoe moe. Paule le se leni le numera le na ngata mai ai le ana le la le tau sefulu lua e wha se fulu lima afe tā la. Wha se fulu lima afe tā la ai o le a whonga ina lava lau tau mamalu ia i le taimi muli muli pe a wha e al tātou whaamoe moe le sova ai. Ia whaafitai maui e telefoi e momoli le whaafitai i bise nisi ma nisi o company. Mai se foi nisi foi o matanga luenga le tātou malo le pe ona mai tau atu. Le foi sa tu mailo la tu tau au lango e le whaamoe moe pe ona ia la tau foai. Ia whai foi e ia o nai tau sa ili se si a wala mai e lau foai. Whai ngofia ia o le wha wala mai pea i le tātou kalapu. Ia po o le wha wala mai le tātou komiti. Komiti o tā penanga o le se lau tau sanga. O le toi whailo le tātou komiti mo lo si le fia. O le taitai fono. O le fionga ia tō whaeono Dr. Iupanti Fuatai. O le Prestene. O le fionga ia le natai Victor Tamapua. Ia o le sifai pule fo i lea le tātou i tūmalo. Ia mo le tātou i tūmalo a tōna nei o vai maunga. Ia e vai maunga tasi lua tōru wha. Ia tasi ia o le whale vai maunga. Ia talo atu. Su mai. Ia lau foai. Ia awa fo il wha moe moe. Ia le tātou nuu mo le tātou wawhiuanga. Ia e ala nana Kalapu Lakapi. Ia o le suita tai fono. Ia o le awhionga. Ia asi sanganga watasi kewe tunu popo. Sui o le komiti. O le awhionga ia asi tu ia tanga se misi. Sui o le komiti. Ia le tō wha ia tu le toa u la whala. Ia ia fo i leo le pule nuu o le awhionga. Sui o le komiti e fo i le tō wha ia nua palala. Ia o le teutupe o le tō wha ia mama wha le pōta ei. Nisi sui o le komiti e iai a whamasanga wha winga muritalo. Tau loa lui ma whale paunga Filipo sa ena. Ia awai fo i wa ele la wha wala mai nisi o la fionga. Ia wha wala mai a mau o mamaui. Ia le ma te whonga atu lo tau wha aloalo. Ia ma lo tau ma au le minumesia. Ia a fai fo i wa pau i le tātou komiti ma le waenga ma le masivaenga sia o lo wha mawina. Ia e le umawhai o na lilo i la lo lau foai. O lo sila fofonga o le li. Pe le iloa lava e tātou ia lau foai. Ia o me pitosili o na iloa. O le sila fia le tua o lau sao ma lau foai. Ia o lo matala pea tātou leina telefoni. Le valu wha 5 o tasi. Valu wha 5 o valu. Valu wha 5 o iwa. Valu wha o no lua. Ma le valu wha 5 o lua. O le tātou telefoni o le Vodafone. O le ono o wha o tasi. Ono o wha o lua. Ma le ono o wha o tolu. Ia o lo o wha pena fo i ona toi wha manatu atu pea. Ia le tātou Western Union, ma le tātou MoneyGram, la a tapuni MoneyGram Western Union. Ia vai oe nei te iwe e tua iane o le asto na i le aso. Mo tātou i Amerika Samoa, ia whai malia, o tai au fo i le siaso wa le foto aso whalai leo tau. Ia o tai au tau asto na i, ia whai malia pe tātou, wha pena fo i la tō mafuta mai Amerika. Tātou nei New Zealand ma Australia, o tau ona e tui ruma o tātou whare tūpena. Ia o loi fo i le tātou bank account, i le tātou whare tūpena Samoa Commercial Bank, pe te mana o e deposit pe teu i le seleni o lau fuai, o lo iei le tātou account o whaingoina, Moataa 100 Years Rugby Club.
ia i le tātou account number o le tasi lua o iwa tolu wha. Tasi lua o iwa tolu wha, ia ma le PSP code o le fitu tasi o tasi. Malo fonga ma ai ia e momoli atu fo ile whaftai tele i le company e tātou lango company a le Digicel ma le Vodafone Samoa ia mo le whaavanoa ina o telefoni mo le tātou whaamoe le aso le Leitiofoni whaftai le afionga le ofisili ia o Pulenga ia le whawalii unutoa awelua ia ma le tātou wala leo fo le nei o le 2AP mo le au nanga i le nei aso wa mawhai ai o na o atu ia tātou whaasalaunga a wā le sila fia fo i o le whaamoe o le Kalapu Lakapi a le fioanga nei o Moataa i le nei aso i toi whaatalofa atu ai ia i le mamalu o le tātou atunu ua whai o le nā whaatoa ki mailau Leitio whaatoa e maua ia le Leitiofoni ia o lo wanga isa o mailua i nei i le maota o le whakasa i Moataa lea o loo whaatino ai tātou Leitiofoni lea so wa te a leitu lai lua ia e leo toi umi foi tele se taimi ia ona whaamuta leo tātou whaamoe le nei aso a o lea o loo iai lea avanoa matala tātou leina telefoni vala au mai whaailoa mai lau fōa i malo suafa male e tau wala mai ai ia ona whaapea lea ona fonga ina atu i lunga o tātou wala leo ia awale whaafonga anga Samoa. O leisia tātou fōa i le lewa taudu mai o le fōa e mai a Joshua, Brian, Malayo Whalewhangtu. So na lole tā māpua mai vaitele, tā wala, mo le whionga le Prestena ia le na tai Victor tā māpua e 5 selau tā la. 5 selau tā la ua fōa iai Joshua, Brian, Malayo Whalewhangtu, so na lole Tamapua mo le na tai Victor Tamapua 5 selau tā la. O le foai mai a Rebecca Tuunga mo le na tai Rosie. Ia o le foai nei a ngai mai le kolisio le fifi e 5 sefulu tā la. 5 sefulu tā la o foai e Rebecca Tuunga ma le kolisio le fifi mo le na tai Rosie. Ia o le tūwhatasinga o le foai e 5 selau 5 sefulu tā la. 5 selau 5 sefulu tā la. Ia o lo whapena lava o na solo mai lo tātou atinu ia pila fwoi o na mātana no atu ia i teimu o sola ia o te loa na whaatua iau na o mai li tai au ia o na o whaatea whaataunga ia mai se o na e wawe na tapuni whale mai se o whale o loa ia leala ua tāpunia le tele o whale o loa ma tātou whale whai whaatau ia leala u te vai atu leu a mātana ngā solo mai lo tātou atinu ia alo matala pea tātou leina telefoni a manoa fo le tātou Facebook page le Moataa Rugby ia tuina mai ai ia lau foai ia ona tusia le mawina e le tātou komiti ia alo ngafa ia ma le mawina o lau tau maau mai so lau tau whaaloalo Malo whaktai fonga ia le nā o whaafonga mai le tātou atunu o tau mwhai lava e tau whaailoa atu lo tō mamalu ia le tūlanga o iei tātou whamoe lea so lea ua 2 minute e te ai nei le tūlai lua ua tātou te atu ma le afa o le aso ia e le uto e umi se taimi ai le lei lava ia ona e susu mai matala au mai ia ma whao ngā mai fo ia tātou leina telefoni a tālo whātua i tātou atunu uwhe mala ngā i o loo sila mai ia ma whaafonga mai fo i le tātou whaamoe le nei aso tātou leina telefoni o loo whaatatangi mai le taimi le nei ia a wā le whaamawina o loo suafa ia malau foai whaatai atu fo i tātou atunu usa wala au mai ia aina ona toi whaaminatu ato nā wanga i atu le komiti ia mō le whaamawina o lau foai ma watu lau risiti ia ai manatu ia nei taimi ia se iwa vai foi whaisin tātou pese nā stasi ia ona tātou toi wha wawai lea.
Ia, toi whawhenua ia te fo i nei vaenga nei tū lao le aso, toi whawawina o le tātou whamoe le Leitiofoni, o lea ua 45 minute o te ai nei le tū la e lua, ia e tau nuu mai lua maisia tātou fōai nei. O le fōai mai le Moataa, Wellington, New Zealand, mai a Saini, Umutaua, Manua, Akerise, Pese, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, e 5 se lauta la. O le fōai le nei mai i Wellington e New Zealand, ia Saini, Umutaua, Manua, Akerise, Pese, 5 se lauta la mo le Kalapu Lakapi a Moataa. O le fōai mai asu iai tō vio ma le whanau, mo a whamasanga, whaawinga, mulitalo, ma le Kalapu Lakapi a Moataa, e wha se lau se fulu tasi tā la, ia le fōai lea. O le fōai le nei, mai a suiai tō vio ma le whanau Utah i Amerika, mo a whamasanga, whaawinga, mulitalo, ma le Kalapu Lakapi, wha se lau se fulu tasi tā la. Wha se lau se fulu tasi tā la. Fōai mai le tau mea sina, taxi service, mo sui o le whale ta avale, sa ta a alo le Kalapu i tausanga ua mawai, ma e o loo ta a alo le taimi nei, tanga loa via, whaapea foi, Faransisi Vaangi, Fenika, mo e lasi maloi, Maanaima, Faimalo, Scanlan, Pesamino, Maa, Paiti, Ripine, Fuala au, e lua se lauta la le fōai le na, mai le tau mea sina, taxi service. O isi e tātou fōai, o le fōai mai le awaluma a Moataa, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, e lua se lauta la. Fōai mai le awaluma a Moataa, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, lua se lauta la. O le fōai mai a Eva, mai mo le Moataa Rugby Club, 5 se lauta la. Fōai mai a Eva, mai mo le Kalapu a Moataa, o le wala aulea, o le fōai lea mai New Zealand, 5 se lauta la. O le fōai mai a Vaa, le ausa, mo Justice Vaa, whaavae sefo, 3 se lauta la. Fōai mai a Vaa, le ausa, mo Justice Vaa, whaavae sefo, 3 se lauta la. O nisi o tātou fōai o le fōai nei mai a Mataia, mo moe tuiavi e se fulu tā la. O le fōai mai a Rosalina, mo moe tuiavi ma le Kalapu Lakapi mo taa e se fulu tā la. Na whanua mo moe tuiavi ma le Kalapu Lakapi mo taa e lua se fulu tā la. O le fōai mai a si ufofonga, ia mo le tātou Kalapu e 5 tā la. Manuia e se fulu tā la, ma fuao e lua se fulu tā la, ia ma le sunga ia herin, ia o le na fōai mo le tātou Kalapu e lua se fulu tā la. O le au telenga, tu whaatinga o le fōai e 7 se fulu 5 tā la. 7 se fulu 5 tā la. Ia, malo whaftai, malo fo i fonga. O le fōai le nei, toi whasao atu tātou fōai nei mai a Vaa le avasa, mo Justice Vaa whaavae sefo, 3 se lauta la. Mai a Vaa le avasa, mo Justice Vaa whaavae sefo, 3 se lauta la. Mai a tangi fuala au leota, mato le pai wili leota, mo manu se yuli kalifa fuala au, tunu mafono tu 5 fuala au, Steve fuala au, Ripine fuala au, Matufi fuala au, lua se lauta la. Lua se lauta la, le au whai o fōai le nā. Mai a tangi fuala au leota, mato le pai wili leota,
mo manu se iuli kalifa fuala au, tunu mafono tu lima fuala au, Steve fuala au, Ripine fuala au, Matufi fuala au, lua se lau tala. Ole foai, Maya Masuisui Pereira o Mo Linda Shipping Agency Limited, Mo Savae Michael Jones, e lima se lau tala. Foai lenei Maya Masuisui Pereira o le Mo Linda Shipping Agency Limited, Mo Savae Michael Jones, e lima se lau tala. Lima se lau tala le awhai o foai. La uluto ai fua ma le whanau, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, tolu se lau tala. La uluto ai fua ma le whanau, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, e tolu se lau tala. O le foai mai a tufi ta liu sasa, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, se lau tala. Mai a tufi ta liu sasa, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, se lau tala. Foai mai a manu mai vasa pese, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, e lima se fulu tala. Mai a manu mai vasa pese, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, e lima se fulu tala. Whaaftai le alofa, whaaftai le angalelei, whaaftai lo to au foai. Ia toi moli atu whaaftai tele, i le company le DG Sao, ia ma le Vodafone Samoa, mo le whaavanoa ina o telefoni, ia mo le whaamoe moe o le tātou Leitiofoni le so. Au nisi neo tātou foai. O nisi neo tātou foai e toe tuinatu o le foai nei ma ia tangi fualau leota ma toa le pai wili leota mo manu se iuli kalifa fualau, tunu mafono tu lima fualau, Steve fualau, Ripine fualau, Matufi fualau, e lua se lau tala. Lua se lau tala, whaafitai le au mafola, whaafitai le lima foa i ang leile tua whaamanuia, tupu te leina, ia me yo lima, ia ma whaopopo atu nisi se leni yo tau au, ia tusai malau tau, ang lei malau tau walofa, ia i le whaatala ulatu o le tātou kalapu, maise o le tātou wafio ang nei, ona ua mo o mia lau tau soani. E ai le tala e whailo mātou i tū mālo i sa la whai i nā i la tau e sifo. E le tala e whai le tamaita i o mai le ia, e mei o mai le ia ua mana ua le ini mea fo i le lona manawa, ia o le tangi lea o le teine o mali ia o le teine mai vaisala, ia le asai nā i la mātou no i whale lima, ia o le sue ngā awa tui manua, malanga tule i fo ia fo le sa itu na mātou no i whale lima, ia le asa maua mai ai vai o lona, ia o na tangi lotu lea o le teino mai le ia, nai ai le nā tala ia iso mātou no i whale lima, ia la fio ta pa au mara no fuanga o wha arupea, la tai fo i fo le sa o le fonga o papa, e tei wha penala le tala e whai le asore nei, ia o te le lava ia le manao, ia o le teine o mai le ia o pupu au, ia o le ala lea, ua mātou whaatangi siai lau tau fisoasoani, ia tusai, ia malenei wha moe, mana o mia lau tau fisoasoani, ia ua le toi whaare leia, o nisi o vaenga, ia ua lava le atina enga o le Lakapi, ia i totonu, ia o le afio anga nei ma le tātou nuu i Moataa, lea e toi wala au atu ai, ma toi wha olo ma au atu, ia te utau malava o alo ma whanau, ia o suli foi, o le tātou nuu ma le afio anga nei, pe au no whai atu, pe sa e ta alo, pe e te le i ta alo, i le Kalapu le nei, ia ai tātou malava, ia o tangata, ia mai le afio anga nei o Moataa le mo o mia lau tau soani, ai lo tala tātou leina telefoni, le titi sao, o le valu whaafali malima o tasi, valu whaafali malima o lua, valu whaafali malima o valu whaafali malima o iwa, ma le valu whaafao no lua. O lo tala tfoi le leina o Vodafone, le ono o whaafa o tasi, ono o whaafa o lua, ma le tātou telefoni, o le ono o whaafa o tolu. Ia le to talo atuai ma le whaaloal.
a fai fo o se Moataa a lo e nofo i sala fai ona o e nofo a onga i sala fai ia e leo na fai ona te fia soani talo atu malenganga fa alo mo mia fo i lau soani o wan tato fa mo alo ma fa na mo le atina o Lakapi e le ngata o tono le tato nu nei Moataa ia e fa pela ia lo tato wa tunu wa mana to foi ia o kalapu pe fo nei le kalapu Moataa ia e se tuloa le upu ia fa na wa tua inisi o toa ia manisi o manu Samoa ia manisi o Crusaders nisi o Hurricanes ia o le Chiefs ia wa utala noa i kalapu nei ia wa telefo ia lo mafanau ia na fa penao na fofoa tu ia laua maua va noa ta alo i kalapu na ia i New Zealand Australia ma so se va en la langi au le tato Western Union ia ma le tato MoneyGram o tato fa le tupena e lafo ma ia lo se leni ia i le suafo fa le po ta e lafo ma ia lo se leni pe afai ia o na te au mau ma e la fo impa pa o tunu ma mau o tato account o le Moataa 100 Years Rugby Club o le account number tasi lua o iwa torufa tasi lua o iwa torufa o le PSP code fitu tasi o tasi fitu tasi o tasi tala tu pera tatu le na telefoni lo e mai fo i lunga o le tatu Facebook page le Moataa Rugby ma le tatu Facebook page o le CFT Pro Media. Ia malo fonga va ai ia o lo fa fonga mai pia tātou atunu ia tātou fa salanga tu sa o mai inei i le Moataa le fa ka sa i Moataa a wale fa moe o le tātou Leitiofoni o le sa ilinga se leni a le Kalapu Lakapi a Moataa e pe ona fa tala ulai lo tātou atunu ia ma fa ai loa tu fo i le nei va yaso atoa le fa moe o le aso le nei o le wa fai tau i tu la ia ona fa mai a leo tātou Leitiofoni ai fa manatu atu pea i lau fa fonga mai ia anga i mai su mai tala mai a ao tātou feinoa i nei ia mavala au mai tātou telefoni ia e fa maua i lano lo sua fa tasi ai malau foai ua e a tau ao iai mo se fesoasoani i le fa moe le nei o le afio anga e ala i le Kalapu Lakapi la eta alo le au Moataa le aso le nei ia o lea lava o lo tali mau ia tamali i fo i male mamalu o le komiti ia awalo wa fio mai matala mai a au mo le fa moe o le Leitiofoni matala pea tātou laina telefoni e pe ona fa ilo atu e va ai ia e te vala au mai ai mo i lātou o lo mai moa mai atu no e mamao ia po fea lava o so se vaenga o le lalolangi po o le kelope o lo iai ia so se Moataa ia o le taimi le nei o le ai live sa watu nunga o tātou Facebook page a le Moataa Rugby ia le tātou fa moe nei fa tasi ai ma le tautua le siu fonga o Samoa le 2AP ia malunga la o le Sino Radio app ia e te maua ai le 2AP o ina o lo awina tu sa watu ai tātou fa salalanga o le Leitiofoni ia o le nafo i a ua whafonga mai i le tātou komiti e pe o na tō lau watu ia i lātou ia o tamali ia o lo ngānu lue i le wha mau popoina o le nei wha moe ai maisi o le wha moe o le Kalapu Lakapi a Moataa ia ua wa ai atu foi o le pe a alu pi tau wha malu mai ama ai ia tau palasi foi nei ti munga a leo wa ai atu ia alo fangia e le atua le foi wato e langi le mai le nei taimi o le afiafi malu le savili i nei le hola le whakasa ia nga i mai tātou whaasavili ai ia matusi lau foa i tātou Leitiofoni. Ia malo lava lau tō whamaui ia o le whamanatu lava le rā o lo matala pia tātou leina telefoni ia wala fo i le tātou Leitiofoni ua le o toe umi se taimi o le ua toe lua se fulu iwa minute o na tā leo le tonu no winga ia pe ama le toe tasi le itula ia ma le afa leo lo te toe ia o le na foi tasi itula ia fai lava sina vave o le ala lea e toe talo tuai
ia i lātou malava o lea sa fuafua a ngai mai ia ua tau ona ngai mai ia ona tālwha ia tāwalunga le tātou Leitiofoni pe ona o tau whaafunga mai ai au tūsau atuai ia tātou whaasaralaunga le 2AP ia mai le hall po le Moataa fo ia le whakasa i nei i Moataa ia e whaingofia lava ona saili le vaengolo ia i le tātou hall ia e pasite isi ai tau mea sina ia e ngai mai lo i le pionga ia e longofia la ia le whalesa le malua le atua ia au tawhane na ia le tātou hall ia mo i lātou le silfia tele ia lo whaafonga mai a whaiona ua ngai mai ia e tuina mai lau foai ma lau soasoani a walo tātou whaamoe moe ia tātou whaamoe moe le loma o le masino uni le atoanga o le se lau tausanga ia o le Kalapu Lakapi a Moataa ia lo te tala fo i lava noa pe le o se Kalapu Lakapi a fo o se Kalapu soka o le netipolo volipolo ia atawa fa ia tātou mo le tutino o talonga ia le o sumai ia vai fo seisi lima se lau o lau tau sosinga le whaanganga ua le tātou Kalapu ia mai so le tātou whaamoe a tau sosoani mai e mautino alava e sosoani atu fo i Moataa pe a intou ni tailini price o au tau tāmirasanga ia ai le ngata na o lo tala fo i lava noa mo au whai pisinisi company ia mtanga luenga mtanga taitotas pe le ai fo i sau pitanga i le tātou nu umale afioanga ia whaia e ilo talitonunga i le atina e o mena i o talonga e manu iai whanau ia le tala tu le avanoa pe tala lua tala tolu tala ngai lunga talia ma le fia ia po lau tala le na ia le o le a fausia i se malai ta alo te le lava i le tātou i tū malo ia mai se o le tātou wafioanga nei ia o le a whai mai ein talonga ia ma whapena o na te le ia lo na fisosoani i le atina e o Lakapi alo tala per tātou leina o le leina titisao pe ona ufa ilo atu valu fafa lima o tasi valu fafa lima o lua valu fafa lima o valu fafa lima o iva valu fafa ono lua o le Vodafone o le ono o fa o tasi ono o fa o lua ma le ono o fa o tolu tātou numera na o tātou telefoni le vau ia e foi oilo so tae mai ia a whaionaite masani se isi o tātou laulau po tātou komiti e le vau ia oilo so tae mai so se isi o tātou komiti au tātou numera lavana ia e whawhaingofia e foi ia oe mo le isi tū o loo iei foi tātou au nanga o le Facebook page le Moataa Rugby so tae mai iai ia le Messenger ia po lo so tae sa o mai lunga o kako comments i tātou live e whailo mai iai ia na ia lo sosoani ma lo ma le whaaloalo po le foa i foi ia ai o lo e whaafonga mai pea ia tātou whaasaralaunga tu sao mai le hall po le Moataa foi o le kalesia whaapatona Kirisiano Samoa i nei i le awhioanga o Moataa ia awhio mai susu mai ia pe o lo sau i nei i Moataa ma naia le savili ma naia le ea e mau e foi nisi la ngona pe umaloa i ia e sao atu lo ngā tau mea sina ia te ia la ia lea ua mana ia tuai sina ue vanga o nei ia stonai ia mana ia amata atu i o ma whailau foa ai ia tatu e vai te isi wha savili ia ma wha solo atu ale o isi o fuafuanga ia o nei ia fiafi ma le wha iunga o nei va yaso malo fonga va ai ia o le tulanga na le ia ile nei ia o uli anga i mai ma tau tali atu i nei i le hola le whakasa awalo a fio mai ma su mai ma tala mai a au a fai fo i o le te no foa i nei i whapea o le Moataa e se le mea te au mauai ia ai wa lewa aso e te le ito o mai nei ia le awa noa le lei fo i le nei e te su mai ia ma e feiloa i ai i tamā o le awhioanga lea o lo tali mau atu i nei a walo o fio mai. A o nisi o tātou fōai, o le fōai le nei e tā wala mai mo walo anga o manu a o ete tunia a pelu. O le fōai mai a sila fono solo e tolu se fulu tā la, Lili a viata e 5 se fulu tā la, Analisa a pelu e tolu se fulu tā la,
Esra o ete a pelu e lua se fulu tālā, Saupo misikei a pelu e lua se fulu tālā. Au whai o le foae nei e tawala mai mo valoanga o manu au ete tunia a pelu e se lau 5 se fulu tālā. Se lau 5 se fulu tālā le au whai o le foae. Whaaftai tele le alofa, whaaftai le angalelei, whaaftai foi i loto lango mai le wha moe moe o le Kalapu Lakapi a Moataa i le so. Ia ai wala au mai o lo matala tātou leina, ia masu mai fo i nei le hall, ia o lo o tali atuai ia le komiti, ia male mamalu o le afio anga awalo tala au mai. E toi fia whasa o atu le tātou fōa ele nei, o le fōa ele nei mai le mafutanga a Moataa i Wellington e New Zealand, mai a saini o mutaua manua a kerise pese, e 5 se lau tālā mo le Kalapu Lakapi a Moataa ma le wha moe moe o le aso le nei, mai le mafutanga Moataa i Wellington ia mai a saini o mutaua manua a kerise pese, o Wellington e New Zealand, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, 5 se lau tālā le au whai o le foai. O isi a tātou foai nei, o le foai mai le Miss Universe Samoa, Leitiofoni Kalapu, malona tina ia ita, mata upu, male whanau i Queenselani, Australia, mo le Kalapu Lakapi a Moataa, 5 se lau tālā. O le foai mai le tamaitai, le alo Samoa lea sa tau vai le sa ilinga o le Miss Universe, ia Leitiofoni Kalapu, ia malona tua a polona tina ia ita mata upu ma le whanau i Queenselani, Australia, 5 se lau tālā. Mai o le foai le nei, e tau wala mai mo tamata a alo Lakapi mai le ainga o i tu au nu utasi, lalovi len kiodi ma le maala i pule sa pena. Ia le tawala mai ele foa e nei mai a Leilani malona tua a i Queenselani, Australia. Whaaftai tele le alofa, whaaftai le angalilei, whaaftai lo tau lango mai i le wha moe moe o le Kalapu Lakapi a Moataa i le so. Ia ai, o ia nisi foa i vai? Le ai maui paule vaenga le ua mai tawina a le ua tuina mai o le tātou li poti po le tātou update ia o le seleni le umwhai o nā oina mai le tāo le iwa i le tāo le lua e 5 se furu afe tā la 5 se furu afe tā la le asa tuwhatia pe nā oina mai i le tāo le iwa ia pau mai i le tāo le lua i le abauli 5 se furu afe tā la ia o whamatalanga i bank details ia o nailunga o le tātou live nailunga o le peita Moataa ia mo lo si le fia o wale whamawina o lo foai. Malo whaatai i o le nā o le au whai le nā o lo tau mā au le se leni ua tau a auina mai le iwa i le tai au se iau mai le tau le lua i le au auli nei e 5 se fulu afe tā la. Whaatai tele le alofa, whaatai le lango, whaatai i lo tau a au foai. O le toi whasaonga le tātou foai nei, o le foai mai a la ulusa waa. La ulusa waa mo justice waa. E tolu se lau tā la. Tolu se lau tā la. La ulusa waa mo justice waa. E tolu se lau tā la. Ia, o atau no mai fo i le isi a tātou foa i le nei, o le foa i mai a Loretta A.C. Chang, o le classmate at St. Mary's College tasi iwa walu tolu. Tau wala le foa i, ia molo iso atau, ia maui le utumose, se lau tā la. Se lau tā la. Ai Loretta. O le foa i mai a Loretta A.C. Chang, ia o le vasenga, i le tasi iwa walu tolu i St. Mary's, ia mo le sunga ia maui le utumose
e se lau tala pe ona ma whasara lau atu i le vaenga o le awauli. Tai le alofa, tai fo ile lango mai le wha moe o le mātou Kalapu Lakapi a Moataa. Ia, o lo matala pea tātou leina e wala au mai iai le tātou watunu. Ia malunga foi o le Facebook page a ngā iai sila iai. Ia ona e ko mengi lea pe message foi ia lau fo ai i le taipo se awala vave mo oe. Ai le tātou watunu o lea wasa vali atu le tu la e tolu. To se fulu valu minute ta le tolu. Ia o leo toe tele foi se taimi va ai o titoe. Ia ai au lava ona wha ai loa atu ina ia tala au mai le taimi nei fa te ala fo ai pe vala au mai fo i tātou telefoni ia ona nga yatu leo le komiti e tau au ane iai lau fo ai ma fa mawina i le so ai avatu la risiti ai ole ava vai fo e nei fo i vai nga tātou musika taliu mai tātou toi fa au tātou Leitiofoni ole la ko vale lea wala le anu kai ko me asina mama senga ma si lea le yo in St. Mary's bea mo foi America Asi ko ma sen. Vanu kono e mo kau sanga le Na insa mo ka ko sen. Insa mo ka ko sen. ia ngai pau mo ki mo ma ko senga senga ma anga losa o ki lea ko ke ma ko sanga ai ngala ola uma inga uma ia na so ko ke lea o ke nge ki nga kai yo ma ko St. Mary's le ni ala apa 5 floor 5 o mo le apa 5 o mo school si Nere ya ulan ko kere yung kalwa kami na may cellphone 6 pwede lang preparing ko sa atas le ko ni isa mo usala ile ya wal ko kere ang ma ko lang ang alusa rin mako mo nga ba mako ang sa atas si wanga ang iPhone pio nga ba yo ra ke mo Papua pio ito. ila iki pio na ma ko Ito yung kay Opo. yeah Sino ko ang pio? Kampay. Kampay kalwong mo makaong nga utar kampay ay kisa mo kaya nga pio St. Joseph dahil ay yung may St. Joseph ay kisa la o nga uso makuha mo ya pagbo ama ko masenga so sang si Mia nga walking o maliw Biar lang pikir lagi phone, mana phone? Ayo ile kai. Phone? Marifa. Oh.
Ia, malo whaftai o leo watoi awina sa o atfoi tātou whasalalaunga mai le pola le whakasai Moataa. Ia, mo le whaamoemoe o le toi whaawa wina o le tātou Leitiofoni i le aso. Ai o leo tau nu mai nisi o tātou foai, o le foai le nei mai a langa seu Edna te mese, mo le au Lakapi a Moataa e tolu se lau tā la. Foai mai a langa seu Edna te mese, mo le au Lakapi a Moataa tolu se lau tā la. O le foai mai a tui Royce Tawalapini ma le ainga mo asi keve tunupopo se lau tā la. Foai mai a tui Royce Tawalapini ma le ainga mo asi keve tunupopo tasi le se lau tā la. O le foai mai a tui Royce Tawalapini ma le ainga mo le tofa ia manu falevi umutaua se lau tā la. Foai mai a tui Royce Tawalapini ma le ainga mo le tofa ia manu falevi umutaua se lau tā la. O le foai le nei mai a taia opo na seri faletua pensione malolo manu malo mo Rolando Hanipale, Williamu Hanipale, Harry Hanipale se lau tā la. Hoai mai a taia opo na seri o le faletua pensione malolo manu malo mo Rolando Hanipale, Williamu ma Harry Hanipale se lau tā la. O le foai mai a seve fatu taufanga mo Aleki taufanga o Sape taufanga, Levine taufanga, Michael fatu, Risa taufanga e se lau tā la. Foai le nei mai a seve fatu taufanga mo Aleki, Sape, Levine, Michael fatu, Risa taufanga se lau tā la. Tasi le se lau tā la le au fai o foai whaaftai le alofa whaaftai le anga le lei. O le foai mai a Samuela mai ava tafa mo Ikifusi matamu faleniu yosi silipa mulitalo tufi fualau e lua se lau tā la. Foai mai a Samuela mai ava tafa mo Ikifusi matamu faleniu yosi silipa mulitalo tufi fualau e lua se lau tā la. Whaaftai le alofa, whaaftai le foai, whaaftai le anga le lei. Matala pea tātou leina telefoni, ia o lea e totoe le tātou taimi wala au mai, mo le whaamauina o sau foai, whapea foi, o na awina tu sau atu o tātou whasalaunga i lunga o le Facebook page, ale Moataa Rugby, ia e te sila ane iai, ma whaamau ane iai, lau foai. Mai a foi ona tō lau atu, ia tātou account numbers i whaletupe, ia e whapena, o na tu iai tonu lau se eleni, ia mo lau foai. Ai le ngata fo i lea toi whaamanatu atu i le atunu una wala au mai le tātou atunu nei i upolu nei ia a whai o nao mai ona tu ina mai lau fo ai ia anga i atu komiti mo lana ngā luenga le whaamauina o lau fo ai. Ia malo whaaftai lau tau whamaui, malo le fonga ia o le Te mile wa ile wati ya le wa tasi minute le wa ile tolu no na winga wa toi 5 minute le te toe ya ta ulunga le o le fa moe se le tupe ale tātou Kalapu Moataa ya alo maua pela vanoa o metala fo ya tātou le na telefoni fa so tai mai ya ile nei fo va ngo le afiafi ya wala ufuai mo le tātou Kalapu ya mai so le tātou fa moe valu fa lima o tasi valu fa lima o lua, valu fa lima o iva, valu fa ono lua, ma le valu fa lima o lua. O le numero le telefoni le Vodafone, o le ono o fa o tasi, ono o fa o lua, ma le ono o fa o tolu. Tala pea tātou leina telefoni. O le banka le Western Union, ma le tātou whale la whatupe le MoneyGram. O tātou whala whatupe na le am whai on na lafo mai ei lau se leni. Whao ngā mai le soa whao wha le pō ta ei, lafo mai ei lau se leni, mana tua pu e lea tō lau li siti, o lo ei lunga le a whai o lau foai, o na lafo mai lea, po le sen mai i lunga le tātou messenger le Moataa Rugby Facebook page,
ia ona whapenale ona whaamawina ia lau soani ia mai so lau whongai a wale tātou whaamoe ia o tātou account number ia mani tātou i ngō le account ona lau a whaapi atu i lunga o le tātou live na i lunga o le CFT Pro Media ia mai se fui o lunga o le tātou Facebook page le Moataa Rugby ia wa lava foi ia le tuina i te tonu po le teuina ia o lau se leni ma lau foai ia soani ai foi i lo tātou whaamoe o loma mai so le tele o poroketi o vaenga e toe fia whaaleleia ia le tātou Kalapu Lakapi mo le anga i luma ia toe whaatalo whātu i le paia ma le mamanu na silasi o le tātou tenu ia savai ia upolu nei manono ma apolima te nane foi ia tuilu manua Amerika Samoa ma lana tāpua inga le ngā nau le loa le tātou tinu mai se o le awhiu anga nei o lo alala mano pia i so staff o le larolangi o lo maua mai le siwafonga ma le tautua le 2AP ia whaatalo whātu ia mai ia mane tua ia lau foai ia so ani ai le whaamoe a seo tātou Kalapu lo te tala pea ia tātou leina telefoni lo maua le avanoa susu mai tala au mai i nei i Moataa tātou tala telenoa tātou whaasoa ia ma whapena fo'i ona e si de fia nisi o vaenga tāua ia i le whamana tuina o le salautu sanga a le Kalapu nei ia o lo fo'i lona sao ma lona tautua ia i tūlanga o Tālonga Lakapi ma lona atina enga ai nao toi whamanatu e le o mwhai ona pa au mai ma au ai ia le au Lakapi a le Kalapu ia po le awhio ang nei a Moataa ona o lo whanga solo ia Tālonga ia le Uni Lakapi ia pia pe ona au ai atuai ona o le whaamoe o lo o umia e le tātou Kalapu a Moataa ia le talita o le la o le so le lui nai e le Kalapu le a le tongo ia le talita le nei o sidia ma le whawa iaso talu ona ta ofi pea e Moataa le talita le nei le la e sa ili avano ma ye nisio Kalapu ma au te tas i lo tātou tenu ia mai se foi ia o le Uni Lakapi a pia ia walawa ia le luina ia o le talitale nei ma tau mawhai se ia ai i le mai tau mai o le tātou tenu ia o tūlanga na e o mai le tau le lua i le awauri o le so ua mawhai o na o ina le tātou komiti e se leni e 5 afe tā la 5 afe tā la le tupele na o ina ia le tātou komiti na mata mai le tāu le iwa se ia pa ia mai le tāu le lua tala ta mai na o tātou se leni na o ina ia e rei foi vaenga o le aso le ua te ali tūlai tolu ia ua sawa le vali maalie vai minute ua le oto yeisa vai tūla ua malolo le vai tūla ia le ua whaawau ngā luenga le vai minute ua na o minute ia toe ia o ne tā leo le tūla e wha tau lunga leo le tātou whaamoe ai o le wa tau no mai a neso tātou foa i a walo si la fia o le foa i nei mai a saia e lua se fulu tā la o nese e lua se fulu tā la foa i mai a kamuka e 5 se fulu tā la Silia e 5 se fulu tā la David lua se fulu tā la Tangi fa se fulu tā la o Raya e 5 tā la Mares e 5 tā la ia o le soani o le foa'i na ia le tau mesin rento ia mo le staff ia po au fai ngā luenga a le tau mesin rento mo le fionga ia fale paunga Filipo sa ena e se lau 5 se fulu tā la se lau 5 se fulu tā la kai whaafo mai o le foa'i nei mai a saia e 2 se fulu tā la nese e 2 se fulu tā la ka muta ai 5 se fulu tā la Silia 5 se fulu tā la David e 2 se fulu tā la Tangi se fulu tā la Raya e 5 tā la Mares e 5 tā la o le tawala le foa'i na mo le sunga ia fale paunga Filipo sa ena mai i le staff a le tau mea sina rento se lau walu se fulu tā la no na tūwha ta singa Malo fonga va ai ia
O lea ua fitu minute ua te ai nei ia lei tu lai tolu. O loo te tala pea le tātou laina telefoni. A vanoa tātou laina e te wala au mai ai. Ia pe e te su mai fo i leo mana ia le maalu mai o le afiafi wa amata fo i ona tau. Whai atu le maalosi o le lala tau ne nei aso. Ia o loo wangi maalu le savili nei i le vaenga o loo iai le maota o le kalesia i whakasa Moataa. Ia tala au mai asi mai maafe mai. Ia tātou wheilo ai. Ia mawha mauina lau fo ai a wale wha moe o le Kalapu Lakapi a Moataa i le aso. Pe lava ona whaafonga iai le tātou watunuu ia o le nā o loo wailunga o pe ngata whailangi ia numera o tustupe ia e whaamaua ne ai ma tu ia i tutonu lau fōai alo le nā fōi ia asiane i lunga o le Facebook page ale Moataa Rugby ia ma message mai ai ia lau fesosoani po lau fōai wa e finangalo e fōai i le whaamoe o le Kalapu Lakapi le so ava ai. Ia saorelei moni lava ala fitalenga maui ia ua leo toe tele se taimi o loo te toe leo toe tele se taimi o loo te toe au le lava e whaololo maau ia mwala watu ia le tātou kalapu susu mai tātou talanoa ma tātou e vai te esi ia ona angai ai foilea ia wa ia whaawawina o tiu te mga luenga tau wha maea o loo ia i le whaaiunga o le nei wa iaso alo te tala pea tātou leina telefoni wala au mai tala no mai ia ona whapena foilea ona whaamau ia lau foai ka whangi ora nāwe tā pena i lau foai ia wālo tātou whaamoe o le whaamana tuina o le salau tūsanga a le tātou Kalapu Lakapi a Moataa. Ia malo whaftai lewa taunu umai le isia tātou wala au o le tātou foai le nei mai asina Dalara, Palepua, mo afamasanga, whaawinga mulitalo, e se lau tā la. Foa ile nei, mai asina, Dalara, Palepua, mo afamasanga, whaawinga mulitalo, tasi le se lau tā la, whaaftai. Tai le foa i whaaftai le anga le lei, whaaftai fo i loutou lango mai, i le wha moe o le Kalapu Lakapi a Moataa, i le nei aso to na i wale o toe mamao se taimi, sa vali le taimi o le wati wa nga yatu wa te ale tu lai tolu ia o le wha moe o le afia fine i tā le wha ia o na wha mai a lea o le tātou Leitiofoni ai o le se leni na wha mawina mai le iwa i le tā o le lua i le awa uli o le aso e 5 afe tā lale tino i tupe 5 afe tā lale tino i tupe ia i le wha moe muli ane ia le taimi e whaamae a ia o na tuu ina atu a toa lea o le au te lenga o le au whai o loutou maau ua mawhai o na fua ina i le nei aso i le whaamoe o le Kalapu Lakapi a Moataa. Ia malo o le nā ua whaafunga mai no tātou atunu ua mai se pa ia o le awhioanga o lo whapena o na whaafunga mai i le tātou wala leo steimi muli o na o tele lea mata o whai ia lau tau maau ma le milusia lea ua tau wanga le iai ia ua tau mawhainga ia ma le tātou whaamoe i le se lau tau sanga le tātou Kalapu Balosi a Moataa ia o na whapena fo i lea o na tuidatu se matu pala ia mai le fionga le taitaifono le fionga le matu ia tō whaiono ia mai se foi ia o le fionga le prestene ia ma le paia o le laulau ia o tā penanga o le tātou se lau tau sanga lea ua loma nei ia ma whaamoe e whaataunuina i le masina o iuni o le neitau sanga lua afe lua sifuru mane lima e au na whaamanatu atu ua le o toi aini i tū lao te toi o minute i te toi lea ua sifuru lua minute ua te ainei le i tū la e tolu o lona winga ia ua le o toi a toi se i tū la tau o lunga lea o le tātou whaamoe mai se o le tātou Leitiofoni. Ia ai, te moli atu ai le whaaftai, ia ve foi ma sui o le tātou awhiang nei, ia mai se o le tātou komiti, ia i la tau malava o lea sa ngai mai, ma tuina mai au tau fuai, i la tau foi na fiso tai mai, leo wa wha mawina, ia moli atu le whaaftai tele o lo tau wanga lei, ma lo tau 5 fuai, ia mai se o le au ma fola. Ia, malo fonga wa ai, o lea wa taunu mai sia tātou fōai, o le nei mai a Lena Tai, Daniel, Peter Whaaita,
mo le fionga le na tai Victor Tamapua e tolu se lau tālā. Tolu se lau tālā le au whai o foai me le na tai Daniel Peter Faita mo le fionga i le Prestene ia le na tai Victor Tamapua o le foai le nei mai Hawaii e tolu se lau tālā. Whaaftaid foai. Mai a tapunuu Matthew Maluina Faita mo le na tai Victor Tamapua e tolu se lau tālā. Foai mai a tapunuu Matthew Maluina Faita o Hawaii mo le na tai Victor Tamapua tolu se lau tālā. O le foai mai a Foai mai a Hadasa Tamapua Mapio Changtung mo le na tai Victor Tamapua lua se lau tālā. Foai le nei mai a Hadasa Tamapua Mapio Changtung mo le na tai Victor Tamapua lua se lau tālā. Whaaftai foai, whaafetai le angalelei, whaaftai fo i loto lango lango mai. O le tātou foai nei mai a sautia sa ena ma le ainga tauala le foai mo fale paunga ma tamua Filipo sa ena e lua se lau tālā mai au kilani New Zealand. Sautia sa ena ma le ainga tauala le foai mo fale paunga ma tamua Filipo sa ena e lua se lau tālā mai au kilani New Zealand. Whaaftai le angalelei, whaaftai le lima foai. Ma lo whaaftai tātou atunuu ia o lo te tala atu pea tātou leina telefoni e te wala au mai ai. Whaaftai atu fo i lango sua mai a le company le DG Cell ma le Vodafone Samoa i le whaamoe moe ala i tātou telefoni ia o lo o whaapea na whaonga ina e wala au mai ai lo tātou atunuu i le tātou Leitiofoni le so. I tātou company telefoni na e lua whaaftai tele le lango mai whaamoe moe o le Kalapu Lakapi a Moataa. Ia e mai se foi whaamanu ia atu le tālonga Moataa o lo whenga iai le nei taimi o le aso. Ia mātou tali atu foi nei ia a wā le maa au o le tātou atu nuu mo le whaamoe moe o le ati na e ina o le Kalapu Lakapi. Ia o te lo fo o la o whanga solo lava ia tālonga le Iuna Lakapi a pia le taimi nei ia wai. Te lava tālonga nei tā ulunga lava ia i le tālonga le ai le tarita ia le peo na tu mawai pea le tarita i le tātou Kalapu nei le la woluina peo na whaero mai le Kalapu Lakapi ia le tongo ia tātou tālo fo ia meise ia o ilatou ia le afioanga nei meise ia o tātou tenu ia wale wha moe ia alo ma whanau sio tātou tenu mai Kalapu SS ia meise fo ia o Kalapu Moataa le peo na iro la tau wha moe ia wa o le tūlanga na o le mwhai ai ia ona au wai mai ia tamata alo le Kalapu ia le tātou wha moe nei aso ia ua vea lava ia iso tamali o le tātou a whiuang nei ia e whapenao le tāli mau mai tātou whale nei ia awa le whaatino ina o le tātou wha moe sa i tupe ia le tātou Kalapu e peo na iena nei aso ua se furu ono minute le uta ai le tolu o whapena lava o na whaafongmailu tātou o tenu ma o loo a ngai mei pea tātou poai o peo na ngālu ai ia sui o le komiti ai o tātou leina telefoni ia o loo ava no pea tātou leina telefoni o leo toi mia se taimi le toi ia o le tāu lunga lea o le tātou wha moe o leo toi fast fulu 5 minute ia pe a whaitau minute o lo toi ia o le tāu lunga leo le tātou Leitiofoni. Yo e ma lo lava ia o le nā whaamoe le nā leo toi umis taimi ia o nai minute nei e te toi tāpane ai lau ato ia ma e tūla i loa ma e a ngai mai nei i le mauta le whakasā ia o loo mātou tali atu ai ia ai le i tau walunga ina le tātou whaamoe i le nei aso. Ai o le se i vai foi nei vaenga o tātou Leitiofoni i tātou musika ia mai aloa toi taliu mai ia o na whaawau lea ma whaamae al tātou Leitiofoni le so.
Ia, malo whaaftai, wa toi taliu mai fo ia tātou whaasalaunga, tu sawatu mai nei I le hola le whakasai Moataa, mo le whaamoe moe o le tātou Leitiofoni le aso. Au leo wa taunu mai nisi o tātou foai, o le foai le nei mai a ala e lua sa waso, mo le au Lakapi a Moataa e 5 tālā. Mai a ala e lua sa waso mo le au Lakapi a Moataa 5 tālā. Foai le nei mai ya siosina lui, mo tauloa lui, lolo lui, o pele lui, ma e liu lui. 5 tālā. Foai mai ya siosina lui, mo tauloa lui, lolo lui, o pele lui, ma e liu lui, 5 tālā. Foai mai le afionga le niu teo, o le Matt Newell, mo le afionga le natai Victor Tamapua, to whaiono Iupati, asi sa nganga watasi, e 3 tālā. Foai mai le afionga le niu teo, o le Matt Newell, mo le natai Victor Tamapua, to whaiono Iupati, asi sa nganga watasi, 3 tālā le a whaiol foai. Whaaftai le alofa whaaftai le foai. O le isi a tātou foai le nei, o le foai mai a fuata, to e tu ia, mo le Kalapu Lakapi a Moataa e 2 tālā. Mai a fuata, to e tu ia, mo le Kalapu Lakapi a Moataa 2 tālā. Ise tātou foai, o le foai mai a whaumuina valoanga, aisa palepua, ma kamalita, ma le whanau, a palepua I Wellington e New Zealand mo le Kalapu Lakapi a Moataa e tasi le afe tālā. Foai mai a whaumuina valoanga, aisa palepua, ma kamalita, ma le whanau a palepua I Wellington e New Zealand mo le Kalapu Lakapi a Moataa tasi le afe tālā. O le foai mai a Ioana Kodlina mo afamasanga whaawinga ma tautai o le saa mulitalo e 6 tālā. 6 tālā le au whai o le foai mai a Ioana Kodlina mo afamasanga whaawinga ma tautai o le vasa mulitalo e 6 tālā. O le foai le nei mai a Reverend Ioane Pētaia ma le whaletua I a Manuia Pētaia mo tautai o le vasa mapu ma afamasanga whaawinga mulitalo 3 tālā. Foai mai a Reverend Ioane Pētaia ma le whaletua I a Manuia Pētaia o Vauala mo tautai o le vasa mapu ma afamasanga whaawinga mulitalo 3 tālā le au whai o le foai. O le foai le nei mai a Hans Kruse mo le au Lakapi a Moataa e 5 tālā. Foai mai a Hans Kruse mo le au Lakapi a Moataa e 5 tālā le au whai o le foai whaaftai le alofa whaaftai le anga lelei. O le isi rei o tātou foai leo o taunu mai o le foai nei mai a Fili Tāwhea, Siniwe, Punimata, ia mai Wellington. Tawala le foai mo o lo niu, o Fred le aula ta Fili, lua tuala o Falkland Hankin, e 2 tālā. 2 tālā. O isi tātou foai o le foai nei mai a nua vite aitofi mo le Kalapu Lakapi a Moataa e 6 tālā. 6 tālā. O le foai mai a Tangaloa Salome ma le whanau, I a Maiko Koko, o Rachel Koko, Fliarina Koko, ma Manaia Koko, Molo Lani Koko, ma le Kalapu Lakapi a Moataa e 5 tālā. 5 tālā. O le sosoani nei po le foai, ma le whalitua I a Tangaloa Salome ma le whanau, I a Maiko Koko, o Rachel Koko, Fliarina Koko, ma Manaia Koko, Molo Lani Koko, ma le Kalapu Lakapi e 5 tālā. 5 tālā. O le se tātou foai le nei o le foai mai a vaatasi, ma folole tasi mo le Kalapu Lakapi a Moataa, mai au se tālia e 5 tālā. 5 tālā. Ia o le tuhatasinga o le nā foai, pe o le ili tātou pepa foai lea e 5 tālā. 5 tālā. Ua taunu mai foi le foai a le Lakapi Liki a Malisi,
mo whaafou a mate pu ne futoa le na tai Victor ma le na tai le vine alevin e lua se lauta la ua taunu mai foi le foai a le malu John le misio o le Palestine a le Maris Rugby League mo le na tai Victor Tamapua ma le ainga mai se o whaafou a mate pu ne futoa o Pousato Filau ma le toa triplets ma ainga o Sililoto e lua se lauta la o le foai nei mai whanau a manu whalevi umutaua mo mai se o Saini o Matthew Liu ma Norman mo le lātou tamā ia mai se o manu whalevi umutaua mo le lātou tamā e lua se lauta la mai Wellington e New Zealand o le foai o whanau o manu whalevi umutaua ia Saini o Matthew Liu Norman mo manu whalevi umutaua mo le lātou tama e lua se lauta la whaafetai le foai whaafetai le iwa mafola tu sai ma le tātou wha moe e pei ona iai ia le nei fo yaso Malo whaafetai whongwhonga wa ai ia o nisi na o tātou foai a o loo matala pea le tātou laina o loo tali atu pea le tātou au tali telefoni ia walo wala au mai ia whapena fo na avanoa le tātou maota nei ia e te tala a au mai ai mo le tūsia ina o sau foai ia manu e le i whaamae a ina le tātou whaamoe i lea so o le isi a tātou foai le nei mai a Venise Tamapua whaaita o Hawaii mo le na tai Victor Tamapua wha se lau tā la foai nei mai a Venise Tamapua whaaita mo le na tai Victor Tamapua e wha se lau tā la whaaftai foai whaaftai le anga le lei o lea o sa vali atu le taimi ua toe lua se fulu minute o na tale o le wha ia o lo totoe pea le taimi le nei a fio mai ma tala mai a ao lo wha pea foi o na tali mau atu ia le komiti ia ai mai se foi ia o tamali ia o lea fio anga nei o Moataa e tali atu lo a su mai ma tala au mai tātou feilo ai ia matusi lau fo ai i le nei fo i vaenga o le tātou wha moe o le Leitiofoni mana tua whai mai le upu e sili le manuia o le foai na i lo le na te talia. Lo na winga a e foai le afia finei le Leitiofoni e Moataa e sautua whawhawha o manuia e wha o atu e le ali i a te oe. Ai o lea ua tau no mai le isi a tātou foai o le foai mai a Lea Lali, Leilani Jackson, o Safua, mo Lea Lali, Mapu Mulitalo, ma afamasanga faawinga mulitalo e se lau lima se fulu tā la. Foai lea mai a Lea Lali, Leilani Jackson, mo Lea Lali, Mapu Mulitalo, ia ma afamasanga faawinga mulitalo se lau lima se fulu tā la le au fai o le foai. Faafitai tele le alofa faafitai le foai. Le ise tātou foai le nei, toi au inatu tātou foai nei mai a Venise, Tamapua, Faaita, o Hawaii, mo le fionga le na tai Victor Tamapua, fa se lau tā la le au fai o le foai. o le foai le nei mai a viinga sio o le tamatuai au Lakapi Moataa i le lua fe maletasi ia mai le afioanga o le tongo mo le Kalapu Lakapi Moataa e se lau tā la viinga sio tamatuai au Lakapi Moataa i le lua fe maletasi mai le afioanga o le tongo e se lau tā la whaafitai le anga le lei whaafitai li lima mafola ia malo o tau sila foi ia lo mawhanau ia maise ia o le wha moe a le tātou Kalapu Lakapi Moataa ia e leo to e tele se taimi o te toe o na tāu walunga leo o le tātou Leitiofoni ma le tātou wha moe sa ili se leni pe o na iai le nei a fiafi ia ae talo atu pea o lo a manoa tātou leina telefoni ia susu mai matala au mai ia pe a whai o nai te lata mai ia whai foi ia e le moe se a manoa whai o na so ta mai e tātou telefoni ia a wale tu ina mai o lau foa i mawhai lo mai o na tau mwhai le ai wha mau walu wha whali malima o tasi
valu fa'afa 55 o valu, valu fa'afa 55 o lua, valu fa'afa 55 o iva, valu fa'afa ono lua. O le numela vo phone, ono o fa o tasi, ono o fa o lua, ma le ono o fa o tolu. Ia, tātou numera na, le uto e whamana tu tasi atua tātou numera, ia, tisu mai, matala au mai, e vili mai foi, sawai ia le tofa maui, ia si li lava, ia le foai I le na te talia. Ioe, ia a whai e te foai le ne yaso, ia o le a whaapena o le sautua lasi whaamanianga, o le a whaapena o le whaamania i oe le tua, ono o louanga le lei. Ia, toi whaaftai atu, whaamawina le ganga whaaftai, tātu onanga company telefoni, o lo whaapena o le fsonsoani mailu tātu whaamoe moe, company telefoni le Vodafone, ia whaapena e fōi me le company telefoni titi sao, ia e ala i tātu so ta inga, o mwhai ei o nau tau so tai mai, ta wala mai i tātu numera telefoni, ma tātu leina telefoni, e ona iai le tātu whaamoe moe, ta wai ona leo toi mamawa se taimi, ia ana o toi whaamanatua o tātu banks, ia o tātu whale la whatupe, la whoma iei le se leni, ia o lau foai, o le Western Union, ma le MoneyGram, ia e lafo mai I le suafa o wha le pōta ei, o le suafa le nā, e lafo mai iai lau se leni, o na pu e leo le ata o lau li city, ia o na sen mai le pe lafo mai lunga o le tātou Facebook page le Moataa Rugby Club, ia o na tamwhai fo I lea o le se tātou committee, ia e wha mau lalo, ia lau foai, ia ma tamwhai au ina mai, ia ma tuina atu li city, ia wa o le angara lua I fo ia si vaenga sia le tātou committee, tuina atu lau li city, ma o le wha moe fo le nā mo tātou fo I nei, pe o na whetalai atu maui, o le nā ua whanga solo atu I tua, I o tau mau tamalawa, sinisi ma company, ia le tātou committee, ia maise ia o le au ngālu lue, ia I tā penanga o le tātou selau tausanga, tuina atu lau li city, ia mao ina mai, ia lau foai. Ma lo whaaftai whangafonga wa ai ia o le whaamoe moe ana o le nei a fiafi angi malu pea le savili I nei I Moataa I le vaenga tonu lea o lo whai atoe tātou whaasalaunga tu sao I le hola le kālesia e whakasa ia ma mātou tali atu wailo wa fio mai ua toe o ni 9 minute ia o na whaamae a leo le tātou whaamoe moe ia peitai o lea lava o lo matala tātou leina o lo o whaatalitali atu waile au tali telefoni I lo wala au mai ia mo lau foai. Tu sia lo suafa whaamawina lea whai o lau foai ia o na tuuina mai foilea ia mo le fofonga ina atu o lau foai a o e whaafonga mai lo maota ma lo lawa. Na foi wa mai o na tuuina atu numero tātou account ia e te ngai ane iai e deposit iai te tonu ia lau foai. A leo le nā foi tanga iane I lunga o le Facebook page a le Moataa Rugby ia o ina le si vaenga I te wheso o tai mai iai ia tātou whaasalango tu sao nei I lunga o le si ufonga o Samoa le 2AP ia whapea foi malunga o le Facebook page a le Moataa Rugby o lo o awina tua ia tātou whaasalango lia I nei vaenga o le aso. Ia mātango fia lava le tau le nei a fiafi va ai le va ai atu foi ia e maise o le atu nuu whenga solo ai a ngā isisifo masasae ia a o whaapea lava o na whaawau pea le tātou whaamoe le nei aso. Ia o se taimi muli ane ia o na tuuina mai lea o le ao te lenga ia po le ao whaai foi o le se leni wa mawhai o na maa au iai le mamalu o le tātou atu nuu le nei aso I le whaamoe o le awhioanga o Moataa I le lātou Kalapu Lakapi ma le Leitiofoni le aso. Whai, ma lor fonga, na whitalainga maui, o nisi o tātou foai leo taunu mai, o le foai mo foai mai ai penesa le waa, mo le waa taitai e 5 la. O le foai e taitai mo vaangi malo e 5 la. 5 la, o le tūwhātisinga, se lau la. Whamanuia le tua, I le au foai, whaaftai fo I lo tau anga le lei. Ia, e le o toe mamau, o na tau walunga lea o le tātou whaamoe moe o le Leitiofoni,
sa ili tupe ia le tātou kalapu ia pe ona ia ile nei vaenga o le fiafi a o le ua tau se fulu tolu ia minute o na tale o le itu la fa talfa tau lunga fo ilea ia ma fofonga ina fo ilo tau pa ia mo lo tau mamalu ia ile a fai o sia tātou se leni o mawhai o na oina ia e tawala mai lea i lau tau fuai ia mai se o lo tau wanga lelei ia mo lo tātou wha moe moe ia e wha malo lava le o no sai wha malo fo le lava papale ia e ui ai le tele o tātou o tau tua noa ia ma le pisi fo ia i o tau whaiva ia ua wha a vanga alo o tau taimi ia tau te susu ma tala au mai ai so tai mai ia i lo tau manatu lava ma le te whaitama ia i alo ma whanau ia mai se o le tātou kalapu. Ia o le isia tātou foa i leo tau no mai a whale pāunga, whale limu no foa ma le whanau, mo le fionga le presidente ma le komiti o le au Lakapi a Moataa e lua afe tā la. Foai mai a whale pāunga, whale limu no foa ma le whanau, mo le presidente ma le komiti o le au Lakapi a Moataa lua afe tā la. Whaaftai tele le alofa, whaaftai le anga le lei, whaaftai loutou au foai. Ia ai manatu sau se taimi ia ona toi fofonga fo i lea o lo tātou atunuu ia tātou foai o loo whaapea o na wala au mai pea le tātou telefoni ai manatu o le taimi le nei ia o le lafo atu le awanoa nei i le komiti ia a wafoi se upu mo le whaamai aina o le tātou whaamoe moe le so. Nau fionga presidente. Ia, whamaro whaftai lo to whaamaui, ia ai me se voi a lau sunga waai, sa i foi mo tātou po kalame, whafoina tātou po kalame, ia le nei yaso. Ia manatu pe ona talai voi a maui se teimi ona whaamaea lea e la tau pito la au, e le tātou whaamoe nei a fiafi, ia ai aona se tamwhai atu se whaftai, ia ale Kalapu Lakapi a me se foi nenu, ia awale ma au al tātou atunu ia me se foi ia nai o tātou tau ainga, ia tunu mamau, ia o leo te wala watu ai mo le whaalualo, e lo fionga Leitiofoni, lo fionga matua, lo fionga tu whaiono, ia awale saunuanga tātou whaftai. Ia, whaftai lau fionga i le presidente, tu sa marenea wano watu ina mai, tātou komiti e watu waisi tātou upo le whaftai, tu sa i fo i marenea aso, o leo tātou tū le si ui o le tātou whaamoe moe. Ia e mua lava, tātou averevi inga i le atua, ona o leo a tau lau o le nei whaamoe moe, e langona ele tātou nganga whaftai, so mai kongu ka ko vaenga le tātou no le ausu tātou pese he wa whafetai wa mali matai vai wa tasilava o e wa tasilava mai ndatou whamanuia nā se tolu te tere lava o le wai uma le manuia o tātou tū le si ui o le tātou whamoe hip 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 ia sa moai a batu le mātou whamalo tere lava ma le whawhitai o lea ua i u le whamoe le nei aso sa mātou ta talo atu ai le anganga whanau mātou whaatala ula atu ai e tusa ia ma le whaamoe o le nei Kalapu Lakapi e Moataa i le whaamanatuina o le se lau tausanga o lea e lupe le whaamoe ia iuni i le aso mua e tau i le aso valu
lea le nei aso ia o lea ua mātou langona le lo mātou whaatawa ona o lo titi whaitama pe ona mātou whai atu taimi o whano o le a mātou ai uli atu ia ma mātou tui le muli panga ai o tau saa mautou siwa mai o le a lama sau fōai o ma au marau milmusia la e a o iai mātou te talia whātua o ele ma le nganga tumu le whaamaulala ia lea la le nei taimi o lea ua tū le whaila ia ua mātou wawa ai fo i fua o lautou titi whaitama mātou langona ai lea o lea nganga whawhitai lea tua i lau alofa mai le atunua Samoa lea ua fua ai mai ia ai mai se lava alo ma whanau a le nei a whioanga o Moataa o loo no pia ia tunu na mau pe o tuila tatou uso ma tua whawhine i tuila ia whapea New Zealand Australia ma Amerika ia ai le whangalo i nai foi a tono ieni Moataa ia tu Asia ia ai whapea foi ia tu Europa ia maisi atunu o le lalolangi lea mātou te avatu ai le nganga whawhitai tele i loutou au foai i loutou au mafola a lea ua mātou tali sapaia ma le nganga whawhitai ia vi i ai le atua ona o le nei taimi ma le tu la ua taunu ma i ai le whamoemoe a lea ua mātou langona ua mawhana o mātou tangata e tu sai ma loutou ua lofa tu lai ia nei taimi ma le tu la ia pe ona whaiatu le taimi ua whano ia mātou te langona pea le pa ia ma le mamalu o le tātou atunu a inga ma lātou tama fo i ma lātou a inga le usonga pule ma tu mua i tu au ma lātou a inga i le tai ma le waa whono ti ia e le whaangaloina fo i tātou uso tu isa sa ia sua ma le vai whanua fo ma ai tu langi sa ole masale au mua ma le leungiunga sa e lua ia e whapea fo i to o le whale ula ia matama le manua tele ia autou pa ia mautou sa na mautou whainga ia sa mātou le tā pāi le amatanga langa whaingatā o sa moa le atunu ua iwivia ua umon te tofi ia lea lawa mai tofinga ia e mātou te toi tā pāi le nei tū la le nganga o le whawhitai ona o lautou alofa mai ia o lautou fisosani mai whawhitai fo i le tātou malo i fionga i minista ia whapea fo ia tanga luenga o e na au mai le latou foai ia le ngona i fo ia le mātou nganga whawhitai ma le nganga o le mawhanwhana ona o le tele le langolango mai fo i le tātou malo ia i fo ia mātou pāanga o e sa fisosoani mai whawhitai tele lava i lautou walofa tūla to tele ia tama whanau a Samoa sa whaafaileina ia lātou tāleni mai nei le kalapu o Moataa ia o le a le mawhai ona tō laulau i nātu nei te mina wa umana ona tō laulau mai e le tō wha maui ia whaapea wale sunga ia wā ai ia o le ngona lava lea ia a tonu wa lava i nā e a fo i le wha laulau i nātu e sunga i ofisa nei i le nei aso ia nei taimi male i tu la ele fa mata fa loina sa mato fa mtalanga pa lava le o mai o le nganga o le fa fitai tele lava Samoa i lo titi faitama ia so ani mai fo i le mato au lakapi o le ata pena le anga ia tu ia uni i le aso mua i le aso val ia sereni o tau awina le nei aso ia o le afa o nga le fa tino na ia fa ia ngā luenga e peo na mātou whaatala ula tuai ia o le teu wina o le malae pā ia whapea fo i wharakalapu ma whale ui se tulo ia a wā le wha moi ia ai wala awa toi fo i male nganga whaalo alo o a lava kalapu le lei o loo iei le tātou atu nuu i tā longa le taito o fitu ia o le aso ono ma le so fitu o iuni ia o le a whaatino i nai le tau wanga lea a watu ai fo i le wala au whaalo alo i kalapu le tātou atunu ia o mai le stala o tau au sa au ni tātou te militino whaatasi ta alonga o taito o fitu ia so i lua ia o le mātou
a whaafitai le ne iaso alofa mai le atua pulpule titele o tātou tunu whaifo mai langi manu maua pea ia loutou manuia sa tua whafa ai nei taini mo moli atua il mātou whaafitai i le pulenga ia malmamalu o le tātou matanga luenga i le 2AP e tu sai fo e malalatou ngā luenga mai le ne iaso mwhaina mes tātou patipati mo le tō wha maui ma le sunga wa ai ma le lato o wa ia whaafitai tele ia te maitai au le lei ea sa talina tātou telefoni matustusia mea alofa ia whaafitai tele lava i loutou stau ia e tu sai fo e ma le tātou wha moe moe ringa ia so kako paki mai nei tai mo i o tātou tino ia lau fionga il presidente o esa e tu il foi tu sai foi maltato fa mo fa pea ia le lau afono ia fa tele lava i lau fionga lo e tu matang yolo foi ia tu sa male tato kalapu nei ia na lava ia foi ia va tu le na ia fa tu tuanga o tato kalapu e tu sai foi ia male tapenanga o le tato fa mo ia yuni ia na fai ko ile sa matou fam talanga ro fa mai le tu le ne yaso ia maua pea le manuia o le tatou tunu wa le ta penatu mo le asata ia ai ola fo isi o matou nu o Moataa ia ma le fa lo lava fa fitai se poa ia malo fa fitai malo le malele e la wa fionga tai fono ia polo fionga fo matua wa fai lava lo si fonga fai ma fonga tau moni ia awale tapu ai mai ole le ali matua por tama matua ia asi tu ia tanga se misi Blakelock ia e misi foi le fionga de ire awe ia asi sa nganga o tasi tun popo ia misi foi tapu ai ngar tatou no ele mamalu ia fuata fa malo fa tai ia manatu la fa mai a uma ia va ngor tatou pitola au ai le toi fo ia tu tatou ofisa o leo te wala ua tuai lau sunga le whawhia ngainga, lau sunga se mikueva, ia se tātou te talo, ia e whahi ua le tātou wha moe moe. Tātou whai ulu te tāna. Le tua le lofa ma le anga le leu malawa, mātou mōli mau iau wāwenga le nei aso, mai lawa le tai au sengi si o mātou tū wai mai le nei tū la fiaf, au tū mau pea lo wanga le lei o mātou tangata. O mea o malawa o le lei, mea o malawa o mātou o fie, mea uma foi o tau le leia, e foi atu pele vi inga ma le whaafitai la o fio. Mātou whaafitai tele le au ma folo le nu, le ka le sia o tama whanau sa mua mātou no e mau. E asunga i whaafengainga ma le au whainga ruenga tupu mai le lo sa mua ua au le nei aso. Le isa mātou auro ma se ario e tau i atu iai. O mātou wala au la o fio le alie lofa mai, i a whaamanuia la o fio. Wha ele te mau ainga i o lātou au. Mai a whaamanuia, nei lo sa moa, mai lava i seu au pito matua, i o lava i nei whanau. Mātou te talo ia, se teimi mātou tāpe ape, mālu tia lo mātou ola vai i o haone lei. Sao niei mātou, lo sa patipa i atai au. Whaamanuia le ofisa mamalu, wa ngā luenga o fuafuaina. Mātou te talo no Yesu Kiriso, wa ala tuai le nei a fiaf. Amen. Ia malo whaafitai lo songa le whawhengainga lo songa se mikueva whatuafe. Ia awale te talo e whaamae arua ia le tātou pokalame. Ia alo mai tau wina e le tātou komiti ia me se foi le tātou o fia. Ia alo tamwhai e whaamae al pokalame ia alo ngā solo mai pia le mamalu le antunu. O lea e la to e lafo atu le avanoa nei. Ia e ngā luenga o toe ia tātou ofisa mo le nei a fiafi whaafitai tātou ofisa ma le wharoa lava. Ia ua whamalo whaafitai saunoa i lawa fionga le presidente po lawa fionga fo i tofi. Ia o le nā ua whaafonga o tātou watunu ua saunoa fo ia le fionga i le Leitiofoni
e fionga le matua ia o se upu fo'i po o se saunoanga e whaafetai ai ia lo tō mā au le nei aso ia toa fo'i o lea ua te ailangi ia le vi inga ma le whaafetai le atua o na ua mawhai o na whaataunu uina i le manuia le wha moe moe o le Kalapu Lakapi a Moataa ai le nei aso ia ai o nai a tātou wala au nei lea ua toe a mawhai o na taulimaina i le nei taimi ai le i toe tali watua tātou whaasala launga ia o le foai mai le faletua ia Shirley Elisara ma le whanau mo Reverend ngā olo Elisara o le tama tuwai o le Kalapu Lakapi a Moataa e 5 se lau tā la. Foai mai le faletua ia Shirley Elisara ma le whanau mo Reverend ngā olo Elisara o Sata Puala e 5 se lau tā la. Whaaftai le alofa, whaaftai le angalelei, whaaftai le foai. O le foai le nei mai a fata ma pōnā ma le whanau o Moataa mo le Kalapu Lakapi a Moataa e 2 se lau tā la. Foai mai a fata ma pōnā ma le whanau mo le Kalapu Lakapi a Moataa e 2 se lau tā la. O le foai mai a asi sa nganga watasi keve ma le faletua ia Pauline asi mo le Kalapu Lakapi a Moataa e tasi le afe tā la. O le foai mai a asi sa nganga watasi keve ma le faletua ia Pauline asi mo le Kalapu Lakapi a Moataa tasi le afe tā la. O le foai le nei mai a Reverend Peter Lokeni mo tauloa lui, lolo lui, o pele lui, ma le au Lakapi a Moataa e 3 se lau tā la. Foai mai a Reverend Peter Lokeni whātoia mo tauloa lui, lolo lui, o pele lui, ma le au Lakapi a Moataa e 3 se lau tā la. Whaafetai le foai, whaafetai le angalelei. O le foai mai a Junior Ene, o le foai le nei mo Junior Ene mai lona a inga i New Zealand e 2 se lau tā la. Foai le nei mai a Junior Ene mai lona a inga i New Zealand 2 se lau tā la. O le isi a tātou foai le nei o le foai mai a la uluto rapi mo asi tu ya tanga e 2 se lau tā la. Foai mai a la o le foai mai a la uluto rapi va ai mo asi tu ya tanga 2 se lau tā la le awhai o le foai. O le isi foai le nei o le foai mo mama whaalepo mai le whanau i New Zealand e tasi le afe tā la. Foai mo mama whaalepo mai le whanau i New Zealand tasi le afe tā la. Whaafetai tele le alofa, whaafetai le angalelei, whaafetai fo'i loutou a au foai i le wha moe moe o le Kalapu Lakapi a Moataa i le nei aso. Mai o le au whainga le nei ua tuu ina mai o le tino i tupe ua mawhai o na wha mawina i le aso ono se fulu walu afe, fitu se lau iwa se fulu wha tā la, 5 se fulu sene. Ono se fulu walu afe, fitu se lau iwa se fulu wha tā la, 5 se fulu sene. Ia aile taitai o na umana wha mau popo mai lo tau au foai sa vala au mai atu nu mamau. Whaapea fo i manisi. Ia o mea lea momoli atu lea nganga o le whaafetai tele e lo tātou watu nuu. Ai mai se fo o lea fio anga nei e tu sa ai o lo tau maa au le nei aso e ala i lau tau foa i le se leni lea wa tau au ina mo le wha moe moe o le Kalapu Lakapi Moataa. Ia ilona wha moe moe le maasina o iuni. Ia e momoli atu fo i maasu atu vai maa lui puenga le whaafonga anga Samoa. O le a foi se ngangana ua le tau tamali ua sala foi lau tau whaafonga mai malu ave i fale o tau finangalo. Ia o le tau mawhai lava o au na vai ia e longo pui ali i lau whaafonga anga e tusa. O le wha moe moe o le Leitiofoni a le afio anga o Moataa e ala i lana Kalapu Lakapi le nei aso. Ai malo whaafetai le tāpua inga le tātou atunu. Ia taluai ona o lea ua tā le taimi e whaamutai le tātou au nanga o le mea lea le taimi nei ia o le atoe tali watu ia. Ia ai leita
Ia ai le itali watu ia tātou whaasalalango o lea whatu a whaao o mai ia le mea alofa le au mamalu o le tātou malo. Ia mo le fionga ia to whae whaapea fo i asi ma le komiti mamalu ia e tasi le afe tā la o le foai ma le mea alofa lea mai le au mamalu o le tātou malo ta mao le atunuu. Ia mo le fionga tai fono whaapea fo i le komiti mamalu o le nei wha moe moe tasi le afe tā la. Whaafitai le foai, whaafitai le anga le lei, whaafitai fo i le lango lango mai. Ia ua whaamuta atua i fo i mā tātou whaasalaunga tu sao mai le maota o le whakasai Moataa nei. Ia ai o le atoe tali watu a tātou whaasalaunga i lo tātou ofisa autu i Mulinuu.